Ele Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo. Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. There's plenty of fish in the sea. There's plenty of trees in the wood. There are also plenty of birds flying in the sky. There are also pretty girls, but the only one I love, and that's the one I love and adore, is the girl from Samoa. Tele a ole sami, telefoni la a ole wao, tele manu fele lei ile lagi, tele teine a pakasi, ai sili ai oe la fele, ole la du Samoa, mate mai la tu kua, bete no ale moa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
inga ia e whaia lea mataulanga i le tua, ia e awatu fo'i i le silisili ese mea na e tauto ai. O le whaia le vi inga mataulanga, o le awalea i a te au. Ma le ua mawhau lo na ala, o te whailo atu i a te ia le whanatanga, mai le tua. Vi ia oelo mātua tua, le nela fo'i tai ao sing-singi, ua mātou alanga ina lo manu māloma mātou sapi au whamunianga ua tele lo walofa ma tele tale manua in titi malara nei tae au. Mātou au lia nei aso fau lo walofa lo mātou tua ua mātou vii ma whaane nei a te ore nei tae au pese o vi inga mātou whape atu e pa ia lava oele atua au. Ta tau mora mea i ante oel, tau langar vi inga ma le whaafitai pe ora mātua la usua nei tai au. Oe lava le tua ma li ai mana oi mere lei umalava. O le tua ifo i ai o mea umana e whaia. O le tua silisili ese male matautia. O le tua mamalu, o le tua mamana. O le tua so i fua mai lava le vavau e o le whaavavau. O le tua oe la e li vi inga o le mamalu o le tua oe. Pulu le mātanga o fie. Ta mawhawhtai lau me alofa lo la fau mātua maura nei tae hao. O lo alofa o le fauwa e whapopol nei aso fau. Whaitawina o aso la sui fula tunu bara mātua wala o mātua o lie fwere nei aso lua. Wa lima iai aso au kuso o le mātua whalaungara nei tausanga. E sele mātalasi o lo alofa. E le mawai o lo alofa e tu mau e o lava le whaavavau. Lau pule lea. Ia ole mātou malangora ni esa faulo mātua tua, wa mātua tuinatu i o au, se i tau te mai le wholaunga o whai nei. Whamaria le tano, leo le, ala usu i tūte mangaruengora ni esa fau, mai awari tia whaiva le whenga iei lo walofa. Ta mālo whangia nei mātua whanau fhoi, ia o ongora ni aso, mātua le talo, le paolo o au, se maru tia nei mātua whanau o sa ili le poto e ala i au onga, whamaria fhoi whaiva, ngai malim tamata fai aonga lo nga famalao oina na ia matu fanau matu mantua sa mo le tunu pele le matu te talo famaria le tunu te pena mo lana fai nga palota fai ungo nei masina o lavo le tua te filfili te tai na ia manuia sa mo ata ao so ani fo le tunu ia fai mala tamai le palota ma ia manuia le atu le tunu lana fai nga palota nei masina na ia mātou a inga ma ia mātou tangata umai sa moa pena le lala ma le papa awai so se tafora nei ki lope. Anga le lein whamuria i la taulo mātou tua whamuria fo le nea tunu o New Zealand o mātou nofo mamawai whapena tunu o nei lalo langi so se tasi o tangi atu fia mauna o whamaro nongara nei tae hao ono ngasi mai o le tino lo whaata o tori ai tono a inga so se mauta ngasi le ngate New Zealand so se tafora nei ki lope o le mātou wala au tama lo mana fa malo lo pa ia tu pa ia ne pa i foi fa foi sia manosi foi pervi inga ia te oi manuele tu man mul panga mal tapo inga na ia matu tu asen sino le tunu i malo mauta malaura ne yaso te tu roina pela tu le ma fa fano o au e le nei vai time per malu lu fa foi sia pe la tu se fu laude le tino si le lava ele anganga ya o me o mola fa matu fa ne yaso folo matu tua matu fa lava ina ia fo iatu o le vi inga iatu oe whamanatu e mātou ni asolo mātou tua po whelawai o iai le malolosi o wha fiso wa ina il fo launga ni asolo mātou tua tawa ina whamanatu i mātou umalawa o lo e iai lunga waa o lo mātou fo la wai ta maa whaamri a maile tau tua reida sa mora ni aso ato o mātou o le mātou wala au i nei mea malawa e ala swa whamana malo i se kiriso lo mātou ri mara mātou wha aola Amen.
tama alofa au mai le manuia o le ingo le tua langina la foi pese lau tala vore kanesia fa aprotonga Yesu i Samoa mai whangatonga. Tau topa arwere Samoa sfalima e batolo amo tatunu le tulai o no. In this update, an education expert's adding his voice to those concerned an education qualification overhaul is pushing forward too quickly. The government wants to phase out NCEA over the next 5 years in favour of a literacy and numeracy test in Year 11 and certificates the 2 years after. Auckland University Associate Professor Aaron Wilson says the proposal is positive, but closing consultations in September is very short for such a significant shift. It doesn't give an awful lot of time for different voices to be heard, so there will be a degree of cynicism that such a polished proposal is preset. Our major power companies have agreed to share the costs of a coal stockpile at Huntly Power Station. The Commerce Commission is yet to sign off on the deal between Genesis, Meridian, Mercury and Contact. It includes setting up a 600,000-tonne fuel reserve for dry winters with low hydro inflows. The Reserve Bank's surveying New Zealanders again to understand how people are using cash. Kate Rickard has more. The survey will look into how people choose to pay for things and how often they use cash and withdraw it. Reserve Bank Director of Money and Cash Ian Wolford says they're redesigning the cash system and want to effectively monitor it. He says the survey results will ensure the Reserve Bank continues to meet New Zealanders' needs for banknotes and coins. The survey's open until October 10. A dog team and searchers will be out in another area of interest in hopes of finding Roy Arbin, who's missing on the west coast. The 75-year-old is nearly 2 weeks overdue after leaving a note saying he was going for a walk near Greymouth. A much-loved addition to Central Otago's historic Ophir Post Office is retiring after more than 2 decades serving her community. Postmistress Val Butcher is leaving after 26 years working there. It's one of the most photographed buildings in the South Island, cared for by Heritage New Zealand. That's news. In sport, India have beaten England by 6 runs in their 5th and final cricket test at the Oval in London to take a 2-2 series draw. The tourists wrapped up the England tale with 4 wickets in 56 thrilling minutes as England tried to chip away at the last 35 runs. British and Irish Lions hooker Dan Sheehan has been suspended for 4 matches for a dangerous clear-out in the final test defeat at the hands of Australia in Sydney. And All Blacks assistant coach Scott Hansen has highlighted halfback Carl Preston's impressive form for the Crusaders in Super Rugby as a key reason for his selection as injury cover for the upcoming Rugby Championship. The Wellington number 9 is part of a wider 42-man squad with Cam Roigard and Noah Hotham sidelined with a foot and ankle injuries respectively. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ole so fa marmalo lo tanto ri fa lo Yesu Kristo mo bono fa talofa mo fa felo mo fa tuli mai foi leva te le lava male fa halo sa bola tunu hi la fa fonga re tai of fo. Ma lo se fu ban wi fa malo fo le tunu fo lau o mai se tatu ave fa tasi vi inga man fa tailo tatu mai sidi le langi. Wa tātou o riele nei aso I lona alofa o le aso nei o whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai. Para tia le anga le lei o le tātou tupu siri le langi. O le fo o mori malu tau se fua mara mātou malosi o le o tātou se whaia manua le o mala nei tai hao fo ili vi inga ia te ia. Alofa mai le tātou tua. Tau tai tātou fo lau mara nei aso ma tātou fo lau le lau lona alofa o tātou iai le nei fo ia so lua. Wa lima iai aso o kusa o tātou fo lau ngore lua fia lua se fulu mana li mausi mai la fa fonga le porkala me maro le tai hao. Rwede sa mos folima Eva tolo amo le fionga ngaman mana tasha vai lua so sa mai sini o tato Facebook ma YouTube o rede samo sera tasi pa tema le fionga pesta alge lo sio ma to ona nei mai many to to ina ese pa ele tula e vai le tai nei ya ma lo si fo mo ia ma lo si le tai fo ngaman mana fa ma lo fo lo sunga le o tsa vai ma lo tsa wa tsa ile nei fo ia se fo so fo manuia fa tsa lo fo ia samo le tsunu pele se fo di manu lo fo nei ka o sole e ka fe fe ngi malu lo ile ko o sole
Kako ua maruru ai pe ni vai kai. So lo makua funga ia kako kete ai pe ia fa pe. Na tino la mai mama fa fo mai nei tai o si mai la fa fo ole lui tau mo le aso. Lui tau mō le aso. O le au sili, the great I am. E soto lona mata upu e tolu, o le foi upu e se fulu ma le whā. O na whetalaiat mai lea o le atua i a mose. O au o le ola, o lo o ola lava. Ua ia whetalai mai foi. E te whai atu i le whanaunga a Israelu. Ia whaapea, o au o le ola. O ia na au ina mai au, ia te outou. O le o au sili, the great I am. Mana ia te rere whesili a mose i le atua. Ina ua wala au ina e le atua mose. Sau e alu e au mailo na nuu mai ai kōpito ua whaalongo i lo lātou woi ma lo lātou polonga. Ai whesiri lo mose. Le atua. A o walu watu i le nuu, ai whesiri mai le nuu i a te au. O ai ea le ingoa o lo tātou atua. O ai ea lo suafa o te whaailoa i a Israel. Le alae feta lai tu sa o loa le atua i a mose. O au o le ola, o lo o ola lava. E te whai atu le whanaunga a Israel. O au o le ola. O le suafa le nā o le atua. Na iloa e tangata Israel. I le vaitaimi o le e soto. O au o le ola. Ua toa tele tai o whainga mālo i nei aso. Ua lātou whāoa le suafa lea o le atua. O au. Ua tele tai ia lātou upu matala. Ua whaalele le lalolangi. O au o le Palestine. O au o le Palemia. O au o le Faipule. O au o le Faifeau. Fōringa mai pe o lo o momori mai aisea nganga whaamaualunga. O le tangata i ate i alava. O au e pule. O au e poto mata mai. O au e tamao ainga. Whaalongo ina fo i to tonu o e kālesia. Le tua inga i u leo lava lea. A le ai a au e le nei au lotu. A le ai au e le mea le nei a inga. A le ai au e le nei whaala potopotonga. A le ai au e le manuia le nei nuu. Samoa, tātou whaaitete i le whaaonga ina o le upu lea o au. O le suafa lea o le atua. O ia e ou le o au o lo o ola pea. O le atua, o le o au sili lea
i le nei lalolangi. I le nei fo iaso. A o fea ngai tātou i fe au mga luenga. Ai a pe a se i ave ia le o au i le atua. Ai so ia e te fao le suafa o le atua o au lava. Samoai, toe ave le o au i le atua o na manuia lea o a tātou fe au ma a tātou ngā luenga. Tātou te tālu. Le atua a o maia Samoa. O lou lava suafa o le o au sili lea. O lou lava suafa o le o au e ola pea. Ia mātou avatu le o au sili i laua fio. Tātou ia mawhe au o le ne yaso e manuia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu ua mātou te tālo atua i nei. Amene. Let
Sangola Sisters, Mato Javi Ele Tua, was a full Maleonola, what I lay to La, Eonor, I mean, John Fanga, sort of follow Tar Musica, Faith, you know, if I ordinate time foe. Young Famas, our foe, let you know, Lalo should you, Jamangar, when ordinate for a time, forward time to lead it off for the two of the water fit to the town, nay, and the Yapa, Avon, myself, take me on MC. Tarabugalame, Areto, or all of fighting on the tattoo, Malur, Taha, and Angamon, so Luo, to better by the Sunga, fast and laugh, and Copa. Today in history, Taraba by Bonham in a Tupu, that's only more Guso, Taylor to Sangabavale, tight and fit to Ele Town, neighbor for Pomatal Phone, Nengal Britannia. That's a fit to Porcalamena, Matai Foy, El Tatu Tile, Simo, Taraba by Foy, by Lula Walla, all in the Foy, Tile for. Fatalo fatu fo I avita avale le nei taimi o le tae ao tata ulua ili poti lunga la wala tele mai tau watu ia o lea lava fo i o loo file mu lunga o le ala tele I le nei taimi e le o iei fo I se whaalave lave tau ta avale ia atonu o langa o lea fatua a amata le tae ao ia I lato fo I o le na ua usu atu ia o nisi fo I wa amata ia o na toe a sauni fo ia ngai maota malawa umanava fo I sifi ana po maalolo on sai lunga o le tato au wala ia o le na lava fo I o loo file mu Hei lava fo I se meo whapole nei tātou I lunga o le ala tele nei taimi o le tae au manu e tele. Am taino le nei fo I asa fo ina was fulfitu minute te ahai le tu lai ono. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu amo, se kia Radio Samoa. Mai amatala nei le talo le tau nei foi tai fo tama ki makoro o kilani no fonga fasa longa Radio Samoa se furo le malu lu nei taimi le tai au wingo le tau fa mawina mo le lona di mani aso o kusol tara fo longa nei tu sanga le fasa lona awa o le tau pa u ya nai wanga e ne sia vaenga le tu I matu fanga paro I le so fasa lona ngi malo si marsevili mai se sai ni so taimi Mari sa vaenga au kilani le so se fulma lima mo lunga nai o ele maruru mo au kilani. E nei fo yasos fo tasi lona ma walalo tae pe au lia. Ola fa fo ina awa oa. Fo ultimo ni so vaenga au kilani langi de le fo ini so taimi se fuluono. Mo lunga le maruru fa mo wina mo na so tae au la vaenga yon tuan tu la fa fo ina awa oa. Pa ultimo langi de le fo ini so vaenga au kilani la stoffi. Fa so na awa oa langi de le fo ina sporele pa ultimo la sto nai langi de le le sa ma na so fua. Ola va so mana yatu. Fama bobo tu na mai la vai tau nei foi vai ngona tai au o le tulanga masani la foi a o fanga solo I le porkalabe manu le tai au le samo o la vai tara ba vai tulanga I le tau tele si vai ngona si la fa pena le tau samo ma le so pahenga o le kelope to mo le samo sfoli ma he va tolo amo se fulu ma le va le wati ai nei I le tulai ono Brighton band was it mai first me sanga so I faith for lawyer tala fa fi fianga Radio Samoa nei tai au ta tu nga ju tu makan wenga o le tai au ba lo le on sai Marol fa marol losi. Ja, marol for ta watai, mo dia fai mo nei aso, se de mo. Te pai le tua simi o o tuai o le la au mea o le no o le la au e sua mari ei o le suka mai fiji o lo o tuai I tala le fale mai say my darling tofa oi e tini le o ti ele ngaloe ele ngalola wa mi o pa mi lo toe o te mana tu ala umasani e tele ile fa amata ni tani to fa oe dia la ukele tu atasi
se tala mai Alo e manai O le lupe wai manue O e ola se ro Sai ai tumu tumu e O e alo ufa amaoi O le moe moe alo utao O au mea mai tupe Goodbye ki ala upele Le moso o ila le tu mai lunga o le maunga A o na au ta whalo o tu ai lana au au na E pua ina le malongi si o mia yo ma whau whau na O solo me le mana tu fia te patasia o e funga Sau sau e a tau Ta e vai ne o E ta te nonofo I le malie o si o roto Awane I e to e ma Salo salo funga Pe te tali tonu pe a ta Tie tie I le masita Whamaiola lola o le talie I talane o le whale mai e Na kumono wai o aliki o le komiti Wata ua o le papa o nisi E peseia Whaafetai Wafi o mai o le e kalesia Ma le maa o le tusipaia Le mea ulila le eti eti e I lua le ua fuma se sau si au fe Oso atu le maile to so le au fupa e Wapa ule sami wa susu le pele we Awele mea ulila le eti eti e I lua le ua fuma se sau si au fe Oso atu le maile to so le au fupa e Wapa ule sami wa susu le pele we I to fa atu e So I fua ina la upele O te mana tua ina o fōringa Fōri au I le a onga I tō wha atu e Tō I fua ina la o pele O te mana tua pea o fōringa Fōri au I le a onga Hei Lusu whamana O te aidele tulai hono le whawhokon pokalame maro le tae au Where is our swelling over Tolu Amop? Ole Avano se Fafilo for Fatalo for Telo Angle Tara Bukalame, Ea or Fafilo Mail, and for time for Lual Tato, Facebook, Mari, YouTube, or Samo. I'll say for Manuia. Fafit Tele Lover Fatas Military Bukalame, and for time for say over to Mayava Simone Tadia. Good morning. I'll say for Manuia later for Lupe Sililo. I'll say for Papa Safili Male. Weary Manuko, Malola for Manuel Nata Ao, Livingstone Leumu, I'll say for Manuel Nata Foam, Tassi Feletti, Uso, Malola for Manuia, or the Purga Copea. I don't find out. Let's see, Leki Karene, Uso, Lafatu Nata, Manuia 5 on Neaso, Manong Efu, Sis, Lafat, Malose for Manuia, Baba Malo Deck, good morning, Malola for Puau te puola, ia malto telo tarapa angana, pafele mane tai fo malo lava se fo ria fa tai tau tai le tu tar fo longa on dia se fo malo no sa le marulu ko ke kia uma ya ai pa ma singa bur muri ande yo le season ia pa fa pe sa o ia fa singa ngo season ni sira na to le marulu ia karsia uma ko ku so kau mafang-fang. Mangifi-ngifi mai mal. Aku so kau fa mangifi mai marulu fa mon.
O te loa ele system na whaonga ina isu enga tono New Zealand. Sarpoa luas puto sanga taluai, lua fe ma de lua fe ma le wharanga introduce ai le vanga le NCEA. O te loa system ale le sa whaonga mai ai New Zealand. Ma nā taiming. Mo su enga whanau. O te loa na whi ngal mana, le na o te loa tu, o whatatia mai le malo, le sia la fua le o le a mei ai. Sarpoa le 5 tausanga o lumanai. Ia le swinga le la ia nei o la le tofa ngaina le system o NCEA. Ia e se foi se sivaenga le ua fata tia mai mano. I le mai tau atu fo ile ia I ala sunga tavai. Pe woto e fo o le woto e fo isa o I le you know I tato old school methods fo ie o le fuaina o tau mawhai ngā tamaiti. Pe la o le taimi le o iei. A fa pe la o tamaiti e sa le tau sanga full tasi. Mana tua la o ina isia o ngana a mata mai e lava ona sueta maiti le NCEA I le polkalame faula le malo o le ai o le tausanga sultasi o le asu e ia la su enga fa pitoa lava ia la le na o le matematika ia mai se foi o le su enga lava I le mta o le inglisi po le faita utusi pe lava o vaenga ia o le o makwa I target lava e le vaenga le so o le taimila nei o le ale ko ia la le NCEA o le ako e fo ia le A B C D foi lele a fa pe ole se lau o vai se lau ia pe ole system tu wai lava fo ile sa ye tato ile tausanga sfulu lua la ma le sfulu tolu ole a le to ole fo la ole a sui ole la to swinga la le ole ai le tu si pase ta ole New Zealand Certificate of Education ia po ole New Zealand Advanced Certificate of Education o vaenga la na o swinga fo la le na le o fa ata tia mai le taimile nei mo tausanga lima pe ia tau lava ia so se swinga lava e ono manuia ai tamatia onga o se vaenga le tele pau lava o lea e tau lava foi ile malo ona ai ona amana ia le leo fo yo faia onga e mai so pula onga o le taimi o le mea sili ona mana o mia ina ia mauti noa e lava ta pena faia onga ia ai mai se fo o le fesuia inga langa le fai ngofia wa le fa pe o komeki fo le suinga mai pe a o na toi sui mai tono a onga mana tua o le fo ina introduce isi curriculum fo ile tau sanga le nei moa onga so o se suinga o le fesui ai e faisi fainga ta tele moto tonu a onga e mai se lava foi ile kauma faila ina I tamaiti a onga ina ia so o le leia o onga tamaiti a wa o le telo suinga I o le fainta foi ngai tamaiti onga staple ia la lato o so o tene loa ia o fo le faia onga fo le po se swinga le pe ona e ta o nei tai change for the better le so afa pe manu ia onga fa na fo le mono mana ia o se swinga na le fo o no te pena ile malo ai ta fo ia ta vai po o ala va fo swinga au mai a le onga tusa lava le futia male umele ile na ol tama onga maltini a ona ai mai se fo ia o le so ania a inga mamatua e fainga ta lava ia mai se lava o le tau mafai unga I ka ko fanga o Pasifika nei vai tai mi I le tule ta wa onga so le va ya tula pela vanga le 9 to 13 so o le fainga la tu swinga la e o le straightforward grading system o le A B C D e fuanga I maka la mo ta matiti e wa pe au te va to NCEA e fuanga I pasene e o la e au siel te matiti le mata pu le mata ya le la ka ko e fo la kamba ia ki kira ko e lau le result lau suenga wa la po ai so wa I Kalo fai. Ngala what enough. What ENT. E ale lei ole a tau fai pelta na pakala metal tel no atili in nice swing fo ia ale lei fo silfia. Ya me sona matua ya wala nga e le fo ile silfia matua swing ole la ia a nga nei fana mo swinga. Le fata tel malo so le matau sanga le lumanai. Ole umina le tilon malo ole introduce ai swing fo le. Ja, je lo fola la volta mi tel noi wa la fa no lo fo le feedbacks a fa ya onga pula onga e ya ta fi se uma ai pe au titilo e to tele la to la ngoina ya the system fo le ma le la Ola sili ola titilo fo wa matanga to mai ma lo va tembe nei oi e ma fa yona mai le certificate e fa moni oi wa mai
e wa te lo le si mai ngale la ti lo nga e fole ma sala va tanga ta fainga wen ia male fa fainga wen ia te lo le te mi nei se lo nga over mal toru aso o e mai ko a fa mal fa fainga wen ia mai la wa medical certificate a pe atu va tu disi swing fole la ti lo nga e a kasi ale aso ke o fai e kawanga mai lau medical certificate ia ta mai mala mafu ang sa ka we se fo ia swinga la ka wanga mai ma tu al taimi le nei tatou se ilonga wa ka ko o fo le vai le GP i le fo mai ia ona mauti no le o mafai ia ona mau se pepa mai tu salava penga o se kasi le aso e tatou te o lava le GP ai o le ola nganki i le GP o le lava ko kongi ale fi ma sani fo le mas e te tawon se tongi pe tai nga paule mele ka ke mga amia nga o singa pepa fo le avaku o la ngalenga le fenga lwenga nga le taimi le nei e ia services po o clinics o lo ia la to online service e mafai ala ona vili le tangata lea e mana o mia sona pepa mai o nga vili lai o langa GP ona tala noa le iai o ia o lea e manga o mia le pepa mai e iai fo ala le tutongi le pepa mai la tau ia e le tutu salama le tutongi fo ilea o lea le vai le fo mai ila ka appointment po o wata mana o mia le vai le fo mai e peila o telehealth online services o lea o lo o iai le taimi le nei e peila o fatata inga e iai isi mai a vili lai manga o mia long pepa mai e fa o ngala le video call inga iai loa mai o fo mai la ngase sa o ala le ia ona fa amaonia e mafaila ona verify e nurses ia le tangata o lea e mai a o le GP lava ia e o ngai fa ko amafai o nga kusi mai ia lau medical certificate so e mafaia la ona tatou tala no afa apela ke manga o mia tulanga na e ta ua le tala no mua vili i o le fo mai a mauki ngoa o ia se service fa apea ale clinic le tatou te le talai ia e fa pena foi e ia foi pharmacies o lato te faia ia le service le o le verifying o tangata mamai but e ka kau foi la e vili mo le fala kala vai ai ke le isu waku i ke wa fosi foi ka ko le masole waku o ai le o ia se lato service fa pena e para o le facility fo le tula mai wa e fo le mai o le simanga le anga e fo le ia pela no ta o fo le o le temi nei e le tangata fainga luenga malana company mal company le fainga luenga e toru loa so e te mai ai ia o nga aska klole o le company ya oi e mai la medical certificate so le temi la nga o le GP ya o le mfayon fa ma ni le company ya le medical certificate le mai ya pela na eta ua ya la kula o le la wala titilo system le la ene wa ko ke la ka fo le la afsing ya le fa fainga le company ia o po o fa ma ngi sa la ke mai e fuala nga le pepa le la mai so GP e mai la medical certificate ia po fe la por pharmacy ia po fe la ka ri na power me ia fa ma ni le company le ke fainga le ngai esa ole esa ma fu anga le ke mai ole ngol tala fo ne ala o ia le su nga o tanga fo le por me ole fa ma ngi ka ia la to aso lai a fo le fa pe o ngasi ya me ya wa video kwa company wa mai on mai ya mai nga I mean ole mo ma no se fainga nga ya fa pera ka sia na so ke o foi ma mga biela medical certificate ya ru foi ku pe wa de ka ngo fi fo ya longo binga la fa pela ko ru so de ke o fai ka si la medical certificate so ko ya msa po se mo de fast food le ka le val fo mai la medical certificate ya fa pela ma ngei ka si le aso fast food ka la lua aso varu se food ko ru aso se la se food ya nga wole isfa ka wala nga de foi fa ko foi nga swing ale ko ki lo ko mai foi le e ale foi ku per ka yema yo ya la ru fo mai ma la medical certificate kasi le aso ia so na banga na on update on le banga na meltano amatul ta po kala men na foi le el tinale sa ia wa ole fa ma oni va ia le ona fa na ia bola pasi ola e mi ngoi mai ako fo le su ako o lucky ale ola si fo ia lo to sang good news ole na ma wonder update mai le fa ma inafi ola o so long le lema sa ngole mu lo na manos
ia kula ila fam sino ngana fil tinada lus fito sanga Ioe. ia kere lo pala sang kari ave o fam singo ele kula ina kula ele ia fo sana o fo le mai tau atu na paule tu langa le uanga ia le fam sino fo le o le se tau su eina ia wai pe o winga fa ali o le tangata e ma fai ia lava fo ona detecta ku ia ele fam sino mai lato uma polale tu langa o ia mai se lava le tu langa tau le tu langa lava le tau lo na ma fa ia wa ia tau ia fa pe ka ua mai le tūlanga le na tu ua le ako pa ia mga kua la a ka ule luggage compartment o le pasi e ese mai le vaenga le no foi tangata le compartment le e ku wai ako pa ngei ma ato umama ia ke au ia mako i ta ilo a tonu se ilonga wale sa o ilo kama fau o nga ye le se tūlanga le sa o fa pe no ia wa le ta wa mai le taimin tu el fam silonga le ai masakala mal ku file mu lava so o le ala wa fa nga solo foi le le si tu o le ase tu le va nga foi le sa ilia ma fau se su e na foi le tina pe ye se fa le tonu fa pena ilo na ma fau ia ai a fu foi la ile ko kiki a ko le tu la o ila lo i si tama titi le io a le fa pe nga o longa nepi lava se va tu foi le fa fonga angala tu e ma ko ofsilingi ale tu langa foi le o le malo se le ma fau o le tina o na le tini titi le so for ngala lan tu la el fam sinonga na le foi sana tali mo tu o jelo la se longa mai o mo se ngolo fai pol me se fa le tonu na ma fau pol a tonu ma fau pe antal no fota po kala mana fi ya ta mo foi se si update mai ya la titi lan tini pe le tanu po kala me le foi va nga na ave foi le mo sin fira tu wow Tro lo se fulu male lua mala fa miru tolo tolo tano le tula fitu tau tomo le sama solima eva tolo mo fa o tano fa vi fianga nei foi tai fo tai lo pule ma lo se fo mo nei tai o kia ora good morning Marie Say
Fai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia I so fale motu le lumanai. A whai fo I so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame, o le malu I fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoa, kaule kaua! He whai ana whai! Hoa te lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei avanoa e anga va ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le ovar selau ono lua lua valo fitu tasi. Ovar selau ono lua lua valo fitu tasi. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Sunny Nook on State Highway 1 no mai tawatu fa amata ona pisi mai le taimi le nei fa solo atuailea Twin Coast Discovery Highway o lo mai tawatu lo fa pena fo I anga ia tulava fo I Constellation Drive ia ona vaenga ia o tato State Highway 1 le mai tawatu ia wa vave lava fo I ona feololo mai le traffic ia manga ia tuna mamafa le taimi o le taiao anga ia tu Rosedale ia o lo fa pena fo ona mai tawatu taimi le nei o le na ua faisi vave ona mamafa mai le traffic o isi vaenga o leo o mai tawatu lava o lo o tu mau le feololo le taimi le nei o le fo I tūlanga le lei mai ele o iaise whaalawelawe tau ta avale mō tātou lunga o le awala le nei taimi o le tae au I anga I mai fo I ngei saute o ia o lea lawe o lo solonga le lei lava tātou taimi le nei le o iaise vaenga fo I ono whaavese I nai tātou I nei saute o lea lawe solonga le lei ia o na o le pauna o vaenga leo mai tawatu whaisi te le vave o na pisi taimi le nei o le tae au ta vale tau tuana ia saunga le mul whainga malanga le nei taimi o le tae au e whaafonga mai le malu le tae au le Radio Samoa no tu esfulona minute o na tā leo le tulai fit Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te fia foi fa fela il tatu tunu o mafai ona so tai mai tatu por kalame masani o le areto le ola ia ele amatanga foi le yaso ma lo lava le so I fu manuia o le kenese le sfuru ono le fai ungo le fai upelua e sina fosi foi upule fa pea o si stai foi aper amo ele upu asarai o le nei foi vai aso lo tatu walo atu le fa manatuino le aso tama ia foi nai areto fa pitone ia ile ta ua te le tama ia I te tono a inga taitasi. Whai mai le upu o si stai a pera amo I le upu a sarai. A le autua le nei aso e whapea o le tamā ma whau le lei. O le tala I longa le nei le tuspaia I le ulungali I le a pera amo ma lona to luo sarai. A le tupunga mai ai le nuo Israel. Ai o le tala I le whai unga se sena la whaia. O le whawhine na filifili mua
ia o nga faia le toi ina le fai unga fa nau mai il fa fita uli lo la ainga o Abraham ve mai no foia le unga li o tele tau sanga na fatali folfolanga le tua na fa ia Abraham e fa nau mai se atali i fa tau nu o folfolanga le tua o umi ona no foila ua ia fa mai ona manatu leo Sarai ia fe mai lana tala o fina ngalo le tua le fa nau o ia le la nga mafuai o nga lu fai le ngai ngoinga se ai wa fai la vel fa fine le fai unga e fa mai wa alu lo fa fine wa au mai lana au ona fa fine e ngo ya akara o le fa fine mai ai kupito wa ave ya Abraham ma fai ya Abraham e ke lo fina ngalo le tu telefona e sidinga bakula au ona le ke lu mo moi e mau mai se tama ia e fai ma ka mai fa ka ngu oi me ia fina ngalo ai le tu so le fa la velave o ka mo fai le fa fine e so lo la fa fita uli e ngoa ma se fa tali le tu ia le mera o ku manga ia so ia pe ni anga nu ia e le se me le anga le me ia la kulo ia Abraham ia le me ia fe mai kala spa ia o su sta fo Abraham ile upo Sarai ia la le ska e fia foi Abraham ia la o so o mau i Malaysia to ia le la fe mai o talia Abraham ia le mele mga oisa la fe mai ona moile o ia ma fa fine le akar fa nau mai lo le tama la le ngoia Isabel sa fai ia ma fa so sa ile a ingal nei wa ke vai o ina a matai fa fita uli le a ingo Abraham o le kamkiki le o Ismael ia ele o se mea na fina ngalo ai le tua ai vai fo ia o le filinga muli o Abraham wa pole ale se fa fingi ai angale leile ma fo Abraham le ling falta tumata o le tama ma fo le ko ma fo pe se mea sa o le mele la fai ai ngal waku al fingi se lo ma Abraham kai pe al me feeling fai eva fai mai o le ngata ia ele anga alu ai ia ai eva ko alu ko fai aku ya akamu ia ai ko fai matampu inga o le kama eta u tele wa eva ai ele mena tupu fo ya atamu ma eva inga u se fo ila u ele sa fo ele tu alu mo ya eva e ia le matafa i fa piko pe tu ele tu tama sa fo ele tua inga u se la inga le o akamu anga boboti o maletua saule kua su e akamu fai ia akamu pola me ukum fa pena foi la il mele ina o se fo ile fai unga Abraham lela wa fa Abraham nga fai ile 12 folanga fa na mai lava se tama ia te o mata upetu ke nesela mata upesfulu lipa nga fai lava le tu Abraham o so mai te o lotino fa nga mai ia e fai ile folanga ai o ka upesfulu le ongo sai Abraham so le tamala le nga fai ma filio Israel le kaimile e o mai ai le vai tau le ngai o lo o yai pe ia le va tau no nei ke va ai el mele tupu mai Israel wa tanga te Palestina ia makanga ka alapi fo ia fa ku fa le lave o tanga te ma fo mai kamale o Ismael dela o le filfilinga se nga fai e Abraham le ai se ma fau le la e o man keminge le ai pe ia le tau to tongi lavo le tau o le fa ai uma se so le songa foi mo tatou tama le aso ngei ke lo o e wa tu ina le tu ile ainga ta wo lo tute o a filinga e fai tina mal fanau o e fai no la singa o e la vai fai ua filinga umba po se meta tau po se mea le kau fai mai kala masangi o le tama o lo iai le ki ile fai toa o fa manuianga male malaia o se ainga ingo le kama ma fau le e te va ai fai unga ma filfilinga e fai lo ainga lo to lua mala fa nau ai le unga le aso e au mai lava ia te oe e ke feku ngai le ale mea tala fea ngai malo ainga ale me se kia fai unga e fai o le mafutanga va valalata oe male tua fe soangi ia fai unga filfilinga ta ia lo ainga le tua soani tama malava matu ia fo il famana tuina le aso tamale nei tausanga ia soani ile fai unga la tu te faia awa o inae manuia malai ai fo ila tu pe asese fai unga faia tama fa fatai su amen
Annie Grace malpese loi matala fia ilo to lima miro tolo tore tale ole tu life fitu ole aso lima o kuso ani mena tupure nei aso I tau sanga wa mamai. So le tausanga tasiva luatasi na sauni ai le whengainga leta o the Treaty of Berlin I le valeo Amerika ia whape na foi le malo foi o siamani. Tausanga tasiva fitulima na saini ai se tasi kon kalate taungata se fulu tolu miliona ia ale susunga ile ali ipese ya Stevie Wonder ile na foi taimi male Moto Own Records. Tausanga lua fesu fitu o tausanga foi lea na fai malanga tuai le Crusaders Canterbury Crusaders la te whaeto I laloina I le aua le liona I le taalonga po le final lea o le Super Rugby lea sa whaia I Ellis Park lea na manu malo ai la I le Crusaders I le liona I le luasulima I le se fulufitu tausanga le nai lua fesu malfitu nisi na vainga mena tupulene ia so I tausanga wa mawai. If it helps them feel safe, they can keep the light on all night long. Contact donates the energy to Power Women's Refuge and their safe houses nationwide to support the vital work they do in Aotearoa, New Zealand. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi.
Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga mai le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Hey, hey! In this update, a warning plenty of resourcing will be needed if schools are to successfully transition to a new qualification system. The government's confirmed it wants to scrap NCEA over the next 5 years in favour of a literacy and numeracy test in Year 11 and certificates the 2 years after. Auckland Secondary Schools Principals Association President Claire Amos says they'll need information and time, adding they're still yet to see a new finalised curriculum for most subjects. We're on one hand talking about how assessment's going to change. We don't even know what the curriculum's going to look like, and we need to upskill ourselves on that curriculum before we are prepared to assess students. New Zealand may be out of its depth at Donald Trump's negotiating table. Trade Minister Todd McClay will head stateside in coming weeks after the president sucker-punched our exporters with a 15% tariff. Auckland University Emeritus Professor of Law Jane Kelsey says we may be best keeping a low profile. She says we have very little in the way of leverage, so there's reason to be nervous about the demands Trump could make. Even bigger players like the EU or Japan have come up with very unconvincing outcomes of their meetings. The woman charged with neglect after a 2-year-old was discovered hidden inside a suitcase in a bus luggage compartment in Northland is due back in court today. Oranga Tamariki says it's working with the toddler's family to ensure she's cared for. Severe weather closed New Zealand state highways 260 times in the past 18 months. NZ Transport Agency data released via the Official Information Act reveals 159 of those closures were in the South Island and 101 in the North, due to things like flooding, slips, fire and snow. A much-loved addition to Central Otago's historic Ophir Post Office is retiring after more than 2 decades serving her community. Postmistress Val Butcher is leaving after 26 years working there. That's news. In sport, India have completed a dramatic 6-run win in the 5th and final cricket test against England for a 2-2 series draw on a drama-filled day at the Oval in London. England went into the final day needing 35 runs and India 4 more wickets. British and Irish Lions hooker Dan Sheehan has been suspended for 4 months for a dangerous clear-out in the final test defeat at the hands of Australia in Sydney. The Panthers are adamant their trainer's actions were an honest mistake as they mull whether to appeal one of the biggest fines dished out by the NRL. Penrith have been ordered to pay $50,000 and lose trainer Corey Bocking until the finals after Bocking ran in front of Titans kicker Jayden Campbell as he was lining up for a sideline conversion that would have given Gold Coast a 4-point lead late. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Na lava lo feo lolo tato traffic time le nei na nei vai ngai ti o le na o te le vave lava foi ona ma faile traffic ma delay Lincoln Road lo mai ta watu pe amaleono minute le travel time lo yai fa pena foi lungai Onera Road ia o lo mai ta watu foi pe amale valu minute le travel time Hill Road ilanga ia tulea ilunga o tato motorway lifts fetaula inga wala le na le State Highway 1 fa pena foi lunga le State Highway Louis fulu ia o lo mai ta watu la time le nei
Pea ma le 5 minute le travel time le na o loo iai mo tātou. So, ave ta vale, ia e tā ua lava foi, ia le utangia mai foi o nei vaenga, ia mai se o le lava tā pena o lau whainga malanga, ma ia tau se sia pea lava lau saunga le mu I lunga o le ala tele le nei taimi o le tae au. Li poti la tamai le na mo tātou I lunga o le ala Radio Samoa malana malu o le tae au, 5 minute te aili tu lai fitu. Radio Samoa. Taslima I vatolu amo. Malo se whaparia nei taimi o le tae au le wainga lata mai le nei I le tala o le tau o le tātu amata mai Samoa le nei fo I taimi o le tae au. Losu taselo I le mawhanawhana o le Samoa le nei vanga o le tae au fauwa vato le awa oalangi le nei mai fo le tau. E le nei vanga o le tae au wa te ale valu I Samoa o le amatele ina awa oa le tau langi le nei nisi o taimi. E pa ufa jimu nisi o vanga o Samoa I le so. Lua se fulu ma le valu degrees Celsius e mwhaino I le maua lunga o le vevela le Samoa le so. Lua se fulu ma lua I lona maua lalo. Ia o ne ngalo tātu tala mai Samoa pēr tala valu I le tae o nei. Ma anga umala vala tātu pakalame lo whaafonga mai le tino pele Samoa māro lava. Ia le soifua manuia le nei taimi o le tae hao. Se mai le talo le tau tono New Zealand nei. I le whawai atu le tele o vaenga o le motu saute. Good morning. Pa anga le tāra pakalame so se vaenga o le motu saute o lo whaatasi mai le tāra pakalame le nei tae hao. Malo soifua manuia langi le lei tau. Westport. Sifuru whara morunga le malo lu. Pasoro langi le lei fo le tau Wanaka. Sifuru lua morunga le malo lu le so. Timaru. Awa o le tau e pua ofo inisio taimi. Se fulu morunga le malu lu fasoro langi le tau tela vaenga o Queenstown. Ia mai fo le pua o le tae au. Nelson langi le tau Kaikoura. Awa o le tau le so. Invercarn ko la langi le tau mo tau le so. Awa o inisio taimi. Wawai atu Dunedin la langi le fo le tau Karastete. Malo se fo moria le nei vaenga o le tae au. Awa o le tau mo tau langi le inisio taimi. Spuntasi le morunga na le maru lufa mawina mo Karastete le so. Ele wawai atu le motu I matu. Pito la vanunga le motu matu. Pito fo le lunga o New Zealand kai taia. O le fasolo ina awa o le tau e pa utimu ni so taimi sifulono. Le morunga le maru lufa mawina mo le pito la vanunga o New Zealand kai taia. Ele la mua Wellington e malo se fua manuia le nei tae au. E awa o alang de le tau mo tau le aso atoa. Sifuru tau le morunga le maru lufa mawina. Mo Wellington e le nei aso. Whangadui langi le tau mo tau langi le awa o ni so taimi tauranga. Langi le fo le tau. Awa o ni so taimi tau po. Pasoro langi le fo le tau ora toru ai le so. Materina awa o le tau Palmerston North langi le New Plymouth. Pasoro na awa o pa utimu ni so taimi Napier. Awa o po langi le tau tela vaenga o Masterton le so. Langi le Vin. Pasoro ina awa o le tau pa utimu ni so vaenga o Hastings le so. Pasoro ina awa o pa utimu ni so taimi Gisborne. Langi le tau Kirikiri no Hamilton es fufa. Maulunga le malulu fa mawina mo Hamilton le so. Lo whanga whasalonga Radio Samoa Tamaki Makaurau au kilani se fulu o lo ilama nuru ne vanga le tae au lo tu maon pong sa au kilani nei taimo le tae au winga le tau le so la whasona na awa olang de lei pa utimu ni so taimi a mesa lava le tui matu o whanga paroa el taimi malo sila titia yale ngi borsa vili le tu se sae ini so vahenga au kilani se fulima maulunga wha mawina mo au kilani ene ne yaso tae au pe au lia la whasona na awa pa utimu lang de lei fo ini so taimi Asa poina awa pa utimu ni sabanga o kilani les tofi awa lang lei pa uwanga ni sabanga o kilani les forele pa utimu tela banga o kilani les to nai alang de lei sama la song for vaso o luma na iatu Ofa mo mo na utu na mai la ba tau ile nei taimi o le tai au la tunu o la papa au ni sabanga o kilope ile tel tunu o lo mo mai tau mo tau le ne so fo ta tu savalia Tau mo re sa mo sprima tolo mo mal pokala me maro le tai au ina wa I vale what I nearly to life fit to se va ska ko ki ma nga yo ngi fo ya so fo ta to o lia e au se pore si fo Pole si male toast ai o ia ma nga ia fo le pese la so luai pe pese fi fiel ngo ana ia na Ya fa pe fa ngawa e fa punga I fole Koko Samoa ya pole CCK coffee ya ka ya mu ya tai mana ya o mon pikiro pele ki mo le tamarsanga le rugby championship le la fa solo tu ya sa pole lo va solo le mana ya ya ma ya o lo pele ki so e foi dai tama fo le va to fi mai au
O te loa ia ina ia lo Samoa sa le fitfilia le tua falani le na sau. O le wale o fitfilia fo mo le tournament lea o te loa lau tilo. O le taimi lea na wha amanu ali ai nisio alo le tunu ia masela sunga ia Wallace Setiti. Lena le mwhaiona avanoa i le tamosanga lea la a Farani li nau mai. Ia wha amanu ina fo ina isi alo Samoa pero sunga ia Christian Leo le wili. Ia lea la ua piki nei la le tamosanga lea le rugby championship le auro pereki lo piki. Ia ua toe wha si fo le malosi mo na ialo io Samoa. Ia ua le mo fo malevanoa toe fifilia ia le fo ia alo Samoa ia lai. O wa o le vainga fo lele o ia ua fifilia. O la ia mal tangata standby fo lele ia pe reserve. Ia te ofa mo lia lai fa yona Ia ka ko au le pereki ngau mangai ke le au fifilia. Mana ia tawai. O ngali ka ko ri sipea. Leo wa kausa ili aku le lo pofia ko se se aku ile lis. Okay, so le Lisa le pereki na pe ona Silvia le tonu per fifilia mai le asona na fi so kilo aku fo le ia tato Hookers ya Cody Taylor, Samisoni Tauke Ihaho and Brody McClister. Watato Props, Ethan de Groot, Tamati Williams, Ollie Norris, Tyrell Lomax, Fletcher Newell, Basilio Tosi, o tato loka leo lo iai, Scott Barrett, o le tato kapiteni Foilena, Patrick Tupolotu, Tupo Vaai, and Fabian Holland. Loose forwards, Sami Benifinau, Simon Parker, Adi Savea, Dupalessis Kirifi, or Wallace Sititi, Peter Lakai, Luke Jacobson. Watato halfbacks, Cortez Ratima, Cameron Roygard, Noah Hotham. First 5 aides are Burden Barrett, Damien McKenzie. Tato midfielders, Anton Leonard Brown, Jody Barrett, Quinn Tupaya, Billy Proctor, Timosi Tavatavanawai. O tato outside backs, Rico Ioane, Caleb Clark, Severies Imoni, Narawa, Will Jordan, Ruben Love. Ia ma tato whaaleo leo la ia mo lato fo ia manunua. Ia lela ia si tamau George Bauer, ia mo Tamati Williams, Te Vita Mafi leo mo Tyra Lomax, o Josh Lord for Luke Jacobson, ia o Finlay Christie la mo Cameron Roygard, ia po o Noah Hotham foi, Kylie Preston mo Cameron Roygard no ia malvainga lena e foi manoa ia fapena foi la ia Leroy Carter ia mo Caleb Clark. O tato vaenga ia wale anga vaai le filifilinga le nei o fatu unga fasi a Safo Aumua and Stephen Perofeta. So o tamafo o include le squad le obeleki Pele leo Leroy Carter le reserve mo Caleb Clark o Kyle Preston Carlo Crusaders ia male tamale o Tevita Mafileo e la marca mafo le ngo kikilo ngai o I lesi I vaenga le fifilia pe au te lo le si loose forward le sifia kamale o Simon Parker te lo tamafo na to fa le wa include tono le squad le o peleki mo tamorsanga ale rugby championship so pe ona ta wala son na fi o New Zealand la amatala tu talonga ma Argentina e fai Argentina e malanga la le squad atola ia mole talaina le foi vainga Argentina ia e malanga Australia I South Africa ma to fo o to ia fa o le lave tono le tamorsanga le o le rugby championship le ole amata Edward Vasonei Alvasfo ia so ole tu langana iai fi vai atu tele ia tama Samoa ia mal Pacific o le tono le o peleki fo I New Zealand ia manai vaenga na o anga ile ia le aula peleki pe ona fai lo mai le so nafi so unlucky mo na inisi fo ia lo le tono ia o te lo la fo o fa fatai o le ufa fo I mai le moni fo ia moni si sa fa mo dia per so ia wala se titi ma Caleb Clark ia mala jo mana le sa fa mo dia ma le filfili el talo ta mo sangalen ta tu nei le jo mai falani ya so onai vanga na ta longa le foi ta ya wal fa fo mai le tino
Ia le tatu tara noanga malafionga o pito, masana faile afore valu. Ia solua, ai on se tatu tai mai ma rarotonga po kuka alen sa laulo ile afionga sa usoli. La tu mal tatu tara noanga nei tau le tu kwata valu le tau nei. Ia ma tatu tara fopia tale valu le tau nei nei vanga na le for si fira ju nei tau a fo mria kasfana. Ola for fiku. Longo vinga le ko fuli ma bingu ke. Fai no ka fo mria kasfana wa. A fa pela ngai se ke mana a ve sa fo mria ngai longo le emaili. Ia po le Facebook po le YouTube le Samoa. Ia se a for fiku kala ka ke fo fa mo mo. Ya mana el va ve mo ka fo mria ngai longo ka ko Facebook ma YouTube ma ka ko emaili fa mo mo. Ia on sa ile ma di. Ya. Ai fa se mai nga fa bang yang fa mo ni ka ya. Fa vi fa tai au penino che fau. Bala mai manu ole tai au. Manuel tai ro sa mos folima e tolu amo. Malo se fo. Golo mai o manole bovea. Te fia falo. Sole sole. Eti e nei la upasika ai o suena. Ai la ukaiva. Ela te asoa oiola te ula lilo. La mama sue tu pela utauli. Ole ala foi le mana mea hela o la sui puai. Tua sui moana, sui moana. Sui moana tatu hata. Ea, vai a saúde. Betuai moana, betuai manu. Saui au pele, sau masinai puai malu. Seinu aleoi, pita maulenu. Valo, mai o manole vaveao, ke pia whalao. Ia eti e nei lau pasika ai o sue ena ai I lau kaima e la te asoa oi o la te ula hilo lau mama sue tu pe lau tauli o le alo fai le mana mea he lau o pasu I puai Tuai moana, tuai moana. Tuai moana tatu hata. Ea, mai e sau. E tuai moana, e tuai manu. Sau ia lau pele, sau masinai puai malu. Talafalava, I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A man struggling to succeed in his career wrote this to a friend. I want to climb higher, but I'm afraid to fall. His friend wrote back, if your courage fails you, then don't climb at all. You know, to climb higher in your career doesn't always require a high education. Many times you simply need common sense, motivation, and self-discipline. Even if you don't think you're a natural leader or manager, you can develop these qualities and learn the skills that'll raise you to the career you want. But you must start now, so you'll be ready later. Remember, success happens when preparation meets opportunity. Today and tomorrow we'll take a short training course for career climbing. So first things first, we have to walk before we run. We must first learn to do our very best, even with the simple small jobs. A wise man said, small tasks bring out the character of people. Some turn up their sleeves, some turn up their noses,
while most don't even turn up at all. Remember, since the devil's in the details, we must sweat the small stuff. This is how we develop an attitude and habit of always doing quality work. So in everything we do, we keep up our standard of excellence. And this is what our boss and superiors will see and reward us for. Another important part of this early career training is learning to get along with fellow workers. You'll often work with different personalities, so you have to learn to relate to them and work together. Learn to help and to accept help. There are many intelligent, educated, skilled people who never fully succeeded in their career because they never learned how to get along and work well with others. Jesus Christ said, if you're faithful and diligent with small responsibilities, you'll be given authority over greater things. It's when we discipline and train our mental attitude, character, and relationships with people that we develop a life of success and reach our potential. And as a bonus, you'll be rewarded with greater success in your career than you ever imagined. So why not ask Jesus to forgive you for your past wrongs and let him take charge of your character and career? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Solid!
Eva mali pese. Malo fa fonga Samoa. Malo fo le va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Mr. Chano, Joe, first class on the valley, Mr. Tenary, hey, Pati Popo, I will have a name, if I'm a pillow, my shade, y'all, Sammy, la follow, bring them away for Lang, I'm moo, sing again. Mama said to me, also Katarina, like I sing, so spin, I'm a city of Pia, South Chia, Naya, full mouth figures, made to be up by my Uta, says, you won't find the Merla, Fangatano, Manuna, Taki, my all the dirty bullet red wines, Billy Balaganja, I forgot singing my Malapo, and Lava, will go be 24, and Lava, will go be 24. Sang Pero vaya de sang me ponele Lulu mai ile música Valele ai pesho mea Si e no rima Yo chapa pe oni apa au Valele no more ea Valele no more ea So nga papatuloy may napis na pelitrebo Awa ang gali-repo kapaking iyo le palibubo O ba siya may six-checky ay bit Why yeah, mula may uwa na yung chang wain Ay papating-ding-dang, ding-na-dang-dong Vivela dance mo, balili siya imay Sifu isa, tunga po o matsu Awala man fit nga tapay o expect Hamalo kung spa, wili dam dili-do Fino ay malaw kalipin, may kamiki mali-chango Swelo malaw tahin na mali mapulay o lupi Navaaya o naita o shala o ngungu Ay mga oy ayaw shala o ngungu Elava, wili abasamo Elava, wili abasamo Música Valele ai pesho mea Si e no rima Yo chapa pe oni apa au Valele no more ea Valele no more ea Valele no more ea Valele no more Flight 291 is now boarding. All passengers, please proceed to gate 4. Go. Oh, yeah. Attention all passengers, West Captain Time, the Alchemy and Captain Tina, I'd like to welcome you to Lulu mai ile música Valele ai pesho mea Si e no rima Yo chapa pe oni apa au Valele no more ea Valele no more ea Valele no more ea Valele no more ea Radio Samoa, tasilima ivatonu amo.
Afatonu le July Fito famre os fan na ole aso luar nei wali mai ai aso au kuso telefoni o matala mo oe tolu fitu tasi lima iwa tolu ono mo fwere mano ilunga tato Emily. On air at radiosamoa.co.nz. Mawhai whone whangaina ia le tato Facebook mani YouTube o le Samoa maanga ia tele lava le na tato telefoni malo si fua. Malo si fua tawai mare tau sala tai au. Malo si fua ia. E via e o mātou nganga nei aso. Ia le aso nei wa uria mai e le ri leo. Tero, Taylor, Tero, Jenny se au o Tara. Ia lona se fulima tausanga. Whaftai lea lo fo le tua. Ia nei tausanga e tele. Foi le grandson. O le aro leo le sunga ia Muripola Wayne ma le tamai tai leo sita. Ia mai se fo le rua ma le whatua ia whai upu. Ia, aro fo ia o ngal nei aso. Ngau le marosi. Ia mai se rau stai mātua ma stai foi le sunga ia tau whawhengainga ua foi po karamere ka le sia ia maua lau malos ia olo whaangana mai lau uso ia Taylor ia mai se foi au tua whawhine a whai upu pe mita o kalani o lana ia mai se olo papa o Kenny o leilua ma whai upu ia ngata foi leo seu anti o whai upu anti foi atia ina ma Luis ma lama ia mai se o lau nana foi a me loma matule e po mangil. Ia. Manuia lau atu whanau atali. Ia. Tātou whila ai staimi. Aftai tawai mula manoa. Whaftai lama. Manu e fwele nei tai o fau. Oia pe e ita whamanianga le lungo le imeli male. Ia. O le ata amata mai I le apia fōlinga. Whamanianga mea pira ene liko. Happy 48th birthday uso le sunga ia talia o Feleti o Fenga. Ia se umalafo atu sau tala o kai manga ia kere. O le se whamanianga le mai I Junior Tuavau. Mamoli atu alofa anga ia o kaule mangingo lo le. Ai pe ni alofa anga le moli mo etu Tuavau. Ia manuia le asu God bless. Au tatou whaamanuianga I lunga o le e-maili. O le whaamanuianga le nei mo Kenny. Whaamanuianga o la sa whanau la tali I a Daryl Kenny se au. O nei a to ailona sfulima tausanga. Whaaftai le atua mo nei tausanga tele wa e au lia. Ia toi whaau popo ni si tausanga se tele tātou te mafuta ai. Whaaftai a oe le atali mo lo walofa ma lo anga le lei. Tau anga le lotu ma la onga and remember to always put God first in all that you do. Alofa anga mai si o uso to atasi I a poe. Na iau tua whawhine I a pe mita. Whai upu, Fepuali ma alana o grandparents ia tuila e papoe, me Roma matia ina, lau anko ia alama e maise o auntie isi alu Isa, ia matia ina. Ia ol whaamaniangal nai mai alu Isa. Le se tātou wala ora nei tai au malor sui fua. Ano se sua, sunga na au tawai. Lava, mana te sala. Ano, ia e tai mana noa e moli atu alo faanga isi o usolo au maui Amerika Samoa i ngalua ngale atua ia fono sunga sa ngai ia sala ia mua sala falua malio ia o nei o lona soifua ia uso amania tele le tua lo aso soifua ia lo fale tua ma tulu info poponista usang stele mo oile uso ia wala ngalua ngale tua o bala unia ile soifua ia mo isa fatua ia famania tele le tua ila usunga wala wasa soifua ia o lo fanga na muri atu nei au kilangi tutui la ilo uso ia mua mika mare whanau whasai tawai mare tau sala muna manoa tai lava manu ia fore nei tai au fau e se sifa mani ngana pito ne ai tawai kakonga ia lelei whaale pisi kere fo ina so le mo akuso na tau ia a vi ele lo fole tu a e fa fo mai o nei lo aso whanau a wale se vili mai fa manu ia lo aso whakalo whai a o ke papole na lo fa mai Yesu ia oi wa o le to sanga fa mani atu pulenga mana whainga re Samoa pespesenga tamauli le tai a mani tele la mo to aso whanau happy birthday to was fulono le balung Yeah.
mai le pese. Malo le whafonga Samoa. Malo fo le vai le musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Tele nei swinga I lunga o tātou au wala le taimile nei lo mai tau watu Hill Road, southbound Manurewa area lo whai lava sipisi le taimile nei ia mai se langa I atu lunga ia tātou motorway on-ramps. Mai tau atu fo Lincoln Road on a northbound pol vaenga le nai Henderson area o leo lo mai tau atu pe ama le valu minute le delay o lo o iai mai se le vaenga le la northbound lanes near Sal Peacock Drive ia o lo mai tau atu sa iai se whalavalava tau ta avale I se taimi e le I mamau atu. Green Lane East on a eastbound o lo mai tau atu fo I le taimile nei ia o le nafo ua pisi e mai se langa I atu lunga o tatu State Highway on-ramp ia ma le vaenga le nanga I atu Green Lane I le vaenga le nai ele Clinical Center faisi pisi o le vaenga le na Point Chevalier State Highway suma le ono eastbound o lo mai tau atu fo I o le na lava o lo pisi e mai se langa I atu anga I le taulanga Western Springs eastbound I le vaenga le na anga I atu lunga o tatu Central Motorway o le na o lo pisi tātou. Mo I lātou whai malanga mai I le taulanga anga I mai le malaiva alele I le State Highway Lewis Fulu ia po le Route 12 po le tātou Waterview Tunnel whai lava sipisi o tātou I le vaenga le nai mai se lava fo'i on the southbound Latalata Mayora Street on-ramp ia ma le vaenga le nai Kirkbeck Road mo tātou. Manu kawanga I atu I le malaiva alele lua se fulu ma le lua se fulu pi whai sipisi le taimile na westbound Puinui Road and George Ball Memorial Drive le nei fo'i taimi o le tae au. On the northbound State Highway 1 o lo mai tau watu whai lava sipisi mai Green Lane anga I atu I Kaipa Pass ia e whapena fo'i whai mapoloka mai na le vaenga le na Market Road, Gillies Ave and Simon Street I le taimi le nei. On the southbound anga I mai manukau ia lo mai tau watu whaisi mamafo le traffic mai le Valena I Mount Wellington anga I ane Highbrook Drive I le taimi le nei. Whapena fo'i Hill Road and Takanini ia o vaenga na o na wasu o lunga le awala nei taimi afta avale sau tua nalu saunga le mu ma ia manuia lau whainga malanga malu le Tara Radio Samoa. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. O le aho nanga le sebe mawai o loa nanga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā I leo mukuka, ma wa foi o loa tu aisa, vai tau mawha maisi, tutongi I nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Fapso tai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi I Samoa. Ta alofa Samoa. I mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Toto mawalunga le maua se whanau, mai sela, fatu ngao, ti ngā le ua po tuli, fa alusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisosoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e va ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. O le Casa Beds and Appliances o le tali o manaonga I o loa e whaatotonga ilo mauta ini tau le lei toi anangata e mawai moenga ngao si tutono New Zealand wha apea se tino fōa le potumalo lo lau ai manofoa TV la au pese usa aisa masini ta lava telefoni fe aveai maisi a fio ane loa I le whawhitu wha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road I Henderson le Casa Beds and Appliances telefoni ovalu selau lua lima whavalu ovalu selau lua lima whavalu. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le ovalu o tasi o novalu whawhitulua. Po le olua tasi o novalu fitulua tolu o. Ina
little boy, break your heart. If you wanna have fun, then we party real hard. If you wanna take shot, then you better take shot. Cause 1, 2, 3 into the 4. Man's feet as a daddy like Yankee. Never angry like Sid but Andy. Better please me like Cardi B. Yeah, summer sunset, shawty fine, what a stunner. Looking good on the beach, fire than Moana. Princess like Diana, crazy for you like Madonna. Girl, I want the true love, Johnny and Mahana. Step in the ring now, let me swing. Late night talks, that's small line bling. Bring that phone, I'm on my way. Say you back like home and away. Yo. To my Siva. To my
le sama solima e watolo mo mo le tutua e le nei vai ngole tai auto fitu minuto lo tora tale o le tula valo taro tala mai samo pa tala valo le tau nei malo non sai nei tai le malo le tunu malo fo nei matua te pena nei fanau le onga nei tai au malu lu fi fio le tai mo tai au fa des mai le fio ngole sa o soli le venga pito to su solo to fa so o William Seal o le tonu o le atumotu o Cook Islands atu Cookie. Ya mori si foi o fontanga lo fanga solo le ngate leon ni foi vai time lo fanga solo fa na twina o leono se furu tu sanga anniversary o Cook Islands ya te tono la e foi nei vanga fa mani no mai ele fianga sa o soli ya fio mai po kala me nei ta o fianga pito maro si fo manuia ya se fo manuia ta vai pe fo no folo fo tanto o tunu lo mau mai fo ile o kala me nei ta fo pa ia lo fenga venga le tua tupu mai o tanto o tunu o fo mai masani ya kiorana tato kato toa. Ma lo si fu fa tai mo le fantasy mai. O maria mai le tau I le atu Cookie le dai. Ma ngai er susulu me le la fo I le ngai kai au a o tau ngi kum sabe ba le ku fo ile. Tau ni nga fa pito ai fa mana to ile ono sultau sanga. Talu fo I o le fa punga le self government. Ya man to fo ila le self governance sa o le paanga ma New Zealand. Ma ngai la e siria ko ma fa fanga kule ko le maruru le ke kalongo mai. Lo fa si maruru tele. Yo nei New Zealand le nei fo itai fo le lei tata no le ona subto sanga le o le atu Cookie Cook Islands. Te le o le lau titi lantu, e le ofi Cook Islands I le tali le yatu te ta New Zealand pa le mea, ia po le minister o le vai fafo, va vasa marai o St. Peters, e pena le kovana ele na fai masu New Zealand, fa na tuina fo ile, ke le lopo ise mea le ofi New Zealand Cook Islands o mafo ile tulanga. E pe o le fia mai New Zealand I heisi a kumoku, ongo, fai mai o le o le whainga paanga fōle a la tonga masainga. O inga a maka mai inga leo wā mai ai ko inga leo wā wasa māngai. E peka yang. E kari ko ngā tonga ia. Le ai o la anga wha mangingo ma wha malama ia tūlanga ia nga I Wellington. A o kei fo I la tōu ia le. I le wharonglongo aku a esele. Pe ki o ka mai mai ko inga lunga le. O ala leo. A le mea mongi lava la tau ia e leo se mea fōu le nau fo iyo. O la rotonga ia. E whesilingia po le a fōu linga le kuko kasi e. E ka kau o ngā kula I mai mo la tau. A le ua atua nei le ono sultau sanga. Tau luona I le whaavai fōu. O le Self-Governance and Free Association with New Zealand. O ke le rau kaimi. O New Zealand lava e vea ma whafonga po sui ala rokonga I le vai whako. E peka iang. Sa ungo mai lava ia pale mia ala rokonga kai me po ia ma koe whainga malo. E re manga o e ola wha moe ngā o New Zealand. E manga o fo I iai la isi la ko paanga fo I ma isi a kungu. Ma se fo I wha apukonga kuma oki pe le United Nations World Bank. Te la re kulanga ngā o uia e lo katkongu. Tale ka kaula vel ko inga ia onga ko ka mai whapenga peka ia. A kongu ai ua whainga ka ko I hira tionga e wawa sa manga ia. Onga lako whaali le lako al malo, whaali le malo. I le ke e mau. A le langolango mai I la konga. Te whoninga mai kau whapenga ale por kikir ko inga. Ia wa o ngei aso. O aso ngei e le nga o la konga I we ko e lau New Caledonia. Wangau uma ngungei. Ia sa iri foi po le ale winga kongo me ka orkuko kasi. Mane. Ia kia ula ia. Pe upanga merko inga wensele. Le avese le passport New Zealand. Ale o ke whea kua uia. E re ka kau pea nga whaafefe ma kau mwhai kau wha makau. I la rotonga le avese nga le passport. Passport nga ku mau ia la kou. I kendi ngei ma kau sanga wha. I le roi ngei. E kele a kungu o le lalolangi. E el me ka o dual citizenship. Ma alai a vea ma sui a wai wha konga United Nations. Le la se mea la alai fuang kau wha ma ka o mai wha fefe mai. Kia rana.
Kau whamakau mai la ko ngā whapenga ia, e se lako siksing New Zealand. O le mea ngā, u mau e pe ia lako. E sa ili pula se si whainga, e mau e se lako, lava passport. Ma la whaftai, o le ma ua le pepesi tele o le fiva pona iwi, denki fiva le Pasifika, o jele o loi na ape o Samoa le ua matua i maluloa onga, o wha maluloa onga, o le tong whaisi tong fiti tūlanga le o mai a Cook Islands, i le whama. O le kakere o whanua ko o kau, ia e mangkua fo i la. E pei lava o le pora, e vai rese va le sausa o mai Samoa, ngā o New Zealand, ma Australia, ia matahiki e iwa alele. Ia kamingei foringa mai ngā Samoa ma fiki lea e mawalunga ia i le pipisi al whaamaki. Ma o le ua le mai le ngā kopa iengi si o walo fwoi whaanga o le kungu o Mali Biu. Mai le teki whiwa. Ia. Ai olo o iei fwoi ngisi foringa mai. E ongo kupo ai le mea lea. Ia kalu ai fwoi au kele o malamalama uia ia i ba le tengi whiwa ma pua mai o ngam. Ia. Ko ko ele sa kele ki mo mai Samoa ia i kulanga whapenge e ongo kula i mai e kulanga le wei e nge wha mai lea ia o lo te whanolo ngatu a maka ngā po o mai a pake Cook Islands o mai ngā muli a lau whianga pito te lo na wai sila fia o tau whaile malo e mai le sila sanga fau le tu o suenga fau i alfa nau o te loa luas puto sanga o ile NCEA ale mana malo sui le si swinga in 5 years time ala no si fele tuna poringa mai o le karikonga le wa mai ala malo ele o manga o le NCA pe wa kele le sa o konga ia onga makamiki i manka upu e o oinga ai pe ka yange o le lanko mau le wa mai malo fa pe mai e ka kauanga nga lue so ka au ia onga makamiki mapisingisi inga ia uma mai a onga o iei se whailonga, e kalia ma manga ia, ma loa ia, i ko kongo ngā luenga ia, ngā iai ia le, i alom whangau fo i makupulang lalvawa, ia ka ikala la kou ia. Te fōringa mai u koe a makang koe kalangoi ngā mai le koe fo i kua, i le mele sa iei le school C, i na mako fu i vai taimi, ma le university entrance, o ke le oiloinga la, ba o le kaiminge ia, o le ue iei, o le pepa le ua, ufai kua. O le pepa fo ile le for the consultation ia kapu e mai finga ngalo pa ia onga makua ia mai se fo ia kamiki right ia ka ikala ia e ka kaur ka ko on fa ali ona ko finga ngalo ia pa upulea ia il pulanga ia ai ele o se me va ve a maka fa ko a maka le 2026 coming ila o le ua sa ili so ala upule inga le maka upule a pe uforinga nga ia o ngisi lava lau whai pesingisi wha mai mangaia a ele o iei fesili o le Labour Party ia o mai so la kou ngalo e pei o le la koe whaavevesi foi ma fau fau o alum wha ngau ma whai a onga ia whai ma e a ma whai a le lei a bito malo whafte tele mo le taimire nei tae ao se whanganai se whangan fia sa noai o mari e akulanga re ua wala o mai o le mere ngei e shiva nga ka marwa ku kongo sai ma ko le Mangu ia la hula ngai kai ao ala fatu ia le le pe sa soli o bito tor su sul to fa so William Seal taro nanga tu sa mai Cook Islands e nei for tae fo to mo re sa mo soli mai to a mo se mala fa fonga taro tala sa mo nei tae ao o si mai ala fa fofonga o le fa poponga fo ele nei o telefon mai Samoa a wina sa mai mo o e lau le tio fa longo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo o te whatalo whero tātu utunu si mai ale whaafonga o tala tau longo mai Samoa. O leo wai au nei o leo mo suenga, le tangi u whaulu atu le fionga i le pāle mia o le malo tausi, le fionga fia mena o mi mata awha whaasanga le i le taitai, o le vaenga wha ubufai o le whaatua i le atua Samoa utasi, le sunga i le laudi le mali atoa, po lata i vau le uatea po lata i vau Fosi Schmidt. O le tangi ua tua i ai le taitai o le pāti wha ubufai, i lona whaia leo ni saunuanga tau wha se, ma le tau wha leanga whaasanga i le pāle mia masona a fianga, i le maliu o le tamaita i polo fesa, o Dr. Caroline Sina Vaiana Gabard, e peo nei lumo le wha amsinonga mawalunga leanga i o inga sori tu la fono, o lo mori ai se tamaita i tu si tala o solo ma tala fatu, le sunga papali i sia fi keo,
Leo lo no futau fia pe le te mine le vai nga leo. I le fale pui tā whai ngata e whaatari ai le aso e su e ai maua leo. Sa au fia i fo i lea sa unuanga ma se tua inga. I le nā tia le te mai te ipale mia o le tangata na le vea ai ma maliu. Le li te le vau o tu au wha sa valu. Tau tau whaafonga su e ngal whamsinonga nen whai nei, pire whai atu le whaatele iunga. Tau whamafonga i le su e ngal nen whai nei tō loa i le ina. O whai iai, ia fia me au te le isa bali ese, e te iai le aso. E le aso tate o te tutu whaatasi ai. E lo leo le me se le whau mai ata. Na o whai atu e mai leo mai whafo na umba leo ta upu. Nei se mena whai a. Busu, aise a. Belang sala ai le tau fiufi. Ia na utou si fia si tu. A o umana tu lai mai le si fo i alo sa vai. E tau tino o ia na whaatonu e fia me. E alu e ve ese mai wha maunga le oti o fine le nam liu. Feo whai ei na mea. Fea leo fiu fingo le anga sala le whai nei. A whai lau o tau sao noi le tunu. Ela tato ta alola. Nanga ele ma whai no tau ai maa mai ai mato nofo pea. Tau na malama sa moa. A tau so o le pelo. Wa ve me moi. O te lei tau tala wha pea i le atu nuu talu na mata whina unga nei. Ai wo manatu te mine le taunto e ngungusa kalia. Se vaenga o le saunuanga le sunga la auli o le mali atoa polata i vao le watea polata i vao fosi Smith. O le whailoa inga atu sitala i le nei vaa yaso ma le tamaita i pāle mia. Na whisiringi ai se wha maoni anga o le tu inatu o lana tangi i leo leo. Ia wana i tok si le fia, o le vana whai fo ia tua inga fo i upenga te whailang. Ia o wafianga pe amata mai le mari o te mai tai professor Gabbard. Ia e pe la te mai nei tai o bang fa fire fast. Ia o toso tua ma i le fa pe o fa o fiu le mata o pule le mari o tau le o tu au. Ia sai alo manatu afata no fala o te social media tanga tau tere o le mela o tupu. Ai o le mea o to su i lo mafafau. E olo i le vaenga lea o e tai le maro. E no manatu role. E tau fo ilano tua uia i lo tūlanga o au le pandemia. Ia fo ilea e tau ona upui le tofi pandemia. Ia o le peo mafuanga na mai ioi o avela o whailo i leo o lo whamoimoe lea. O le fo fatulanga ia lo ia e tau aveina le tau. Ia atonu le aso e fatatia lo ia i tai le tato whamsino. Ia ona lo ia lo leo si tato mtau kua whamoimoe na. Le fionga i le pāle mia o le malo tausi. Le fionga fia me Naomi Mataafa. I le whamawina ai le teimi nei o le au whainga i lima afe. Ono se lau fitu se furu o tangate lo tātu utunu o wha maonia. Wa maua ia unga o le wha mai fiva o pona iwi po le tenki fiva. Taru mai anu wari o le tausanga nei. O fwainu mera la ta mai wailo ai le wha abo peo tangate i Samoa wa fia. Ia unga o le wha mai. I le sau noanga whala wai tele le ta mai te i pāle mia o le malo tausi. E wha te tau lea le pepesi o le fiva o pona iwi. Sa ia wha ilo ai wha maunga le mtanga aluenga o le soifua malolo ina. O le lipoti le tae au nei, mai le tatou mtanga aluenga o le soifua malolo ina. Nei le asongfua aso whao o kuso. Lua afe wasfuru lima. Ua o atu i le lima afe ono se lau fitu se fulu i latou. Ua ali ai aunga o le fiva pona iwi. Taru mai i anuari o le tausanga nei. Mai lua afe ono se lau sfuguiva ua whaamaonia i suesuenga whapitoa le wharema o laboratory tests ua aafia i le whaama. Ua whailo mai foi e le soifua maloloina i le vaiaso ua tuanai. E afe whase lau, whase fuluono, ngase fou ua pesia i upolu masavai. E au fia ai le tolu se lau whase fululua,
ua whaamaunia I suesuenga ale whanamai. Ua whaailoa whalau I tele e le soifua maloloina I tu ainga, stereotypes, o le vairasi o vairasi e lua, o le fiva ponaivi, o lo o pepesi I tutonu o le tunu. O le DENV1, e valus furu 5% o I latou ua ngase ai. Ma le DENV2, ua se fulu 5% o I latou ua afia ua ngase ai. Ua whaeloa mai foi o le fitu se fulu tasi paseni o I latou ua afia e laloifo o le se fulu 5 tausanga le matutua. E o mai le so e to wha ua wha maunia ma le to tasi o lo o masalomia ua maariliu I le nei wha I le teimi nei e se lau se fulu 5 ngase sa tau fia I le whalmai. E ono se fulu wha ngase ua toe manuia ma tea I tua I o latou ainga. Ai 5 se fulu tasi ngase o lo o tau fia pea. E le ai se tasi o tau fia I le vaenga mo ngase tina ini. O lo wha au pere ngā ruenga le ofisa tu te tonu o wha ulewa whafuse I le tino o po le New York, I le porkalame o le whangaina leo no fuanga o lo tu fuai in seti o namu. Se ngā ruenga I le ngata o lo toa onga ma potua onga, ai o lo whatino fo I no fuanga whaitele. Mai lua se lau 2.5 whalea onga I uporu o mai o no I ailea ngā ruenga, whapere iwa 2.5 o whalea onga I lo tātou motu o savai. Wao fia atua I fo I malotoa ma potua onga o universite, le ngata o universite al Pasifika I saute, whape fo I le universite o ao Samoa. Ko iese ngā ruenga o fuafua au ina aila pisi te tele, pe ona whaatulanga I wha ngā solo, mai le aso 10 o le aso 2 ma le 2.5 o le masina le nei o kuso. O le mtanga ruenga o tina mtamai tai, ha tina e o fiuanga maanga viso tai, o le lato ngā ruenga o le aasi ai ngai luafe ma le fast food 5, I te tonu anu mafio anga o lo o maua lunga ai le tūlanga la matia mai le wha mai. O le aasi singa o tau o latu le le por kalame, o le ainga manuia a lea matanga luenga. O leo wailu manei o le wha msinonga o whainga palota, mau o le suite u vāle vanga wha upufai o le Samoa o poto, le fionga tuala to ia I vao te vanga Iosefo Bonifacio. O ia fina wina ise polo inga le wha msinonga e whaalea o ngai, le veo le tō whawa au salu malo o lofi po, ma sui whaatu mo le whainga whiriwhiringa, a le tu malo palota o nganga e maunga tasi, e mafua ono matai to lua sa wha maonia, le whaurui na atu o wa e vea ai masui tau wā, e le atoa le tolu tau sanga o la monu tanga, I te tonu o fwai alo le tu malo o lo matai ai. O le isi o mafua anga e ese fwai alo o lo whainu wai ia matai, ese fwai alo o lo whainu wai le o lo moria. Whalia tuala ila na whaamtalanga tau toe langolongo ila na whinaunga. O le tansi o matai na wha maonia le wha uruina o lea sui tau wā, e wha ai ngalua mai nofo I New Zealand inisi o taimi, ai malanga mai fo inisi o taimi ma wha mautu I Samoa. O lona talitonunga, e le atoa fo I aso e te tau wai ona nofo e tātu o tunu ma whaila na mon tanga. O tu ina atu e le tu tangi ni wha maumaunga, mai de ofisa o whamalanga I ngā le malo e wha mau ni ai lea whinaunga. O lea songa fua na amata sue ai le nei mata ubu, o se lu I wha sanga I leanga waa o matai, na wha mau ni le mon tanga ma le wha uruina atu, o le tō wha waa o salu malo o lofi po, o se tasi o sui tau wā mo le pāti wha ubu whai, o le wha tua I le atua Samoa o tasi. Wa wha iroa le lo I o lo tūlai mo wa awao, o le aiai mo ni mau e tūlai e te ena, le mau o forosia a le tūtangi. O le tolu afe o avanoa mai atunu o le Pasifika o lato utalia, le awai le porkalame le malo Australia e talo sangai le vise na nofu ai le atunu o mawhai ngā ruenga, ma uru whale ai fo I tonu a o onga. O Samoa e se lau 5 avanoa na te maua I lea o whainga. O le ua whailoa le minstau tupe le malo tausi,
Le fionga lau timu ia wele se va ai o wala o fiso ta inga le malo. O lea por kalame o le a tau o tele mo Samoa. I le tūlanga tau tupe wha mori. Ma si ti ai le so tanga le leo tangata Samoa o au mau mo wha mautu ia tunu i whafo. O le Pacific Engagement Visa o se por kalame o lea malo. Sa ilo ilo tuto ai le malo Samoa i le uafto a wha i noa i le tau sanga le tenei. Ai o leo o tātou utalia. I le amatai o le vaengalo na lua o le por kalame mo le tau sanga lua o lua lima i le lua o lua ono. E mawhai na mawai awa no whai ngā ruenga mo li teimi pupu po le umi foi. Ai ia le toi foi mai o tātou o tano. Pei tai awa no ai le por kalame o na tālo sanga no fo mau i te tonu o Australia. E pei foi o le por kalame no fo mau New Zealand lo anga waa iai. Tangata nu o Samoa i tau sanga te tasi. O tala tau longo ia o le ne yaso seifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Le poti lata mai lunga la wala nei taimi o le taiao. O lo solonga le lunga la wala le se whala lava tuna mai leo. Ma lo le foi, ma lo le on sa iam ta vale. E le nei vaenga le taiao. O vaenga pisi lava lo iai. A mesa lava lunga le tano highways. Tato lo malanga mai sifo ma nei ia na solonga le mai le highways for valu. O le malanga mai le ai Green Heights fa solo mai whenua pai. Polo kala titi al pasi mala wala la papa pasi mai Green Heights. O mai whenua pai flow li leia. Pena fo le linkers for valu anga sifuru ono. Lai flow li leia. Pisi mai ia. Fato apoloka lava i le afe mo le tano i Point Chevelia. Nga i Western Springs city bound. Bainga poloka na mo tato lo malanga mai sifo highways fulono. Le bainga le tai au. Au e lunga o le state highway lo se fulu. O le afe mai leo le tano mai o i le sifuru ono i Point Chevelia. Lai flow li lei mai fo ia. A batan tau pisi lai titi mai le Massey Road on-ramp. Le bainga le tai lai flow o mai lo pasi mai Puinui Road on-ramp Malambi Drive. Ia poloka lo le temina neo i le tai au. Whapena fo le link o le luas furuanga i le southbound State Highway 1 i le nevanga o le Tahau. I lunga o State Highway 1 city-bound, tato lo malanga atu nei sautianga i sif ngā le taulanga i o Kilani. La fo e flow le leia, whato apo lokalava i le pasi atu i Stamaki Road on-ramp around Highbrook, wha solo try Tip-Top Corner, Mount Wellington, pasi lo Alice Lee Penrose on-ramp, wha solo to Green Lane, flow le leilava se ia pa i le taulanga i au Kilani. Vaenga rao la ilunga la wala nei taimula taiao, tala fifia le se whaala vlave o tuina mai leo. Le vanga le taiao, afta vale, o le fo o le taim pisi o le taiao, mo le nei whanau lea onga wha mole, a vil wha mo moi tamaiti. Pea kolosi la wala mo latu saunga le mu, le tala, lata mai nama le poti lunga o le awala nei taimula taiao. Talofa Samoa, o Jerome Gray le nei. Pe o e ti e lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le sfulu lima iwa tolu a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. O se isi nei vainga i le tala o le tau, au datu ili tula muli o le maru o le taiao, Radio Samoa nei fo ia so lima o kuso. Ma lo lava se fo mo ile tino fa tele mai tau tua, tono lo maota, tono ta vale, tono fa fainga renga, mai mo mai lo Facebook, mai YouTube o Radio Samoa. Ele pa mai tu Samoa nei vanga taiao, o luas futol o ile vela o le air, le mo tele vai Samoa. E tu mawinga awa o le tau, e fo I vainga langi le ile tau Samoa. E pa fo timu ni se vainga Samoa. Ile so luas ful malavalu degrees Celsius mo lunga le vela e Samoa. O le nei so lua se ful mar fai lona mawalalu. Ia matua fatalo fatwel tar boklame pa nga malaval al maru de taiao so se vainga la tino pele Samoa fa pena fo initial o mai mo mai America Samoa eskielu fo leni malo se fo maruia la mai mo mai America Samoa ne vainga de taiao atado babail tulanga o ile tau ile nai tu atu le basa Tasmania Australia. Good morning pa nga male maru de taiao so se vainga Australia malo la se fo maruia fa le maru lo elo ia ia le mo Canberra ne vainga de taiao. Ala pasoro na awa po timo ni so tamis fulono. Moru ngala malulu fa mawina mo Canberra ne ia so fo. Le sibanga malulu tele le nei taiao Adelaide. As fulima moru ngala malulu awa po timo malulu fo yo Hobart. Awa fo po timo ile nei fo yaso.
Whaasolo fo na malulu le ea Melpone. Sifuru fitu marunga le malulu fa mawina mo Melpone le song. Ora matele na awa le tau. Whaasolo fo ina malulu le titi ai e Perth, Australia. Sifuru valu marunga le malulu. E pa ujimu initial timing. Sini Australia malosi fua. Malulu le te mel tai hao. Sifuru tasilo iai au le popole. Ala whaasolo ina langi le leile tau e pua oa initial timing. Ia matau mawhanwhana toile e alusu tasi. Ilona maurunga mo Sydney Australia. Le so Brisbane. Malo se formaria maruru kele ka house tasio lo yai. Ya le asulmata mo fila la ya mama kwa mafana ai ma vela le mo tolus fulima. Ilona maurunga asulmata mo fila la tela vanga Darwin tolus fulua. Maurunga le vela fa mawina morania so lua o vanga se mana Australia mo tulanga ile tau. Ile ne se forward ta to o se vale tala tau. Ile no fanga fa sa longa radio sa mo tama kima kaurau. Se fulu o yele malulu na nei vanga o tai ava vai tu fafo file mu le new election you o mingoi mai ka le fo yo ko file mu fa le le no winga lo to le le se sabili fa man mo mai tai ao le pe nga on fa ala amo fa uli mai tai ao le se kim winga na tau le so le fa so na awa le tau pa o timu na paule mai ngalo titi lo fa me pa o timu le tui ma tu fanga paroa ile so ile taimi e malo se savili mai se sai ini so vainga o kilani langi le leifo ini so vainga sfulima al mo lunga na al maru le fa mo ina mo o kilani ile nei fo yaso tai help au lia ola fa so pa na awa po timo ni so vainga o kilani langi le leifo ini so timing vainga yo twa tu la stoffi ola fa solo ina awa fo in pa timo ni so timing fa solo na awa lang de leila for raile pa timo la sto na ilang de leila sama la so fua ola va yaso la mana yatu o le o tala ia te oe ia fa mo monga la vai tau nei vanga o le tai au male fa mo fa lavo e fa fong mai mai la lai ile nei vanga o le tai au e te tonu lo mo ni tau iso se vanga ma so se tafora nei kilope o lo la lampa pa o ile mano le tonu le tau radio samo spule mai tola mo no se furu le wa te nei tola valu taro tala mai samo pe fa fong nei tonu nei tai au te fa sala wina mo e pa tale tola se furu ma le lo le o le so ma le fitul po ana nei le se fa po taro tala mai samo le tala val ile tai au na wa fa fonga wa fa longo wa se fia wa lo o mena le pati lo tupu samo ia pe ona yai ile nei fo ia so duo wa tanto o lia ma nei por kala mai Australia se laudi mas fulu va noa mo tanto i Samoa ia wala ngol por kala me fa a safua ia mol Pasifika to ia fa pela se laudi mas fulu le va noa mo tanto Samoa ma nei fo ile a noa roa o le lei o la mfaiona o e whainga ruenga ia mo le taimi ma le umi o la etu ina mai ia ai o la fo e mo e ma la vanoa whaina a pala ino fo mautono ni Australia kwa manga ia mo ia so le vangoa ia ia o la vala family nei fo ia vanoa tausia ia le lei whaunga le lei ia vanoa ia ma mo se sila sanga manuia mo nei ainga i Samoa ia la mfaiona mo vanoa i tono Australia so nei vanga nei Samoa o le utau Filo lo mai o lo fa o pe ia tong fitinga mo le fo ia o le fa mai o le dengue fever ia por fever pona ivi tono Samoa pe fa fonga jela tino tar sila lo fo le ia mo jela tino ia fo fa mai o lo vesiai ia o fo ngalo lo sa tapena Samoa mo fa nga palota la solo sulu ia masina ne o kuso ia mantuane le tino o la lava lo te mita talo le ne yaso mantuane Samoa lo te talo ina ia alo fifina tino dan fa nga palota a to tofi mai le tua fa vai Samoa i le tua la tunu ia tofi mai tai ia wale fa foina male to beno malo Samoa mo le si lima te sanga lo mana i pe mai alan fa pa lo tala so fruiva o le masina ne o kuso to mo re Samoa flima e va tolo mo lo se fulu mo le lo le o te ai ia le tu live alu se malo fa fonga o tata mo fa Samoa o le ne foi tai off E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana,
ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitaumuli le atunu. E le toe au whangaina le la au ua uma o na tātulanga. O tangata e ngā lulua i le uluwhanua e masani o nausu li tae ao. Ia, po se isi taimi fo'i o le aso. E masani o na wha moe moe, e tori se mua. Ia, po se niu fo'i e inua i ma tau mawhai. A o ia iuta li tonga vao. Ia, awa fo'i se whaasiri ngā malosi. E masani la, e whaila na au whanga i le whau. Ia, po se fua. Ia, po se fue foi. Ia, po lona lava foi ie. O isi taimi e le mana o mia ai le au whanga, a wai ai ni ua uma o na tātulanga isi au ngā tūpulanga o le ainga ua mua muatu. Ma ua whaingo fie o na e ina le niu lea. O i la e maua ai le ala ngā upu lea. A e tau atu loa i se niu ua uma o na tātulanga. Ia, o lono winga, e le toi mana o mia se whau. Ia, po se au whanga e tā ofi ai o au i tonu. Ai ole nā lava, na ole whaingo fie ua na o lo savalivalia i lunga i tori lau mua. O upu e whaawinga i se mea ua maea o na whaatulanga ma ele toi fesilingia pe whai iai se isi whaafinaunga. A whai o se whaatau o whale upolu, ia o na whaapele o upu o le tuua. Ia, le tātou whale upolu. Manatu lava i nei tae au, tātou te le toe whemate ai. Au mai sau tau whina ngalo, ai uti talitonu, le tātou lava vāna no fuai, e le toe au whangaina o le la au wa uma o ne tātou langa. O le winga o upu o le tuua, ua uma o na māio io, o ia lava e te tau o na launga, i le tau whaia fo'i se whaafinnaunga i se isi o i lātou o le lātou whale upolu e fia launga. Ia, vanga nā ua whina ngalo ia e lafo iai le launga. E le toi au whangaina le la au ua uma o na tātou langa. Manuia lau whaasonga le nei aso.
Talofa lava o au o Lapi Mariner, mau pela o li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. If it helps them feel safe, they can keep the light on all night long. Contact donates the energy to Power Women's Refuge and their safe houses nationwide to support the vital work they do in Aotearoa, New Zealand. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua, mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui la COVID is flu river, mo i lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu, wala au telefoni, 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo maa i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Experience the Crew Care difference. Crew Care. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. Crew Care. crewcare.co.nz. E iai le fale o loa o loo fia whaatau atu i le aai o Glen Innes. E au fia i fo i ma le potu moe i tua. E mawhai o na e no fuai. Mo nisi whaafisili, whaafisootai le e-maili lucia888@extra.co.nz Lucia valu@extra.co.nz. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Toi luosi fulmalla valmiino jolo jolo talo le tu live toi pauna mino jolo toi ole baru ole tai hao Radio Samoa nei ya so lua walima ya so au kuso. Tala fola ole lua fe luosi mala lima ma lo fola mo ria ne no tanto morina ta mai tila onga nei tai hao. Lo lava on sai. Alo foi vol pesile mo e male RSA. I say you so what to buy you say so vai aulo ta oto ma etilo iai e wa ese episolo ai na e alu atu lea ese ainga o fai se lo tu I fai essa ta saminga wa e mole manava na o si toya ina le la le wa matela ina foi myself fallinga myself feeling e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa mana tola tawalanga no It's a fia o au wa e fama wa lunga le poto wa e mawa le ai maso fa au tau wa avea oi ma filho le fai fe au o foi ma faia o nga wa mi o nga le tatau wa pule le au oi ma lo fie ka u poi ai inosia ai lava o ai myself fallinga myself feeling e moni e alava ita e te talanoa e te leiloa mana tola tawalanga no Veao anu ole bao wa babao olo upito ie tonga fao wa ato ata oto ifo o wa e pupula vale ile po atoa o fiolo tina ilo fa asopo boa olo fia via malo fia iloa ai inosia ai lo uiko myself feeling, demoni e ala
lava hela pi o se pisu pasili o se masike ke mai piti o sina sapasui o li tamato maniti afai lava uatonu uatonu lo fina ngalo tapa aipo ipo avane ile malo ele anga ole ta atua e tele ai le ti apolo te fai sau pepe ole pepe ole po ha 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 sau ia la ia malolo ta tele via via mai mai atata pe se yo pese atu ile ea se yo pese atu ile ea Falu te mailu ita ole malanga le maatu I maanga o maatala le manatu alofa asino manga Yesu lofa avai papa o ia lo leo mamoe le alofa ualava matoto Ita imana la mea I oe Ne ingotolo fa amoe moe Fausu angana mole tukulanga Mama hola fa alea mama Ia tatala no azana Ina ia e malama Fautuaga o le pese mai leo fai pese a leo televou o le whakasa Jerusalem a fau Amerika Samoa ina wato lua se fulu minuto lo tora tā leo le tula Eva ma no fafte le tino le fata se malitana kulame nei tai o mala manato lo manuia mai oi e le nei tai au fa mo boy fo o mo fa sa ma do le tai au ia pona na fo lo nga se o fa si maru lu te le tai au ma ko i fa pungar ko Samoa ia foi sau CCK o ka manga e popo tai au maru lu fa fo me le tino na batu le por kala men maru le tai au le umma le olla sta mai titi fo ile lua tolu tausanga a 2-month-old
lua masina ia le matua ina ua se le whainga o le talawai na mai le pharmacy. O jitilo neo li potilanta mai le Radio New Zealand nei le tae ao. Pe a male a whaitu la ua mawai atu. Ua whaamalolo umai a nisi na afia i to tolu. Ia lau whainga luenga al pharmacy o lo afia i tu langa lea. So lau jitilo atu. O la tolu le na afia i le vaenga lea o le intern pharmacist. O iele na se le whaita wina o le prescription. Ia ma se ai ma le medication le na dispatch mai o i le pharmacy. Mo le lua masina o le pepelea. Le na umalona ola ina wa overdose. Ia po wa se whala au na mai. A vaenga ina whailoa le Radio New Zealand. Uma mai le na so ai le ma le part of trainee technician. O ia na tu ia ile a foi foto a tilo le mo taimi mo phosphate product. E na tele ilo ina o le vaenga le o la se le fo le talavaina mai. Ona so I foi le ma le registered pharmacist. O ia le na faile final check. Ia por to siaki muli. O le tu ina tu le talavai mo mo le pepe lua masina le matua. So o le lau te vavai atu o le potilanta mai o suspend ia le intern pharmacist. Will resign le afoi le registered pharmacist. O la tauna le ua mai o leo titula foi wa avele lamta inga Alaminsta o se fo mano loina ia Simeon Brown. Le matanga luenga le Health New Zealand. Fatasia I malanto uma ina ia faisi su enga vavi. Po fe tonu lena mafua ile fa le tonu tu langa lea o uma ona avel fatu senga al pharmacy. Le sa mai fa la aulea I matu la inga o te fa tai matu o le pepe. O le malama le la sile fia fo le mala o tel tanunga. Ele tau ona avel fa'asianga I la tauia na whae ai te tau ona I le malo. Ona whaile lei se tūlanga e siaki na le lei ai. Peto lua peto tolu e tau na iai as a team. E ngā lua ina ia mauti noa. O le talavai leo le atu inatu. Po ai lava latu malan talavai. O le sa o ma le lei. Which I lau tilo tilo. O le mele leina leanga o tātou. O lo to se formal wala e fa moe anga I talavai e o tātou e mai walanga e o tātou e vai le mai ona mai le mai le prescription e o la tātou e aven peparanai o le fala talavai e a mai ia I fala au e so sani mo ngasi o lo fenga mo e fa pena fo ile mai la fo taro vai le mai pe a fa pe o tulanga na o la wa titilo e pe e ma na le recommendation le wa batu e te tau po le pharmacy porque misilea rei oi e at least 2 or 3 tangata e a fo inga lui tono vaenga lea ia mauti noa a o le itu ina maile talavai ia te oe ma o le alwatu e maile talavai ua ova marsalau pasene le sa o le lei male ato toa ia tarusi o tulanga na le au ia ile vaenga ai o le sad news o le o le pepe lua masina tu ono was se ia fala au na ave iai. Ai o le good news o le learn o le lesona. Ma ia whapena o na whaise fufanga ia le lei ato toa. Langa e ono a fieli soi fuo oe ma le ola wau. Pe a le sao o na whaimaringa luenga ai la to lolo tono o le pharmacy por kemisi. O le mea tatu talavai. So o le tala la tamaire na ila utitilo atu. E le tulanga o Yesu so enga le fwoi mata upu. Ya, fai foi mafafangu ia I tātou, ia walanga o ia uia a mai a pora o le lopora ma kai munmuni o le vai fo mai. E makua ngefu ale channel au. E ngana ia fa nga le fo mai. E le kala vaile ave o kala mai le vai mai o le pharmacy. Ia le fo ile sa o le le ona fai la tonga luenga langa a fielo tu se fo mo wala. Ma lo se fo mo le tu fu fa. Leibo.
Samoa la ua
Karamala wa besa le All Stars. Tau mora bere Samoa's Folema Eva Tolu Amo. Ya, Samoa le tino pele. Ya melo awa tino lima tau fatu famo le nei tai ao le tai malu le tai ao le na mo le nei foi ya so limo o kuso. Tala fopia tala iwa le tau nei. So ai mara pokala me fifia mansunga te tia fara tuste tia mo le nei taimi. God bless Maria lava nei aso to ona te vai mini soi fua. Ya manuia. Ma fau fau maele le masina ua vai ai lunga o maunga ma fau fau maele ta la 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 ta la 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 ta la 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 benina ule aurolea la tapululi pano e po ofea o ela umana mea elefa angalo ia sofa ipe lo fia fia e uale ngata mailea ta la 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 ta la 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 ta la 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 va fukuma Samoa wa unde Letoa ualeva Wotia isema Osia umeula Aua pa mo imoi Tofatu itongi Ole a oti Tofa o elaudia Ole amara e neita ua So elili ulo ma fau fau So iliseta sieta uanga fau Tauanga fau Ole a se ulo uva yanga ile au Si fe tango ilo Oh
a te roa ni sila o tala ni mola whafunga mai tai au maria. O tilo tilo e matanga roa o te mai tira wawai o le te mai te luotu sanga le metua sa maua o ai te tonu o se ato pau. I le vaenga te oe ato pau se pasi. O le ato mai titi sa maua ile o uli o le sasai le ave pasi al company pasi ale intercity sa nga i mai whangarei I au kilani. Se maa fine lusu fitu sanga sa tula iluma. O le farmers nong fai tu malo North Shore ile sana nafi. E pena moria ile leanga o le tau singa o le tamaititi. E yere mama anga le Johnny Sila. E late le tasi le tula le umi sa ile tamaititi le tonu. O le ato pauna o le ngā pekingi. Sa ta paina leo ina o fesilis tanga to le pasi se fie sa fia le vaenga te we ato pau. Ina o tu le pasi le me sa fuafua e tuai. I kai waka Northland. Wharia le li leo asiasi of Civil Detective Inspector Simon Harrison. Sa popole le pasi ina oia mai tauina le ato pau e ngā ioi. Ina oia te talina le ato pau mai maua li teine I te lute usanga I tonu I se tūlanga I matua I vevela. Ai le eisona whaina. Sa wina tu le whalemai. Mo se matua I va I li linga olo na ola maloloina. Ma whawhita ia le li leo asiasi of Civil le mātalo le pasi na o mai tauina se tūlanga I leo sao. Ma ia vave whai le ngā oinga, ma vau I ese tūlanga pitu sinio na leanga na se manua o iai. O lo wha wau pe I esu sua ngā leo le whalawalawe, ma ni iso mo liang wha popo e wha ona ma whaina wha tō aia, ma le matanga ruenga o tamaiti uolongoina. O se suikom sina talua I nea leo, po le suikom sina talua I nea leo, Trevor McSkimming, o whetai ai mamolianga e valu, ino na umia leo ata I le maruia e awhia iata, I le whaapoloino te maiti ni winga maami o ngā whaungali. Ma ata o tangata e whaungali I ma meola, I le tusa ma le whatau sanga e pe ona ua whailo nei. O nei molianga e tā tusa oma e whaona ma whai ona o atuai se whaaslanga e whapuipui I le se fulutau sanga. O mass skimming, sa wha maa vai o se leo na lua, pero silo na pao ele tunu ia meo le tusanga nei. Au wha solo se isu suenga sa whaia le pūlenga tu maoti ia mionga leo, po le Independent Police Conduct Authority, wha pēr ma leo. Sa whaia na wha maa vai le vasa mulamuliana ino o maea. O na tala no, ia ile le Johnny Sila te walatu ila na loia tua inga winga, iniata sa maua te tonu ana masini whainga ruenga. Sa momo atu, whailoa le Johnny Sila, ia atoni winga mami o ngā whaungali sa maua te tonu ana computer whainga ruenga. O whaia Yesu su e ngā leo, o ni ata I le maruia. I da se sumba le valu iulai, o se whaatununga whaare tūla whono lea tū mau, sa whaasai o na whaasalalawina, ia winga o ni ata, sa tua ia ele maruia, ua lape nei. Ina ua whaia le whaunga le tama tai wha masino Justice Karen Crow, e te ena le tau sanga maskimming, e whaawa waile whaatununga. Ai ua whaelo nei e whapea o le solusu fitu uni, sa sai se iai maskimming I Wellington. Olo iei se wha moe ngā mara wha e tete ali unia whaia o ngā anusila, I suingan wha vao tu spasio a o ngā maurunga I le tunu, o le ama whaina wha tino, pe a whailea e toi te wina, ma le leon wha tupaina. Ai wātu ngaru e tua ngai, o tele nau lea toi wha tūlanga nei iai. Sa fola le I pārmea Christopher Luxon, ma tamata minister a onga Eric Stanford, I le sananafi, o le whaatūlanga na mua tu spase fua le tūlanga au siaino a o ngā wao wailoi o le NCEA, whaatūlanga ina tasi e po le National Certificate of Educational Achievement Level 1. O le asui nei suenga, mō whaavai o le whaitau tusi, mani numera. O whaatūlanga na lua ma le tolu o nei tu spase o le asui nei, I le tu se pasio a o ngā New Zealand po le New Zealand Certificate of Education. Ma le tu se pasi mo le anga iluma po le Advanced Certificate. O te maiti a o ngā o le a mo mia suaina I mata upe lima. Ma le leilo loifolea, ma le whao mata upe pasi ma wai tu se pasi teitasi. I le makaina le marisela utongi, ma wha solonga e amata mai ai I le vaenga A, e o I le vaenga E. Wha adia Stanford, o no io se matua, sa matua I le ai masona marmalama, I le wha pe wheo na wha tūlanga, I le wha tinonga mo tu spasi, a le NCEA. Sa wha pe ala waia, a whaiala suenga o le ingilisi, o isi umatamai te sueina I le ingilisi la vale tasi. Ai le o le tūlanga le nā, e iai. O le li ka muta whauwhale o kina ni se sifo sa amataina I le azona na whiona tūrino na whaasalanga. I lona whaulu whale mai o se uta e peo na iai lona manatu, e lua se lau kilokalama o le pauta whasaina, o le methamphetamine.
Sa ia ile fa mo Joshua Awina Anai. E pikina ia le tulanga e piona sa ta ua ia le li fa masino Judge Evangelos Thomas. O se tasi o te pito tero le pau te whasa i nei whātau wira wha pisnisi o whauru whale na mai New Zealand. E bitai, sa au ti ailo ngā tonu o suenga o tūla whono whawao malo. Sa au fi ailo ofisa te te e whela o inga whaadilo rilo saina. Ma ofisa o leo ma le tiutia New Zealand. O le auta sa mi milo ese ne o tu ua ia saina. Ma po e na ia leo New Zealand ia Awina Anae ina ualu e piki mai i le auta. O le asona nafi sa fasala i le whaamisonga whai tūmalo e Okilani, mo le lima tau sanga e whai pui pui. Sa ia mo atu tau tino lon tau mwhai mo le umiaino le whalau whasaina mo le sapalaina. O le asa sumale ono o ke topo le ruafe ma le rufutolu, sa langa ai masal salonga i saina e winga i ne whalau whasaina o tau mwhai e whauru whale mai i New Zealand. Taro talonga, o le numero sumale tolu Aialani ma le au filia le Leona Britania ma Aialani le alo sa mo kiwi pandia ki o whaanga e tia o le ato e o le a whailoa i lona a whawhine fau fato a whanau e biona whanau te tono le ta vale au sa uniuni mo le ta alonga whaitauria ma le Wallabies a Australia. A ki sa a waiane le malanga ta amilo le Leona ma Aialani Australia le sa wha mai at wha ungo le vai aso. Le asa champinia i le series o tāronga whaitauria ma le Wallabies i le lua manu malo le tasi. Whaali e aki le whaasalonga le tāmarisanga le au i Australia. Ai ololon to lua i le la tamalona lima. Ini nai tūla au lumana i le tāronga whaitauria mo ma Australia. I la su tasi iula i Brisbane. Ma i whaali ai lau whaili poti. Wana nau mo sana malo longa i whaia. Ma whaalu sona taimi malona ainga i Aialani. O le atau le lea ua ave ma poutua le le tu Aialani. Male Leona Britania ma Aialani moni tau sanga. Telu mai ono rua i whiriwhiria ia le whaia o ngare Wallabies o iei nei Joe Smith o New Zealand a o veai ma whaia o ngā a Aialani. Simon Parkhouse e whiriwhiringa telele o whaia au whia i le awole o Blacks mo le tamara sanga whaavao malo le Rugby Championship. Le ua whata o toina ta alo ilana ta alonga whaitauria mo mua le whasalonga ta alonga whaavao malo o alo whaivatu ne iai. O tau wia ia lea sui ala o kapia le Chiefs, o nore mata ina tele o ta alo sa ia ila tamalo sanga so pala kapia Pasika. I sa mano o sa afia ai e iere masa salonga sa tolo iai, lona vala au inatu ile au mo ta alonga mafarani talu nei. O le Afar Crusaders Carly Preston, o iai se tūlanga mo whiriwhiria foi, e beona whiriwhiria o se ta mai kava mo ni se manunua, e au fiai ma tevi ta mawhileo o le Harrigans a Wellingtone, ma le winga le Chiefs ia Leroy Kata. O tamasa ta alo mua i All Blacks, Josh Lord, George Bauer, ma Finlay Christie, o awhia i tama e whale o leo moni manua. O tama i T. Williams, ma Wallace Setiti, o toe tari o tfoi leo, ina ua misia i ta alonga male toa vevini sa whaiam whrani o na manua. Sa whaamaoni a foi o Tara Lomax, Luke Jacobson, Cam Ruickert, Noah Hotham, ma Caleb Clark, o le ale malanga male au e Argentina mo ta alonga whaitauria male Pumas, a tonga whatia mai i manua. Ai o le tabere o le wingi sao ale awale moana Pasifika, Karen tau moe pēu. O le anga i atu le awale Chiefs mo le whenga inga lua tau sanga e amatamai i le tau sanga fau, lua awhi ma le lufulono. O le atama e luas fulua tau sanga o mai alawana Teen Island ta alo se tasi, o tamata alo mata ina talavo i le tamara sanga o supala kapi Pasifika. Talu mailana rua i talonga mo le moana Pasifika le lua awhi ma le lufufa, o le lua sutase ana ta alonga o ta aloai i se funuma le lua o na skoa Samoa. Talanal na yaso, maua tangata umar whaaloloi, soi foia. Whai mea alofa I a inga maua I Samoa, e ala I le whaatawina o se Hotel Ta Alofa Voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso tā ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu.
O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu i au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga ma lau whaasaunga Samoa. O mana umie oe po se isi lo a inga se fisosoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, i mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. Whaafonga maia, le upol boto mo oile nei aso. Whata oto mta upe lima. O le leanga, o le whaitaanga. Lo watali ie whaalongo mai i lo poto. Ia wai mai o talinga i lo whaautauta. Ina ia e tau sisi i le mawhauwhau. Ma ia leo ina le poto i o lau ngutu. A wā a whaasisina i fomeli ai lo ngutu i lau ngutu o le whawhine ese. O lona ngutu foi e sili o na mole i le suau. Ai mulmuliane ua o ona o ia. E pei o le laena, e mama ai o ia. E pei o le pelu ua whaatau ma ai o nei tu. E oi whona vai le oti, e taunu watu o na laasanga i se oli. Ina nei e mawhauwhau i le ala o le ola. O lea ua whesea iai o nala. E te le mawhai o na e iloha. O le nei, le whana ue, i outou whaalongo mai i a teau. Awa fōi nei alo ese o tau i upolo ungutu. I tau mamaolo wala i a te ia. Awa fōi e te whaalata lata i le whaititoa o lona whale. Ina nei e a watu lau mātango fia i nisi. Ma outou sanga i le ua sawa. Ina nei maali lia tangata ese i au oloha. Nei i ai fōi mea na e ti ngā ai i le whale o tangata ese. Ona e oi ai lea i ona pō āmuli, pe a whao matia lo tino uma. Ma e wha pe ane, sa tele na walo ino i nā o ina. Ma o te te atu i lo uloto lea o inga. Na o le whalongo fōi upu
ai nā oa o mai ia tiau. Ma o le wa ia tu o talinga i o wa o. Toe lava wa a toa mea leanga ua o iai. O i luma lava al whaapotopotonga male saufa inga. Ia e inu vai ai lo lava vai lepa. Ma vai e tafe mai ai lo lava vai eli. Ia whaasala lau solo o vai puna. Ma o vai tafe i malai. Ia whai mo oe ia vai. Na o oe lava. Ai aua le whaatasi ma oe tangata ese. Ia manuia lo vai puna. Ma ia e fia i lau awa. Na whai a o e tau lea lea. Ia pei o le aila pele o ia. Ma le oti o le vao e matangofi. E mali oe i ona susu. Ia so uma. Aua le au noa ona e matua fia i loa lofa ia te ia. Lo watali ie. Pese a fo i le mea te fia i le fafine ese. Ma e fusi le fata o le fafine ese. Awa o loo i luma o fafonga o le alii o ala o le tangata. Na te fotia fo i o na ala uma. O na mio leanga e mawai lava le uanga sala. O maya o ananga sala e tau fiai o ia. Toti lava o ia a o le ia o ina. O le tele o lona valea e se ai o ia. Upol poto mo o ele ni aso. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Radio Samoa. Taslima Ivatolu, Amo. No tele o lo uanganga a o ai i le tele o tangata muli atu ia pa ala a le atu o la fo i lava o talofa le ola o fang ia te oe o Yesu le leo ma moe pa poto o iso o se mea pe tele talia e anga le pea o nei ia isi Tongi leola o Yesu na mai Alua tala ia tu o na swafa O au tu pe o ni mea foki fai Au tu fai atu no o na mai mana oi Tongi leola o Yesu na mai Alua tala ia tu o na swafa O au tu pe o ni mea foki fai Au tu fai atu no o na mai mana oi tula ia kanga nei loa i le tusipa ia kai tau loa ia malama papa ia loa maleo langa talo pea ia Yesu aua e te fefe pe tenga tete o so i fua le siri ese ati wha poto o iso o se mea e te le talia e anga le pea o ki
nei fogi nei iai Tongi leola o Yesu na mai Anu tala yatu o na swafa O au tupe o ni me fogi fai Au fai atu o wona la emana oi Tongi leola o Yesu na mai Anu tala yatu o na swafa O au tupe o ni me fogi fai Au fai atu o wona la emana oi Tongi leola o Yesu na mai Alua tala yatu o na swafa O au tupe o ni me fogi fai Au fai atu o wona la emana oi Au fai atu o wona la emana oi Au fai atu o wona la emana oi Loas fulu me de talo tene ia leitu la e vai lunga le tau topa nanga se fonga vele samo te sima tola mo tatu pokala me leite mo le taiao ona o leua se mai le sale au nanga mo le tau tua foi le sunga ia ai ono ia mo le tatu pokala me leite taiao la tatu tali wat ia wali tau tua ino le tatu wat lu mo le mtaini fo le tatu pokala me leia so fo ia fatalo fatu o leua tali watu le tatu pokala me se atu le tatu wa ina ia wa ipa Amerika ia wa fo le tatu tau tua nei taiao talo fa se fo mo ia i ono la fa mo ko lau ia talo fa yono ia lewa la malor se fomoria yono malor se kumbia de fiona kitia fa tele fo imana duanga fa tele fo ima ngadua tato ngadua radio Samoa na fo ya terroa atala fa fo malu o la tinu ya mo pen avenue inga de tua me se fo ia autonomia ia le tua la fa de penga ya tamang na mati tua no man fo i ma de se le tinu lo fa ponga mai po dungo tena fa ilang fa tala fa de to bo community sa o tu magina se to America no lo tupu mo me fo ia te tanto nata ni fo i tu de vai e fa tala fa tuai ya o nei wa masani fo i ya lau fa ponga mai ya ai wa ye fo in kato ma fa lo nie ni tayo ai pi na no a sela vo si nam ta u le ti la vam sa lo pe na fa su se kone ai ta u i lo ma fo pam wa tu wa in ma lo se te si ko tina to man ko ona ti lu i tu lang o lang nu a me se ko le so so ni ta tu ngata la pion ya li tu wala ta ya opo tu ma le hispano militare nei
se te si o le vala na ngā tonu o le ngate Hawaii ia papena fo isi tete o United States of America. I lana ngā duanga e pa mai se ko i tātou po klane i la inga pa vau ia. Ai ko te taimo lumo la ka lau te le to samtanga le tātou po klane o na sa pa tamuina fo i le te ngani tuala te ia opo i lungo le tātou i tō i tāo i nei. O maua sa no ko mi se kasi o tama ia po le fionga ko i la asiata ia po le fionga ko ia vui i tulowo po ia taka tautu whaleawa o pa i tau po i o suafa le nai lau fionga po i ainga ia ma nuu mararafanga ma le tumalo o na tata nonga i tau le nei ia ai yo atu spantalo foi yo fionga ia siata po vui po i taka tautu whaleawa a pa e pisina blanco po o le fionga siata vui mai i le University of America, University of California, Berkeley, ma luna whailonga o le Master Degree, Master of Arts, ia ma le PhD, po le Doctor of Philosophy, mai le University level na kasi, ia mission whailonga po ito, o le whahomai po o le loia, o le Doctor of Jurisprudence, mai le Berkeley Law School, e le iwawha i le University of California. Ia mai ko i mai University of Harvard University mai the Siva Badu Eva mai le Master of Public Administration ia ma ona fa longo PA mai le PA bo le Bachelor of Arts University of California pa pena mai Bachelor of Science mai South Illinois University pa ang nei o ia po ve ia mo professor at Portland State University sa mai sa na duate mai tasio mai i sa nei ma ia ko yo le Fatum City o le Portland State University McNair Scholars Program. Te tasi po kalame taua la tinu le nei o lo ia fa koea mai tonu le University of Portland State University. Ia ina ia de te sa talanga ai te le lava ia tustusinga ia onga po i ma anga ba le pionga ia siata bui. Ia na ngā duanga i ngā tinga duanga e whapena koi ma o onga me University tonu le meku ia ki mutele. Ai William, pata ala whate o whio ngā siata, mui taka tautu whaleaba me meku tau, taflok? Ia, talo whala sunga i ono, i tāde la au na whalsia, ia whaftai mo le awa noa. O teina po wa tapa fo i la fionga ono tu la no tatu pokalame pe ma fulia tu le le olo a afia i tatu tana te tono di Manchester America ia po me fo yo le a afia po ni vaenga po i suina ia mani pokalame fo i sosani mo tatu tana te o te le mani lo tila o tatu pokalame me tu o le Pacifica. Ia ai o la au kalanoa te whapea. Ia ina tau te tela i o lo tula i mai nei i le swing o le malo tau vai e tupe ia a fia i o tātou tanata. Masalo pe mane iau ta amata mai i scholarship ia tamaiti awa o tātou tamaiti ia ele whatu saina i alo mawhanau ko ima apaparangi o tanata maumea a o tātou tanata. Mekitanga Pacific. Na mia choson. Internet sa no i tulanga le ile per grants le to ba ia tu le wa ia mai o mo grants to tonu o University of College. Intenta amata mai ta opuna. La sa pianga a we se swinga o silia tu le nei tai po le wa fa o ba fa ititia po wa mata na fa le tonu ia ia aba no e ko no o ke ta tu ti mata tu na ta ya o me tu University of College. Tai lava ai ono o le tūlanga i lau vai, ele o manino le lei i le tele o mtau, o pe o le lava e whaasolo le whaatino ina o le plokalame fo i lea le plestende ia me se fo i le tulafono le na pasi e tanwa i nei le ta o le big beautiful bill actor o le actor ia. O le mela ai ei plokalame i e ta o trio programs o plokalame fo i e sosoani i mo te maiti mai ainga i le tango li tata ho i e tātou mātipa. Au i o te fia le kumatipa no wola me au te matipa. E leo se pufo i le o te whespe ai.
Ia, e la polo kalame e tau Student Support Service, e polo kalame o e Amerika Samoa, le Upward Bound, ma le Talent Search, le Magnia Program, ma isi polo kalame. O polo kalame la i so ani i tamaiti la i e to tele o tatu tamaiti a mai sei nei fo matu pitonu. E lo a nga i e polo kalame le sa o le Talent Search, e fo i polo kalame fo i so ani matu mo tamaiti. I me fa fena na ta sanga mo so ani mai tau tupe. E te anu e le au e fa fena failau, o tau pu fa pena fa fena failau application ile aunga. O tau pu malana e au nga e polo kalame le mai o foi tamaiti a si a onga e fai o foi le po se per la high school ia. Ta ma popola to pasia o e afia onga o tau tu la mala na e au nga tele una ingo tatu tamaiti. I Pasifika e o i aonga. O mato vaila i le aonga o polo kalame. I mese e tātou Samoa, ma tātou Pasifika e matou pitanu. O polo kalame lana, o leo afia i le neitu la, i nei taini. O na o polo kalame na whaatu mai e le fono Amerika Congress, i le wei o mo tu la fono na whaavai. O tau sangatea. I whaintala na sui whaafua se i wānaua wo wi mai le mea na whaatuai ma o tupe foi wo umo na whaatupe tele o polokalame e pe lima tau sanga e whaatupe anga i lumanai e ren whainano to e te whaasolo pea a e le whaapea la e mausoni i nei tūranga e ma whai au na whai mai se polo inga president e sui ei nei mea e mo ia e whaingata a e le whaapea e ren whaina whai au taimi nei la o le o afia tele plo kalame o le e afia ona o tulanga fo i o le o tuto tele nisi o tuto e le ofisa o a onga o tele na o e sento tele o tangata e le la nisi o fatino ina tele o me o pela o wai e fa solo a le terminei o lo e fa le tonu ai le mato va ai pe fa o pe tele ai so se tulanga la e o isi polo kalame la afia i o tātou tamiti, tātou Pasifika. O polo kalame fo i na whaatino mai le tāu soifua maloloina, le tau e kāko i nei Amerika, the National Institute of Health. Mātou ia tā whaatupe inga le tele o polo kalame. Sa i polo kalame fo i na o mai e tamiti mai Amerika sa mopos whaatita inga. O mai i le investigate. Mua tāu pu fo i tau soifua maloloina, health research. Yo bloklame fa pena no mai do tan mai ti man fa moi a ma ai ala la tu nga aluenga ile bloklame le no ai le university I mta uputa o so fo maloloina e po le MD po disi foi research o le ala tu pe foi la na o le o to e tu sa o tele na o tele le vai o ese ma o sui foi le fa tino ina o lo vinga o i bloklame fa pena o le to e Polo mo inda na sawa le polo inga mal plesene ya moto o to ye na na polo klami ya o moto le mal plesene le lo ye ni ia ole fa punga le fa tunga le plesene ta ofia ya la le la na ta ofia ile NIH funding ya wa afia for mal pele ta to the National Foundation of Science Foundation funding o skola fiti hoi e mo ta mai kie fio e whaise suenga I matatu tau scientist. I tele hoi lana I Samoa na ia la to NSF. Ia, ina la hua a fi ai la I tulanga na. Ai leo manino le I ai tita mai te whenera la ai ubo sosani atu la tu universite I whatupe me ia na ai whatetel se whai unga sa hoi leo mai le federale ia se si a o nga nga tu la nga tau no ma e o mauti no pe no ma super tai au pele ai le si foi le foi lo atu o loans foi ka o tatu I le America plus loans mo tamiti a onga me sa tamiti foi I graduate programs por ka foi o male le PA mal PS ia ma tu la nga ia fa lo fa fo mai e la sai tu ia loans ia o e tau tato plus loans so loans for you san sawa mai le malo these are federal direct loans o le mana ia la loans na like 50% for le interest rates are to it is we it's
o le reitanga I lo the life of the loan ke lo ia mai e tango fi foi tu ke foi toni e ka tango fisa o me la le tu pu e amata mai I think o pe you lie i le lua los la los fulvono e boleto e o fanga tai loan sia la le tu moni tu ke no fa te ata mai na también la concurrencia por presidente lo ine na imagino foi dai wa te na te yo mamma ole tu la fono le na pasi e tawai nei le na uma tu nei a big big act le sa wai le tu la fono le amata la ya yu lai de to sana fo le anga la ole o to inga ole tu la fono le o ato e o ta mai ti e mai loans mai banks ia ua sila foi o le kelei o le tongi o fees foi o banks ia malako interest rates oka ia le interest rate o le plus real loan e ke le a pole vale valu se fulua a o loans ia mai banks ia a maka suri manga I lunga por suri foi anga I lunga ko variable le ke le loans e sui foi le ai le o pe loans ia kan aga maki foi so nenga le wala kuku foi nga yo ka ko kamaki yo le si ne foi le afia ko tato fana ma sa mai tima ia ma tato tu afo o le te proclame le ka o snappy ia tato te pe so swani mo meta mafa ma te ma nai ia I nai ainga foi le level tango di ma me se foi nai tu a ma tu ia was sui foi le fai ngol proclame wa yai requirements for ye pole tu la fono te tau na whainga ruenga le tangata I ua tu talo si I tele taimi na ia programa pena pe lo si ile umi anga I lunga pe volunteer pe ia le whaingo fia na to inga misa ngai tanama tina e mo ia wa yai si pui ngai pui ai la to e le o tangolina I le o mwhai foi le tino me fa pena ia ale a va ia wala afia te le au tato a inga mata mai ia a me se wala ngamba tata matu ko ia la vana ngamba ko en pai na na do na de te o na do na ia le na fasta ia isi be ia o foi le mai tawa foi nei ole vanga le tato le Medicaid ia por so sani ile se forma aloloina ia ole foi wa o sui mai le whainga e tele alai na afia I o tātou tangata mātua ia me se foi nei ka maiti ma o me whainga tāl na wa whaita inga e a whesi tua a foi leo o loo I nei e le o laval tango lima e tongi ai se sa nādu foi whale mai tā vai ia na so ni le meki Medicaid I nātu nanga ia me se foi nei ta māmati nā foi o no fofale po o foi se whale foi le mo tāta mātu o ngā tenga se ia elder care no ia o polokami ia sa mo ai ale tulanga le ia I nei a mato e na ia mato polokami I oreke o le ai o le pio swinga ia ia o le swinga I le fatino ina o le polokami wa tele na in mai le malo fetala le tongi o le tele o me le stete ia wa ia stete o le o ko e ngau ke le ngai me o Medicaid ia mato ia le ala vai e tele so ani ia ai pentao nele o foringa mai o la alu ngai lunga le tau o isi me ia le lumana ia o mautino le leipe sia le ai o foringa mai ai alu lunga le tau I tau sanga la I le lumana o le se polokalane le o lo ia fo polokalane fa te America Samoa e ka ko le ana AAPI Asian American Pacific Asian American and Native American Pacific Island Studies grant o tutela ia le fati noi polo kalame mo tatu tameti mai mo Pacifica I investe so ni lato a onga fai polo kalame fatu toa ia e mo ai fo ima tupe so ni mo professor po fai a onga fo ia o le la e fo fata inga o le wa le mato universite le afionga ia o lang po iba le Dr. Langi po iba o te mas o pea o so yeah Jackson
tulo de swafa foi o le wa university wa professor i na university yo le na foi ya no na fa tu pe in el local le a o yela le ufe ngai mo Pacific Island Studies o msa e yo tato trata le Pacifica se o te lo totala ya se malo no le mane mane foi le wa te la ngana te tu kala me o fa kala no o malo para ni el agua de la que tu mai na to malo to si le clienta come o vota to che le tato di cio o che le tato la hosta ta le ta la al che al merna le ta wa o lo sa no mai la vai tu la ya wa e si le ta po e te va e o le wa kipi mai po e a fia po ta na no ta na te le no po Imbo evi so ye ele lava de le si so mang o EPA Environmental Protection Agency API when I saw no idea what is the domino effect il fa le ton mo le tipi mai il malo ma queste ne ole mande o la ta foi vai ye o ye mata ye ngaru ye grants for ye po tupe ye nga mo a onga mo o inga voia o mata pui I tu langa fa pena e a fia ile tato ngata I fale ma na to avao ma me fa pena o leo a se umba ia ala nga tupe a ia o isi mea ia tua ia foi le yon tupe fa tino ai a le si mea le lo te tala le elino o me foi o parks me fa pena e le au saidi oil drilling ia mo tato nga pai fale le ate tala mo le avanga foi ele tato mineral mineral ele deep sea ocean ele se ve fo leva ia mo ia wa tato ele Amerika fa malalang ia to ai fa nga le duas la mai la foi le economic zone ni ngai wot pulu mali mai le motu de alu yo ya ma te toa la yo te yo le nga sami wa afia e o tato la tato van tutuila e le nga sami ho le tato fa oi o le la pe o ina se tu la ho le la tato la no ya yo tato malo si na po tu van ai o nga sami o te popole nga o taimi lava le anga i o tato ngā whangipe o le nere eli ai o tato a auma o ne one. Fia umai a le tele o ia ma isi me koi o tato o lahei a fi ngota me se ese. Ia e whapena foi lati me tupu i toi ngā vaenga le te hawa tu whai. Ai pauare se senga o matwapile ya le anga de lava tu vanga ono latu ngalu ngai pile ya tu lo ile winga la tala e matua elia ele se e winga o ka ko sami me o va de la fa le kongo me kele ile se kama ile se ngalu na pudeli mama ta miliona ya eko o ne elima ia wa o au vo ma ave le sami e ta mi le Pacifica anto e tu o le mela e lieda ta mi le Pacifica e la lo Pacifica santo li sile ta mi lo mai il Alaska me fa pena non ga pia io che non fa ma tutto no il basilente ma au poi mai manua per ma vuole io mai o se lei lo e poi la non voltare al ma solo che ma le marca que su ello más no me yo voy con esa manzaniona no voy ni muy caro fai ya a man que voy a van pa ni me fo e fo i ya wa la fa telinga que lo le ya piera yo tanto no ya a ole mi si vuole sa tata del noi ko non sapete il militare il USAID le motivi te mantenere sola sai io sono in avisa bo vi studio USAID abitonga Samoa City New Zealand sa o pese wa tilo o mel na sai
o le te fao sa e polo kalame sa mau atu so swani mai le USID ia le la o to e le o tipi o uma ia ile da tato e la asia uma le tele le so la lani ia na ma tala no ma le si fo mai vai asante ande e o na tipi role le tupe ia o le sanga luenga le la o to fo mai i le matou pitinu so sanga o langa luenga ta fai ia sa fai ma tata fo le su ia le mafuanga o tangata ia lo solo te pe i atunu fo ia ka ko terrorista po le mafuanga o atibio na ola pe ia tuinga fo ia vaina po a me ia mafuai o so o langa luenga sa fai sa a tupela le USID le la o le o to tenga luenga si forma yo le to fo mai Bueno, porque lo film Dr. George Fanel le tiene minuto patient ta upu o de la pesi ka wa lo film na le ta una fa so mai ele na ta po i ta te na ta ia amisi po ia le pa na lo pa fo mai wa po ia tu na ia o onga i lo a pia o so se met ku nei na ti ja omiko ya pia u malala ni mai pasu Sala e o le tauha o le whastai atu i le tau ngā luenga e whai pēr. Ia o ngā tele le tau polo kalame mo le tele o whawhao ai le tele o mta upu ies whinuni ai solo i le social media. E mana ia whastai le tau polo kalame o tau sisi pēr mo mea sao mo tau whaawasenga tūlanga fo ia le o manino. Ao le tūlanga tau a onga ia ele o se tau tu foi le fai nei ma mai o lo tatu tanda ngai fai pea e sui o tele na sui fai no le nga tele tam fai o me fo i fio atu ya o sui e blokan fo i applications o atu nga me vela e tele folding mai te ola na itu te na ia onga fo i private ai tau ave se mai tu te mai Tato onga ye public schools onga ye o ye tato tarata onga o ye an malo ya ai awa ai faftai molto nga buena faftai tipia faftai ai ono ya Samuel se pendonga na ni kutao mele fiona ya siete ya vui Dr. J.T. Fanel professor mai Portland State University in the new tile my Oregon I said along I was so pasado ko ni nga mga selyo ona ay mo ni name tile straightforward Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental, ai e iai e inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 5-5 Great South Road, Manukau pe vala aule lua fitu ono fafa lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Whafonga mai atina matamaita i tutoa ma malolosi o le Pasifika ua lātou lavea ina lalangi. Whaftai moa o tō ngaluenga lelei uma ua whaia mo a inga matangata lautele. Ae peitai, tū salava pe tutoa ma malolosi tina matamaita. E lātou te mo mia lava na whaia lātou siaki whafoma. A whai ua whāsfulu 5 i le onos fulu iwa tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so ua wanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua awhia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala aua nei le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki ma whaata o susu i le aso. E lavea ina ai o tou moa taiao. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu 4 miliona tala le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha.
Fai sau teu ngā tupe e teu whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaotau nuu se whaamoe moe tā ua a lau ainga whaape e ka le sia. Whao ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M-Tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Whaafsota i mai le ono valulima lua ono iwa whaiva, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teu whaafainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teu whaafainga luenga e mātou lau se leni, ai sele e oe le manuia. Hey, hey! 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Y'all know the name. DJ.
Si ufoka bali le pese le vai vale nei tai ao ina wa te umari te mole wati. Leo te tolu minuta jalo le July se follow. Wa pa ko tato wa tinu tato pokala me amata nei tai o la solua. La solima le ne foi masina lona fito le tato folaunga. Lona valu. O le tato sa valinga ne foi tu sanga. Ua mai atu pokala me amata tato o le poto pe ona yai le tu fai tau tu se fat auto lom tau pe lima. Tadi watu tatu pakala me Amerika mo foi so ta inga makena yono. Tu mai ni so te mari o tatu wa tunu. Ya pere fa foka ye tatu wa tunu le nei tai ao. Ya man manatu mo lunga lo fola manuia lo sa e mai se foi tapa inga na ya tatu matua. Ma lor se fo maria malo foi langi matafi. Apalo ate ate la to umala vale ma futu mai lunga tatu po kala bel tau nei. Pela vana te fa fonga mai ai. Ia ma ma mo le tau tu le sa mo ma po kala mi fanga solo. Te o bolo fa tu po kala mi ate o to. Ma lo sai. Ma lo lava pali ba lo fa manolos. Ma lo usu. Ma lo le fa longo tinga. Nei fa ma lo umana e vatu ma auto. Ia ma tatu foi. Le na usua inga rueng. Tiso la to. Ya ua matua faile malolonga tele ia. Aloa ya te la tu sa fenga mangadu ngal pona po. Awde ngalo tali tu la se folo. Ona tu awina fo leo tatu tala. I vai fanua le tau tuwa uranga le fionga ya se uli malau. Mai tatu tale vai fanua. Ona tali watu del proclaimer te tepa la inga I sona fa ponga mo le nei vai aso. Se etul fa malo male fa tai di so tatu panga ma futu mai lungo tatu Facebook le town nei. Ba se di so la tolo fe ngai mo le fatu ai ngan tausi. Ai to fele muri polo fatalo fatu good morning malor si fumanuia. Pesa Roberts fatalo fatu for the night ai au. Pela bana te fa fonga mai ai. Tono for finga luenga, tono ta vale. Bauta malawa. Tono for mai for pui Amolia tia o nei fa fianga le tau video Samoa. Ai mai so bokala me fanga solo so sani lea mo o ma o le nei fo ia so. Te roini sila o talani mola whafunga mai tai amariam. O tilo e matanga roenga o te maiti rewa vai o te maiti te luotu sanga le metua sa maua o ai te tono sa ato pau. I le vanga te oe ato pau se pasi. O le ato maiti te sa maua ile o uli o la sa ele ave pasi al company pasi ale Intercity sa nga I mai I whangarei I au kilani. Se maa fine lusul fitu sanga sa tulai luma. O le pharmacy nong fai tu malo North Shore I le sana nafi. E pena moria I le leanga o le tau singa o le tamaititi. E iere mama anga le Johnny Sila. E late le tasi le tula le umi sa I le tamaititi le tonu. O le ato pauna o le ngā pekingi.
Sa tapaina leo ina o fesilis tanga to le pasi se fi sa fia le vainga te we to pau ina o tu le pasi le me sa fu e tuai e kai waka Northland faria le leo asiasi of Civility Detective Inspector Simon Harrison sa popole le pasi ina o ya mai tuina le to pau nga yoi ai ina o te talina le to pau mai mau ari tei te lutu sa ri tonu i se tulanga matua i the villa ai le isona faina sa wina tu de fremai mo se matua i va i linga olo na olo maloloina ma fa fita ya le le asiasi of Civility le mata lo le pasi no mai tuina se tulanga le sao ma ia vave fa ia le ngai oinga ma vau ia se tulanga pitu sino na leanga na se manue o iai o fa wau pe ia su nga le fa lave mani so mo liang fa popo fa ona fa fa to ia ma le matanga ruengo tamaiti uolongoina o se sui kom sina te luai nei le pole sui kom sina te luai nei le Kevin McSkimming o feta ia mo mo liang ai valu ilona u mia le wata ile maria ya ya yata ile fa poloino te maiti ni winga ma mionga fa ngali ma to tanga te fa ngali ma meola ile tusa mar fa to sanga pe ona ua fa ilo nei onei mo lianga ta tus o mai fa ona fa ona o twai se fa slanga fa pui ile se fulu to sanga o McSkimming sa fa ma vai o se leo na lua pe silo na power le tunu ya meo to sanga nei au fa solo se su enga sa fa ia pulenga tu ma oti ya mionga leo por Independent Police Conduct Authority fa pe ma leo sa fa ia na fa ma vai nga le va se muliana ino o mai ona tala no ia le toni sile te wala tu le loia tu inga winga in yata sa mo de tonu ana masini fa nga wenga sa mo atu fa ilo le toni sile ia toni winga ma mionga fa ngali sa mo de tonu ana computer fa nga wenga o fa ia yesu su nga leo on yata ile maria ida se sumba le valu iulai o se fa tununga fa le tula fo no le tu mausa fa sa ona fa sa lo wina ia winga ni yata sa tu ia ile maria o lapenei ina wa fire fa ngana tama tai fa masino Justice Karen Crow e te ena le tau sanga McSkimming e fa awa waile fa tununga ai wa fa ilo ne fa pe o le solution fito uni sa sai se ai McSkimming I Wellington o lo ye se fa mo nga mar fa ai te ali uni fa ya onga Anusila I suinga fa va out spazio a onga maulunga le tunu o le ama fa fa tino pe a failea e to te wina ma le leon fa pena ai wa tu ngalu e tu ngai o tele no le to fa tu ngana yai sa fola le par me Christopher Luxon mo tamata minister onga Eric Stanford ila sana nothing o le fa tu ngana mo tu space fu le tu langa au sieno onga wa le NCEA fa tu langa ina tasi e pole National Certificate of Educational Achievement Level 1 o le asui nei suenga mo fa vai o le faito tusi mani numera o fa tulunga na lua mali tolu nei tu spasi o le asui nei I le tusi pasio a onga New Zealand po le New Zealand Certificate of Education mali tusi pasi mo le anga iluma po le Advanced Certificate o tamaiti a onga o le amo mia sueina I mata upe lima mali leilo loifolea mali fao mata upe pasi ma waitu spasi tasi I le makaina le marisela utongi ma fa solonga e amata mai ai I le vaenga A e o I le vaenga E fa adia Stanford o no io se matua sa matua I le ai masona malama I le fa pe fe ona fa tulanga I le fa tinonga motu spasi ale NCEA sa fa pe la vai a fa ia fa ia su engore ingilisi o isi umatumai te su aina ia le ingilisi le vale tasi ai le o le tulanga le na e ai o le li ka muta fau fale o kina ni sifo sa amtaina ile azona na fiona tulino no faslanga I lona fa au fale mai o se uta e pe ona ia lona manatu e lua se lau kilogramo le pauta fasaina o le methamphetamine sa ia le fa mo Joshua Awina Anai e pikina ia le tulanga e pe ona sa ta ua ia le li fa masino Judge Evangelos Thomas o se tasi o te pito telo le pauta fasaina e fa ta wina fa pisnisi o fa au fale na mai New Zealand ai bitai sa uti ai lo ngā tonu su engo tula fono fa va malo sa ofia ile ofisa te te felo ingo fa di lilo saina ma ofisa le male tiutia ni sila o le uta sa mi milo ese no tu ua ia saina ma po e na ia le ni sila ia Awina Anae ina walu e piki mai ile uta
O le asona nafi sa fasala i le whaamisonga whai tūmalo e o kilani, mo le 5 tau sanga e whaipoi. Sa ia mō atu tau tino lon tau mwhai mo le umiaino le whalau whasaina mo le sapalaina. O le asa sumaleono o ke topo le ruafe ma le rufutolu, sa langa ai māsal salonga i saina e winga i ni whalau whasaina o tau mwhai e whauru whale mai i New Zealand. Taro talonga, o le numero sumale tolu Ialani ma le au filia le Leona Britania ma Ialani le alo sa mo kiwi pandia ki wa whaanga e tia o le ato e whi, o le a whailoa ilona a whawhine fau fato a whanau e biona whanau te tono le ta vale au sa uni mo le ta alonga whaitauria ma le Wallabies a Australia. A kisa a waiane e malanga ta amilo le Leona ma Ialani Australia le sa wha mai e wha ungole vai aso le asa champinia i le series o tāronga whaitauria ma le Wallabies i le lua manu malo le tasi. Whaalia a ki le whaasolonga le tāmarisanga le au i Australia. Ai ololon to lua i le la tamalona 5 ini nai tūla au lumana i le tāronga whaitauria mo Australia. I la sutase yula i Brisbane. Ma ia whaalia i lau whaili poti wana nau mo sana malo longa i whaia. Ma whaaru sona taimi malon ainga i Ialani. O lea tau le lea ua ave ma poutua le nei tu Ialani. Male Leona Britania ma Ialani moni tau sanga. Telu mai ono lua i whiriwhiria ia i le whaia o ngare Wallabies o iei nei Joe Smith o New Zealand a o veai ma whaia o ngā a Ialani. O Simon Parker se whiriwhiringa tele le o whaia au whia i le awole o Blacks mo le tāmara sanga whaavao malo le Rugby Championship. Le ua whata o toina ta alo ilana ta alonga whaitauria mo mua le whasolonga ta alonga whaavao malo o alo whaiwatu ne iai. O tau wia ia lea sui ala ka pia le Chiefs, o nore mata ina tele o ta alo sa ia ila ta amarusanga o supalaga bi Pasika. I sa mano o sa a fiai e iere masa salonga sa tolo iai, lo na vala au inatu ile au mo ta alonga mafarani talo i nei. O le Afar Crusaders Carly Preston, o iai se tūlanga mon whiriwhiria foi, e beona whiriwhiria o se ta mai kava moni se manunua, e au fiai ma tevi ta mafi leo le Harrigans, o Wellingtone, ma le wingia le Chiefs, ia Leroy Kata. O tamasata alo mua i All Blacks, Josh Lord, George Bauer, ma Finlay Christie, wa awhia i tama e whale o leo moni manua. O tama i T. Williams, ma Wallace Titi, o toe tari o tfo i leo, ina ua misia i ta alonga male toa vevini sa whaiam whrani o na manua. Sa wha maoni a foi o Tara Lomax, Luke Jacobson, Cam Ruickert, Noah Hotham, ma Caleb Clark, o le ale malanga maleo e Argentina mo ta alonga whaitauria male Pumas, a tonga whatia mai i manua. Ai ole te bere o le wingi sao ale awale moana Pasifika, Karen tau moe peo. O le anga iatu le awale Chiefs mo le whenga inga lua tau sanga e amata mai ili tau sanga fau, lua awhi ma le lufulono. O le tau mai lua sfulu tau sanga wa mai alawana Teen Island ta alo se tasi, o tamata alo mata ina talavo ili ta amara sanga o supala ka pi Pasifika. Talu mai lana lua i ta alonga mo le moana Pasifika lua awhi ma le lufufa, o le lua su tase ana ta alonga o ta aloai i se funuma le lua o na skoa Samoa. Talanal na yaso, maua tanga te umar whaaro aloai, soi foia. Talo falava oa o eti fui Mona McCarthy, o asolua vai asta i tasi mai li sifulu li tai au, o lo au wina atuai le por kalame to i tepa i le ainga. O se por kalame tātou te fitu wha iai li telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi me so mātou manatu. E fisosoani lea a wā se lumana i manuia o tātou ainga maloto i fale. Manatua le por kalame to i tepa i le ainga whaatasi mau e ti fui Mona McCarthy. Ia so lua vai asta i tasi nei le sifulu le tai au. I lunga le Radio Samoa, sifuli mai vatolu a mo. Whaapetai i le atua. O ia lava le tamalofan whapena nei i tausia i lo tau soifua ma lo foiola. Whapena i fu untu maule nei awa noa tāua le nei tai au fōu le asafoua i a maia mo o e maa. Mai moni e lava upu la fiongpa i a le atua. E whaamaoni le atua e fōu i lo nā lofa i tai au uma. O langona le nei tai au e whaafitai ai ma o folo whātua i le pa i a mawalunga le tātou o tinu. Pe lava whapenana e mafuta mai ai, o tono New Zealand nei o tinu o mamau ma le tinu pele o Samoa, ia whapenana o wholofam whawhelo i atu. Tono mau tamalao o ainga,
tonu fo yo taavale o falefaiga luega po o fea lava faafelo i atu ma le faalolotele lava i le suafa manumālō o Iesu Keriso lo tatou faaolalofa faafetaileaga lelei o lo tatou tamā aua o ia lava sa tausia loutou soifua ma loo ola ae faafelo i atu ma le faaloalo o le kalame atoe tepa i le aiga le paia maualuga o lo tatou atunuu i ou tulaga faalupeina Samoa apena foi le aufaigaluega totofi a le atua i fatafaitaulaga e fia ia e maise foi o tuaasinasina i tamā tinā maise lava o loo faapena o noutou tatalo pea ma tapuaʻi i faivalufilima o galuega uma lava faafetaitele i outou talosaga molia ia ma loutou alolofa pea i totonu o tatou aiga faafeiloʻi foi ma le faalolotele i aiga uma lava i tamā ma tinā e lava e mafuta mai ai o lou aiga faafeiloʻi atu ma faaloalo atu iā te oe lenei tae ma le faaloalo iā te oe lenei taeao faafetai iā te oe le tamā ma le tinā i galuega lelei uma o loo faia o loo manuia ai o tatou aiga i le aso ma le aso o tatou tagata anuu uma lava ke lava o loo e mafuta mai ai e mawhaina malamalama i le tatou ngangana o le talo lava lenei polokalame a whai e o atu lava se tala nei polokalame ma fesoasoani atu i se ngata e to tasi po lo fo i ainga ia vi i ai le atua nei taimi e whaafetai lava i le atua e whaafetai lo nā lofa lo na tamau ainga whaasoasoa mai mo i tātou awa e ui lava i tātou ni tangata e whaatamala e o tātou whaatala le nisi o taimi ai tali tonu o le alofa o le atua o le ali e tu hawa noa mo o e mao e whaapena ana ia mafutaina pe i tātou i so umalama i lo tau seifua ma lo fo iola o le whaafeiloa i le ma le whaala o le tele lava fea lava e mafuta mai ai i le nei lava taimi o te o folofa ma whaafeilo i atu i ate oe le nā whapoponga masani o tātou polokalame o te tepa i le ainga i tai sa te tasi a mataina lava i se upu mai le fionpa i a le atua o mana tu ne tae o le upu masani o i tātou umalava le toʻatele o i tātou i tautatala i ai paapena mai le lautusi salamu ma le tolu fai mai tavita ia loʻu agagai e faamanu atu iā Iova o mea uma foʻi o i totonu iā te aʻu ia faamanu atu i lona soafa ia loʻu agagai e faamanu atu iā Iova aua neʻi galo se mea tasi o ana mea alofa o le faamagaloina ua mioleaga uma lava o le faamalōlōina o umaʻi atu o uma lava o le e faaolaina mai lou ola i le tuuga mau o le e faapaleina oe i le alofa ma le alofa mutimuti vale o le e faafouina lou tauleʻaleʻa faapei o le aeta upuia mai le fiopa ia le atua o te talitonu mo le soʻatele o i tatou ua e silafia te faitauina ua tatou taulotoina e o foʻi na ialo ma fanau totonu o tatou aiga o aʻoga sa fiafia tautalatala i lea upu pe ona fai mai tavita i lona agaga ma i tatou uma e faamanatu ai loʻu agagai e faamanu atu pe ona avatu le faafetai i le taimi ua tuanaʻi tatou te faafetai i le alofa ma le agalelei o le atua aisea na ana o te whaatepa lava ma o whaamanatu i le alofa o le atua e te vaai foʻi lou atunu o Samoa i oe e ui lava ona e silafia lenei taimi o loo iai le faamaʻi o loo afāina ai e ui o tulaga o loo tapena mo le faigā palota tulaga uma lava o nisi o taimi e faapea ane po ua iai ai ni faale ae peitaʻi ane tatou i niusila nei le atunuu lenei o loo iai le polokalame ma le alaleo e ese le lelei o le atua e tau na whaapeane ia vi ia i lo ainga e tātālongo pēle nei polokalame tulou lava a tonu pe te whaapeane o whai e te soo le nei tala ai pēta iane o le nganga moni ale nā o lo tulitulia e le nei polokalame o le tue te pai le ainga ina ia manuia o tātou ainga i tu uma le tino loto ma whauwhau ma le anganga e whaamanatu atua i pea ia tātou whaafetai i le atua pe o na bata whaataitainga ia. Lo atunu pele o Samoa o ame o tupu ai, ai vi ia le atua. E te vaai ma e whaatu saina i le lalolangi atoa i me o tupu ai.
o taua ma whewaiwaiainga. Whapena o nisi e tā oto le pō le amomoe ai le toe ala le tai au. Whapena o na whasiotia. Lo e silasila ia i televise matulanga. O taua ma whewaiwaiainga le aini mea ai. E te ba ai ma le whaanoa noa pēa e ba ai atu i tamaiti o tā amomoe maipu. E tu ina atu ina ia fia maua se mea ai. O na e manatu lea ia Samoa. O te talitonu, ma e talitonu fo le alofa leo le atua. Ma tātou whapeai, e le lei lava le li. E le alofa whapito le atua. Ai ono i tātou o tangata anu Samoa. Su e lo whamalama ma e tu i vava ai atu. Whapena ina ia tau. E te tau o na tātou whawhetai. Whawhetai o lo manuia o tātou ainga lo tātou watunu. Mea le tele ma whamanuianga a le atua. Whapena ina fo ila ia te oele nā. Lo e whaafonga mai po whele tafa le ke lope o lo e mafuta mai ai tūlanga whanei ina pō. Sila mai ai pe whaafonga mai ai. Lea tunu pele nei o New Zealand. Ia, o tātou lea. Mai lea la leo o le Radio Samoa. O le whawhangu lea le nei polo kalame. O le tue tepa i le ainga i vai asata ai whaamanatu ai pēr. O le upo nana o whai tau i oina tala noa tuai, pe ona o batu e tau rotoina i tātou. O le whawhetai le i le atua. Ai sei o whai tau wina tu lava le awhiongpa ia le atua. A whai e yeso taimi e mawhai ona e tu e whai tau i ai. Ai o wa o a batu le upo nei ona e tala whiangai, ma se vaenga o le a tātou tala noa ia i se. Por kalame fo i wa a mai e le atua le netai au. E whapenan tātou a batu ai se whamalosi o tātou ainga. O le tusia i saia o loni tāu po lima sumaleiva. A le foi upu muli lava. O le tusi ne i saia e lima sumaleiva e upu whapenei. A o au. No winga o le atua soifua lea. A o au. O la o whea ngainga le nei. E whaia mai lātou. O whetalai mai ai lea li. O loa ua nganga. O loo i lunga ia te oe. Mā upu ua outu ina atu ai i lo ngutu. E le te a ese ia i lo ngutu mangutu o lau whanau. Mangutu o le whanau o lau whanau. E ahua mai i nao naso. Ai o i le whaavavau mo whetalai mai ai lea li. Tau whai taulawa iai i le pia yeso taimi. Le tusia i saia o lona mata upo liba sumaliba al whai upu muli muli. O whetalainga a le atua, pai mai na iaila na whiangainga ma oe mā, mai o lo uanganga o lo ilunga ia te oe, mā upu ua outu ina atu i lo ngutu. E le te e ese ia i lo ngutu mangutu o lau whanau. Mangutu o le whanau o lau whanau. E a fua mai ina o naso ai o le whaavavau. O whetalai mai ai le ali. Pātai tele lava o le tātou. Nei tai au ma le tātou polkalame. Ua o manatu o le a tātou talano o tātou ainga. O le malosi o le upu. O te tonu umalawa o tātou ainga. E le fau lau whaifonga. Sa o vatu foi nisi o tau sanga. Le vaenga le nei al whau talaina o le malosi o le upu. Io te tonu o tātou ainga. Ia so umalawa e le se ainga. O upu o tau talai. O le communication, o le whesota inga i te tonu i o tātou ainga, i le vāo le tamā ma le tina ma le whanau. Pātai tele lawa ia te ue tamā ma tina, tātou ainga, mesi la fo nai whanau la i tia no atune i la onga le taiao. Pātai na e tau talatu, sa e wala au i se au tama le neita, mo moli atu pātai ma le tue tepa le ainga. Na e usipo fo i le neita o lau whawhangu ia te ia, sa e whape atu, ala ilunga se au tama, ya, wake up, good morning, tama lelei, teine lelei, o upuia na e whangu wai se au whanau, whaftai tele la, yo mai loa, tātou wo it's tono tavale, ya, whavave mai, whavave ne ituai i le aonga. O le tai aole nei, o upu sa whesota iai, whaftai tele tamama tina, I mātua uma, o le whawhangu foi, tama, teine no foi lunga, alu ne ituai I le pasi, tama, teine alu, ne imisi le train,
O upu lava sa fesota iai i le nei tai au o tala noanga. O le nei tai au, wa o manatu e toe a batu lava i le paia malu o tātou ainga. O le malosi o le upu, the power of words le au ngā o upu e whapena o na fesota iai i tātou i tutonu o tātou ainga. E le tau whamatalaina, turo lava, e nāna o tau mawhai lava, e vasu ni whataita inga, o na o le ngona o le polokalame, o lo o tau moli atu mō tātou ainga, i le nei fo i tai au. E se fo i le alofo le atua, e se polokalame sa mana tunatu iai i le nei tai au, e peta iani, e se fo i le fafangu o le atua, awa, o ana na fina, o whaalongolongo, i tala, le fo usi la fia, i le ala mai ana na fi whaalongoina le tala, i si tina lea, luas fulma le fitu tau sanga, ia, ma le pepe, tēnei titi lea, tēnei titi e lua tau sanga, le to tau whailo, na anu lea so atoa, o televise na po, whaasala lawai, o tau mai, wa molia, tina, le nei, o tūlanga umai, na o fo ilo uloto, tulo lava, e pule oe malau fai talia, o te langona le o se mea le leina fai ele nei tina, e tala mo e lua suma le fitu o na tausanga. E wa o mawhau, o te leiloa o wa alo o molia nei, o le ase tūlanga o iei le langona o le nei tina. O le ase tūlanga i lona o langa. O iei se wha ale tonu tulo lava i lona mawhau, o a fo ini tūlanga i lona o langa. Wa laio na ia whaia lea mea, i se tasi o le whanau ma tuu le ato ma tuu i lalo le pasi. O le nāua e whaafonga te lo teimia o whaalongo iai. I le news lava le tai au pōla wana nafi mai le leti o a whaapurtani o le so mai i loa lea ma le tātou wala leo. Ai, o te langona, o nei mea umolo o te tupu, o te li tonu lava, o le nei tina na ola mai fo o ia i te tonu o lona ainga. I le tō tepa i le ainga le nei tai au, pe ona ofa i atu e esa le poro kalamena o manatu e le nei vai as, e peta e ane, wo whawhangu mai fo i e le ali, ina ia toe whaatala noa ina le nei vaenga o upu. O wā au te loa ina, a tonu i lo lava langona, o te langona pe iese me whaale tonu i le nei tina. O te langona pe ta ilo iai, mentally, ngā whauwhaunga, i ona langona, mental health o te leiloa, ai o langona, ai se ala atanga o ile nei tina, e a whai e yeso na mawhau tonu mani o na langona le lei, matu le nei tēnei titi i le atupau matu i lani. O mena o ma ilo loto, ma o manatu ai, i le lei foi, ia te au lava ia ma le upu foi ma le whaamanatu a le atua, se i toi whawhangu ia i tātou i tonu lava o tātou ainga. Le te le ma le tāua o te le loa. E anin manatu whaatuk manatu. Pele o le mea fo i lea. Ai le e sea whaina. O te langona e tau fo ina tu e mai tono le tātou pōkalai whaatala noa ina. Le mata upu nei. O le malosi o le upu. O the power of words. Pawhitai. Upu manenga nana whawhanguai i se au tama le nei tai au pe ona ua watu whataita inga. Pawhitai i le alofa upu le lei na aveisi au tā mana pō, saulo e moe, ia whaise miti maalie, ia usu le pese. O mea nā tātou te whaia. O upu mānaia, na e whaia i se au tā male nā ea onga po le universite, na o mai lo whale na nafi lua whailoa. Ma e whait mālo lava. Pena e alu fo i piki mai, e whaia tia ea. How was your day? Nā mai lo wasu. Ia, mālo lava. O wa o a mai nei whaataita inga, o upu tātou te tautalai. O le nei aso le ato e whamanatu atu ma lo whaangalo tele lava. Walia lo whinangalo, pe pa o papa se tala, a langona a mai e le atua. O si whenga inga le atua ma le tangata, o upu atu umai i ate oe mau, tātou te tautalai. E lua lava i tu inga upu o te lua a uia, o upu e manui ai, ma upu e malayai, o upu e whaala e au, upu whaamalosi le lei, ma upu e malayai, o upu e whaatamala, e leanga ai le tangata. Ole tasi whaamatalanga o te avatu nei taio, mana tua foi o le ta ua le ngana whaapuritania,
nisi o taimi ia pe e tele lava o taimi whape o le verbal abuse manatua e iai o le sawaina I upu e lea e yelenga le whaperetania le mana tātou na le abuse fo ilo le physical abuse ioi o lo iai na vaenga o le sasaina manatua fo ila asasaina o le pa ile tino sasa o tu iai le tā e iai langona ia tau na o whamanatu o manua ia pe whapena fo I pe manua ni te la wese manua o ngaonga tu lo lava maliu se tamaititi ai e whain tau tonga fitia e iei se vai e tau mwhaina tonga fitia ai tau malosi whapena pe sasa ia o nauna oa lea o le tino a le tau foi lea I le lelei pe a whai o le sasa le tino physical abuse ai ne ese esenga ma le verbal abuse po le whapena le o le malosi o le upu e whapena o na whaasala ai le tamaititi po le whanau po ni upu tu la fuai o ni upu e a whaina ai langona o le whanau mai tato umalama e whapito le tala pe o le alu tele la utala I le nei tai au pa whangu mo tato ainga I le vau mātua ma whanau ai le ngata fo I o te langona le vā o le tāne ma le whawhine I le tamā ma le tina o I tu umalawa e lua ai ona o le nei tai au te manatu I le whanau o I tātou o le mālosi o le upu e manui ai o le mālosi fo I o le upu e mālai ai I tātou na ase whaamanatu ma le whaalo alo tele lava I tutonu o tātou ainga pe ona o watu I nei tai au o upu e masani ai e le tau tala soa I ai tātou le tele o taimi e ofo nei pol kalame ma le tō te o le tangata e whaapea nisi o taimi o le manuia o tātou ainga o le nā e iau tau lima ma o tau au io e pe o le whaupunga lea whaapea o le whaupunga lea pe mana iau tau lima ma o tau au a le whaalau teleina o le nā ia e te tātou umalama o le nā I lo tangata o upu tātou te whaia o tū maanga whaatinonga umalava so se mea tātou te whaia o le nā ia te oe I lo fina ngalo ma lo uloto wha mole lava ma le whaalo alo na o na o tu whaatu whapena tono I se taimi pe mwhaantalaina le tātou telefoni lau sunga tia a le nei tai au e tele mea fiatala noa iai tele me fia tano iai ai mana ia fo so tau fina ngalo wa e au ngā tele lo tau tufa mai foi o ani upu mawinga tātou te tau talai e a whai nai tele lava o taimi e tātou te whapea tuai nisi o taimi e se i o tātou tau tala lava le tūle o upu e a whai nai masawai nai le tangata tātou te le fia iai a le tele o nisi o taimi ia pe la wina I tātou tulo lava wa upuia ese lo whaavalvalea ese lo whaavalvalea you are so stupid o tala le masani na lafo nisi o taimi e lafo tulo lava ma le whaalo a tonu le o mana tunatu tele iai a tonu nisi o taimi o le upu wana na lafo tulava ese lo whaavalvalea pe o upuia ai te sila fia ma o iloa o le loto le tamaititi ma lona langona le nā taimi o nana te langona mwhaalongo I lautala ta ilo ia te oe ai o a uia o leo te manatua o a upu mai asa o tuanai o upu e lei ai tele fo I upu lei na au mai a le winga o lautala e le mawhai o na ngalo fo I upu lei ai se ilonga lava o tātou no nofo I tātou ma ave ese o na tue mawhaile o na foina o le whaafita auli lea. A o asa o tātou la iti o a upu ma upu whaasala o upu e whapena o na sawai nai le loto e a whai nai. Nisi o taimi le ma whauwhauina e le o manati tele I ai pe o nisi o maasani o ni upu o te ulafua I malo u whaaloalo lava. Nisi u pe una e mapu I ele tangata pe amana o ta watu sitala. Ia, lau sunga tia I enta whaasalonga whapisnisi
e mawhai o le tuina le nei taimi, ai ale ai i o le whaawau pea, e eni whaasalau wha business mo le nei taimi. Ia o le a whaawawina. Ngona le nei taiao. A whai o lo e sao noa, ma tui nā te se whaamatalanga, ai le tala whiangai ma le langona o le tamaititi. E ave o se avenga ma mafa o le winga o lo tala o nisi o taimi, tātou te avatu o ni upu. E whapena o nā langona i tamaiti le loto whaanoa noa ma le tīnga. Ia o la atu ina te sunga e ate tia mo tātou whaasalau whaapisinisi, ia fo i maitoi whaawau whaafitai. Whaafonga mai atina matama ita i tutoa, ma malolosi o le Pasifika, ua lātou lawea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma, ua whaia mo a inga, matangata lautele. Ae pe tai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matama ita. E lātou te moomia lava, una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua whaasful lima, I le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wawanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia I le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane I le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu I le aso. E lawea ina ai o tou, moa taiao. O e mana o mia ni lau papa anangata, le lei o na tāpena ina, masau nia a wāwhausanga o maota, maso o se tu ai ngā whale. O le Wood Mart I Penrose, o ai longa lana au nanga, o vātu ma le lua se fulima tausanga, o lo iai la mātou whaapitoa mō Iulai ma au kuso, e ala la mātou finance, e fisoswani I o mana o ngā tau lau papa, e se fulu lua māsina le interest fee, pe a o vātu I le 5 awheta la lau whaatau. Mō e kālesia, mātou te toia ina le 5% mai le tau atoa o le whaatau. Mala au mai le telefoni o lua tasi, lua whaono, 5 Facilimo Chris Ulberg. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai aiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Ia, o le whaapoponga lava tātou por kalame o le tōte pai a inga le nei tai au, pe o na wātu le forasanga le amatanga o le nei tai au, tātou tala noa I le malosi o le upu. O upu whaamatalanga tātou te tuina atu, e lua lava mea I le soifuanga mai tono o tātou a inga lava ia o te, a wātu ai ma le whaalolo tele lava na asa whangu. O upu e manui ai lo a inga. O upu foi e whapena o sa waina ai, ma le manui ai, ma malai ai, pe ye whaale tonu, e awala mai I au whaina atu o upu o whaamanuianga I te tonu o le ainga I lau whanau, pa pena foi o upu foi, e tātou te avatu ma o ai o te walo ma lau foi whanau, e malai ai foi I lātou, o le mea moni lava lea, e whapena foi o na wha, tinga ai I o lātou langona, ma whapena o na tele, e ta ina le tele o nisi o teimi tātou te le manatu iau, ai o tau sānanga mani a o foi tala, e a whai nai langona o tamaiti, e ai nai foi, a wā le manuia I o lātou loto. Impact le lei, ai mawhai foi e upu, e whapena o nā whai nai matinga ai nai, ma lea ngai le savalinga o leolanga. Wa mataina se tala no atu le nei tau ma le whaaloalo. Ini I tu e whaamanatu ai ma le whaaloalo tele lava.
lo lava le silafia ma le iloa ia te utou le paia ma le mamanu. Ai ona o le polokalame lava ia a le toe te pai le ainga. Oni nai whaamanatu e whawhangu wai maavatu ma le whaalolo tele lava. O upu malolosi tātou te avat ioi, wa tātou soifua mai ma eola mai, wa ese fo ile si o manga o lo o tātou iei nei. Wingo sa whaamatalanga, wa ese o tele le swinga o leolanga. Ele o whaapela o watu sa utala whaapea. E tātou te wa anisio o taimi a whaapea nāna tātou sa noan whaapea. O le a whaapele pele i tamaiti. Le o whaapele pele me whaivalea. O tātou le hai. O le awala e whaatonua e matua i o lau saunoanga ma lau upu i le whanau a o le awala e aveai. Ai se i o tātou ma whauwhau os ni whaate i ta inga inisio taimi ma upu tātou te whaia. Manisio mea tātou te whaia e a whainai. Ai impact ai pe avea ma mea tau ave le whanau i o lātou loto. E waina le manuia. A tonu fo e whaafonga mai o ele nā maa u fo. A wana yeini upu na lafo mai ia te oe mau. O lo whapena nā whaina i pēr lo loto. O lo mamafa pē ia te oe mai tau sanga i tele. Na whapena nā whaina i fo i lau savalinga. O le nei tā le whamanatu le taimi lava le nei. Mo le taimi le nei se tonu ainga o talavou whanau. O le te talo le polokalame. Ye iei lava seao ngā mo o tau mātua whaamale mole lang. A wana ia whaina lo loto e vatu ina. Tu watu yo o tafa. Nisi o taimi wa whape atu il whanau. E ese lo pala ai. E ese lo valea. Ioi, nisi o taimi tulou ma le whaalo alo. Nisi o taimi e lau wa vale. E palau vale i le whanau. E le mwhaina whaafitia lea mea. Tulou lava. E o te whaalongo. E o fo ile ngangana whaperetania o lo whaonga ina i nisi. I upu whaperetania o le palau vale. Tulou lava, lau wa vale. E le te tau lea. I lo lava langona ma lo whaalolo tele. O lo whaalongo lau whanau. O nisi fo ia upu e whape atu i seo watali. Ese lo pala ai, ese lo valea. A mai fo i nisi o taimi o se mea o whaia a wale tusa. Wale mea nā e te mana o iai. Le standard po le tūlanga e tau no o iai. Ona e whape atu le. Matua i e valea tele a. Ai le ai. Nisi o taimi. Tātou mana tunatu na le whaate i ta inga. A whai e sauseu tama mai le haonga. A wo le taimi a mai ei ripoti o le whanau. Ai whapenana a mai le ato toa ma le lei. Ia le ripoti po le eini whaale e tonu. A wo le vave le ita. Ai whapenana tō manatu ma mawhau atu. Ma whai atu iai. E le ai se a whaena. It's okay. There's always tomorrow. Iai fo tai au. Tua tau mawhai fo ia manuia lau suenga i le nā vai aso. Pe a whai lesi suenga le o le nā vai aso i le nā term. Po lesi fo i a vai tu wanga. Mai whapena e mai se le whanau la iti i tūlonga lua. Ma onga i o kolisi. O upu whaalualu. Lea e te tau e aua ave ese upu ia puna vatu o le vave le iti. A tātou o nisi o taimi. E li liwa turua iwa ai. Mena no whai tuai. Po so leita, na whaet whai mea onga, alu loa leo tui e le onsai. E le ngalo le whanau, ia tātou reactions po tātou winga e avatu. E tu awa noa i tātou le te leo teimi e te tau lea, a tō le avatu le teimi o le teimi o upu le lei. A le teimi nei pe ona ofa iat, pai mai ia le tasi o upu e tau tala so iai. Ia, e pala le maa. Ai le pala le tala. E matautia fo i lea vai, mai e pala le maa. Ia o te le loa o le upu. Ai fa mai ai le pala le tala. Ai o se mea moni lava. O le ale tala e fai mai. E taufi i le loto o le tangata ma le mawhauwhau. E avea fo i ma se mea puni tia ai le tau mawhai o le si tamaititi. E le ngata fo i la le tamaititi. O tamaiti o mātua. E o te li tonu fo i. E whapena aina fo i le soifuanga mātutua i le nei taimi. I se tangata o lo e mafuta iai o te tonu o le whaliwhai ngā ruenga po whialama. Nā ni whawhango mo i tātou.
Ai ona o le toe te pa le ainga lea o ina o le whanau. Pe o lo tuli loa ina ai lava. Le malosi o le upu. O ni upu e te whaati ngā ai. E whapea mai nei. La whapele la ele tau ia ima lea. Iwe. E matua moni oe. O le a uma nei pe ona o avatu. Iwe. E mawhai e iele awala. E mawhai ona e tala no ai o le awala e te avatu. E mawhai ona e whapea atu. Ai oe. O le mea le nana whai atu ia te oe. A de ese le telefoni. E tau mawhai e whai au mea onga. O le avel whaataita i ngā ina ua le pasi le tamaititi. O le awala e avatu ai. Anisi o taimi. O le matua i mamafa lava o upu e vatu. Nisi o taimi a le usta ia fo ni whaatonu i fe au e whai. Vave leita. Po o le ususta i fo le whanau. Tau sila fia o le tele le swing o le o langa o tamaiti li nei vai tau. O la tau wo o le si o manga ne ia tunu New Zealand wa e alala ma o nofoi. Tele swinga. Surroundings po le si o manga o lo o iai. Tele foi ia mea wa a fia ai tamaiti inisi o tūlanga. O la tau wo na iai. Aia e watu iai ma le upu whaati ngā. Ma le upu tau whai. O le upu e le fia ai le tamaititi. Wa ati le o na tupu le leanga. I lona loto ma lona mawhauwhau. O le whawhangu al porkalame i le nei lava tai au. O te toe whaamanatu. I e sila tutoa. Ma e toe tō manatu. I le sila tutoa le manuia o lou ainga. I ona whai mai le upu o le iau tau a ao mō tātou lima. E awala I upu e te sao noa atuai ma o tau tala atuai. Whanau. E le whape o le whapelepele po lea. Io e pele ai o le awala. E avatu e lo fo e le tangata poto. Tulou malo whaaloalo. I upu matala e momoli atuai I le whanau ina ia. Manuia le ainga. E ono sai le alofa. Mai le whiompa I ale atuai ono sai le alofa. Ia lava pe ona. Iei tali suanga me. Ia lava le pusa ono sai a. E o lai fai mai le whiompa I ale atua. E ono sai le alofa. O le upu mua lena le alofa. E ono sai le alofa. O lea e te tau ona mana tunatu ai le lafo I natu o upu tu lafo ai. Pe ona o avatu I le nei tai au. E whapena ona e te le I le malosi. The words are powerful. E te le e le malosi anga o le upu e aluatu. Ia te oele ta mamatina. E mai se lava. E mai ia te I tātou mātua ai sea. Leanga o oe. Oe na mua ai ele ta maititi ina ua whanau mai I le lalolanga. Mua lava wa ai se watali ma se wafine I o fonga. I o mata. O lima. O a au. Tulou lava. O lo fonga. O lo mutuna e whai etuai. Talofa. O mai oe. Tango atu si I mai ili tinala na pepe whaasusu. O lo fonga. O oe na pai mai lo tino. O oe le tamana e si I se watali tu ilunga. O oe na e whai atu tama le lei. Le lei tele. Le taimi ni savali mua walu la mua. O le lei tele. O lo leo tama. O lo leo tina. It's your voice. O lo leo le nana whaalonga mua I lo watali I malo wafine. E manatua pe tamaiti nei mea O lo leo fo ilalina. E tali tonu wina e tamaiti. E te sila fia, so se tala e te whai I lau whanau. E tali tonu le tamaititi I a te oe. Ai sea, na leanga o oe o lon tamama lon tina. Ai a e whai atu iai, kai ewa lea tele, kai e pala ai tele. Alu o, nisi o upu tulou lava. Peona o whai atu o upu lau wapale. O nisi o taimi eo alfabe. Te ola tuna atu o e fafu. Tulou lava. Tele tau sanga unga lue, e ngā luenga leo le counselling. Sa iai tau sanga. O mātua, sa whapena nei lalo foi, I le vaenga. O upu, ma whaamatalanga e mamafa. Verbal abuse, o leo whapena na whaamanatu le nei tai au I o tātou ainga. I a suia lea ma lo whaanol tele la. A o a me tau ni ei le malo se le upu. O upu alofa, pe
Pe ona e o mua lava le tamaititi i le whaamole o le whaafetai. Nisi nei o mea fia i tātou tū maanga Samoa o le alofa. Upu whaaloalo e tau ona e abatu i lau whanau. Upu whaaloalo. Upu whaamalosi, upu whaala e au. E taua i tātou o upu e fia ai. O upu le file mu. E ese le mānaia. O te loa e wa ai fai mai le a whiongpa i ale atua a fia le tangata. May the joy of the Lord is my strength. A fia le loto o le tamaititi. Loto tele ma fia le tamaititi. E mahalosi. E mahalosi alu le aonga. E loto tele. Fai ana me aonga ma le loto fia. E whaalongo i le fai aonga. Aisea. A wafo i oele tamama u le tina. O lea tātou te a oa o I upu le lei. The power of words. O le malosi o le upu lea te oa o I se watali imso. Ia ustai I le whaiaonga. Ia e whaalongo I le whaiaonga. Ia e tama ma ia e teine le lei. E ese lo le lei. Ese lo fia. E o tamaitia wo ia onga universite. Po tamaiti mātu o whainga wenga. E le ngata la ngāluenga a whaila o le nae tau te nonofo. E le I whaia ni ainga. Ai o foi. Iau te walo mala o foi whanau o whai ainga. E langa o leo langa o mātua e le uma. E tātou te le toi pūlea o lātou ainga. Ai o tātou upu. E tū mau tailo e ia te oe ia. Ai a te au. E ui na o mātutua la o whanau o whai whanau. A la lava e tu o tuai lava masia o upu. E whaamanatu I ai, o le upu whaamalosi, o le upu whaala e au, o le upu whaalualu, o le avatu pe I a te I lato o matu. A o whanau ia, o ina o lo tele upu e avatu I ai, upu whaamalosi, upu alofa, upu e whaapena o na mauti noa ai, o whele a onga o lo iai, po le kolisi, po le universite, tala noa I le alofa, tala noa I upu whaamalosi msosoniat, O te loa iei nā ialo ma whanau o tātou ainga. O lo o tuua o tātou ainga. Ai o no whaonga I universite I Galo I Dunedin. O leo te loa. I o fo I whanau o tuua I ngā nului. E mawhai I tātou na abatu ia te ila au lātou. Upu whamalosi, upu soswan. E le uma le ngā luenga whaamatua. E le uma lo tau talatu ma vatu pea. Le ale o ngā tūpulanga, ai whaia o le upu lea o tātou mo iei, o upu alofa, o upu le manuia, o upu whaamalosi, o upu le lei, o upu e fia ai le whingalo le atua, o lo o manuia ai o tātou ainga. Ai tofu I tātou pe o na ubat mātua, ma le nganga whaaloalo, ai meise o mātua whaafetai, tali tonu e ese le māneia, o le alofa o mātua ma mātua I whanau. E o ofo I ainga lau tele. Hawhitai tele lava o te loa e iaia. Uncles, ma aunties, o uso o tama, uso o tina. Iei fo I lātou fautuanga ma upu le lei. Tele fo I o nisi o ainga o whaamanuianga ia. Pe le fia fo I o te loa iei me whapen. Pe le fia nei ia. Sulola was whatein. Ia sione I o na mātua. Ia, te wanoa alu o le whale o anti lea, no fuai. Ai watu ngā le whale o le uso luntina. E se le mānei o upu whaalualu, upu whaamalosi, upu whasoasoani, upu whaafia. Toi tai mai ai I lona ita lea nā luatu. Ona o upu le ia na watu I lona tina. Oni whaatai inga. Ai mawhai e oele nā, a whai wa tewa atu si o te I lo whale. Ave iei upu lelei, upu fisoswan. O le e iai, o lo o tutupu mea nei, ai awane I al watu foi, o ti ngā atu ai tu e whaapopo mai foi iai, se upu mai ate oe e sanga whaati ngā ai, ma tupu ai le vivesi. O le nei taia, o le malosi o le upu pe o na o avatu. O a lava, mea tutupu mai, e mawhai I jau upu o na tu e whaalui foi lunga tangata. And if you can raise somebody up with your words, with your powerful, encouraging words, or
E te loa oe, pe la fo o sia wo, pe o fata te iatu. A ye sa wo sau ia te oe, tufa mai I sona tinga. O sau upu fesosoani, o sau upu alofa. E whapena o na toi manui ai, ma fia ai le loto, o le tangata le na sau ia te oe. Whapena fo I lai whanau, a whai o te atu si tamaititi I lo fale, whapena mātua. O nisi o tamaiti, e sulu whai fo I fale o lato wo, o a inga o lato wo. Ne e whapea mai e le tupu e iai ne whapena I tupu. Nisi o tamaiti pe le fia lo e lo tamama lo tina, te valo le fale o malana wo, no nofo le fale o lo na wo. O le ale mea te tawana iai malo whaano lo tele lau. O upu fesosoani, o upu le leie te tau o na toe avatu, e ni mātua foi o lo iei te tono le nei fale. E te toe fesosoani e tuai, a wā o le alofa e le whaatua o ia. E ona whai mai o au upu e te avatu, e fesosoani ai, whaala e au ai, toe whapena o na whaamanuia ai I le tamaititi le o teva mai lona ainga. O I tātou uma mātua, mai se o tātou ainga Samoa, e ese lelelei. Ai e iei lava taimi, e iei nisi o taimi, iei vai inga ia matulanga, wa le mā fau lava I nisi o taimi o upu a tuu la fuai. E avatu I launga ngana, ai le o le finangalo o le atua, tali tonu pei ona o avatu. I le upu na whaitawina, toi whaitau lava ia isi taimi mulimuliane, I lo lava taimi, pe ona avatu le tusi na whaitawina atu le nei aso. I le tusia I saia o toi whaitawina lava, o lo na fwai upu mulimuli lava o lo iai. A o au, o le atua lea, ai mai. O la o whianga inga le nei, e whaia mai lātou, o I tātou lea whetala iai, o whetala I mai iai I ova. O lo uanganga, o lo I lunga ia te oe, ma upu na otu I nā tuai I lo ngutu. E le te a ese I lo ngutu, ma ngutu o lau whanau, ma ngutu o le whanau a lau whanau. E a fua mai I nao naso, ai o le whaavavau, o whetalai mai ai ova. E te sila fia oe, o tātou a inga malo whaalo tele la. A whai te tau tala, tu lou malo whaaloalo. O upu ia te o ai mana tua o mātua o whai a onga mua. Le whetalai le atua, o umano si whenga inga mai tātou, tu lou lava, a wale a whaina no finangalo I sau tala. Ona o le porokalame le tue tepa le a inga I wha manatu ai, e a vea upu tātou te tau tala ai, e a whaina ai. O langa o tamaiti tali tono mai, it has a great impact on the lives of our children. The words tātou te tau tala ai. Ai a o mai le whai mai le whiongpa I a le tu a whai upu le lei, upu manuia, upu alofa upu le lei, whai mai. E whapena whaona tau tau tala I eilau whanau, ma whanau au whanau. A whai o le nai te whaafonga mai, o lo e manatua, iaia o a onga le lei, na tuina mai e lo ta mama lo tina ia te oe o upu le lei, e le ngalo ia te oe ma, I oe, iei taimi sa mai emi upu whaingata, aina fisosoani fo I le alofa o le atua ina ua e matua, a tātou mātua, a tātou lo hai, le mea e te tau na whai. I nei au ngā tūpulanga malo whaano lo tele lam, a e whaafo mai I suia o tātou o langa. Awane I o tātou manatu, oi o le mea lea na whai o mātua yaso ia, o le sasa wa I oe tātou whai, te foi. E se foi tūlanga, e le se tau whaafefe, I nei o na pō. Ai mā losi le alofa o le atue a wala I lau upu, ta le tono mai I lo le sasa o le tamaititi. O le upu alofa, e le upu whaato, e le upu palau vale, tu lou lava. A wā leo te whaanongo iai, o le ngangana whaaperitania ia, o upu e la fua I nisi o taimi. Ai o oe mā o pe o le upu nā toi whai tau iai le whiongpa ia, te le fo isi a whiongpa ia le atua, o lo o whaamanatu mai iai. A e whaia se upu fia, I lo watali I malo wā fine, e fia ai lo na lotu. Whai mai le upu le atua, o le fia,
The joy of the Lord is my strength. O le upu le atua o lo umalo si anga lea. A whaina vai lo watali ima lo wafine le aonga. Fa fia feina I lau tala le nai whai atu iai. I ese le fia ese le swinga. Tali tonu mai lau tala le na. E iei tamaiti. Wa onga lue whaatasi e ngā luenga. Leo te wetu le counseling. I maa tua mawhanau. Tūla I mai sa whapea. Ai longa I uselelei. Tamaiti ena tau ave le mānoe, ave va aisi ai. A watoe no nofo I tutonu o ainga. Sui leo langa I upu e tau tala ai mātua. Sui le ngangana wa atawhana. Paya onga lesi. I taimi nei o mori mawola ia e le se tala ane. Ai o te lefia whaai loa na leanga o te tali tonu. Le alofa o le atua. Ai nanga lue le nganga o le atua e fisoswani. Manatua o lau filifilinga o upu e te tau tala ai. O isi o taimi e loto vai. Tato o batu le whanau. Whai mai foi. Ai whetalai ia. Te manatua foi le upu le whiumpa ia le atua. Le manatua I tātou. Ai le whiumpa ia le atua le upu a le ali. E yomo au ia Yosua. Whai mai ia e wha malosi. Nai le Yosua mo mowhai pui. Ia e wha malosi ma ia e loto tele. O te iai mea uma e te albiai. O upu le whiumpa ia le atua. Wha pena. E te loe oe, e leise se sili o nei loa la na whanau. Pe o oe le tamama le tina. E te loa le awala te communicate ai pe te tala noa I lau whanau. E te loa le taimi, ma le awala le tama, ma le awala le tina. Quality time ma le tamama le tina. Ma lo wa tali, ma lo wa fifine. E le taimi le tamama o siona la wa tali. Tala noa ia I upu alofa. I upu e fisoswani e whamalosi e ia te ie lona o langa talabou. Pa pena I le teine le walu le universiteti na. Po fea lava, po fea le aonga. Ai pere winga na utala. E le whapea uma ina walu le universiteti. E o fo o lai talabou o nai tonu lava o lo fale. E le I whaia se ainga. Nā lava e le taimi. Prepare them. Ta pena le whanau a le I o atu. E te sila fia oe, e o le taimi e whae poipoi ma whai ainga. O le la o te lere tapenanga. A tonu pena vai, ma tua mana o whaalore telea. A tonu pena vai tamaiti tulou o whemisai. O sa waina le tina, po misa I tonu ainga. A e mawhai. E mawhai na fo ia nei mea uma. E mawhai le taimi a wa e ele amatanga fōi ainga. E whaangata ai lea mea o le tau whai o upu tu la fuai. E atia e le ainga I upu alofa, o upu le manuia, o upu whaala I au, upu whaalo te tele, upu whaalu alu. Ai maise lava, le awhionga pa ia le atua. Le upu le atua, tali tonu mai. Le ai lava se mea, se whaia onga sili. Ia tea ulava ia, o le upu le atua. E mawhai na wha manosi ia te I tātou. E mai le upu maasani. Ia e pala le maa ai le pala le tala. Ia e manatua. Ia tau mawhai e te talo. Ina ia whaangaloina. I loto le whanau mō lātou mawhauwhau. O ni upu nā ua iai o lātou mawhauwhau mō lātou loto. E suia o le tama ma le teine ua fōu o whaafōwina lona loto. I le fia malona mautinoa. E alofa lon tama malon tina ia te ia. E siliai o nā alofa o le atua ia te ia. Pātai tele lava, pātai tele tariina wa ututonu I o tō mauta mau tō lawa, le nei tai au, te lava o e whaafonga mai o le tatalo lava, le upu le ngā le atua, e batu le tuse le I saia lima sumaleiva, le whai upu muri, o lo sosoani foi, tu mai ia te oe maa, sosoani whamanatu ai, le tāua o upu tātou te tautalai, o upu e manui ai o tātou ainga. Pātai tele lava o te talo, la fua inu le aina, se whamatalanga a unele tina, a whai le tala whiangai ma lau whaafonga, o te talo lava ia a iese a inga I tasi. Wao ngā ia le nei por kalame, ai la fua inu le aina, e poto lava le tautai, ia sela nātu. Le nei taimi, ia vi ia lava le atua, pātai tele lava I lau tō whātia, mo le tautua ino le tātou watu, I whamanuia fo I le atua le au whainga nguenga, a toa le ala leo Samoa, pa pena I o tātou ainga malama, I le atua, I loutou mfafu ma le umfale, e manui ai mea uma, ia ma manatua o le atua, o le tamaa ia o ainga malama.
soifua mai manuia. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. In this update, Chris Hipkins is worried replacing NCEA will cause unnecessary disruptions for students. The government is proposing to replace the qualification with a foundation test in Year 11 and certificates in Year 12 and 13. It wants to reinstate letter grades and make English and maths compulsory in Year 11. Hipkins, the Labour leader and former Education Minister, says it's important to support students who are still taking NCEA. They're a bit anxious about this because they're sort of thinking, what does this mean for the qualification that I'm going to get and that I'm going out into the world with? And so I think we just need to always keep that in mind. Mounting concerns about Donald Trump's tariff hike on Kiwi exporters. Goods from New Zealand and several other countries will be hit with a 15% tariff from Friday, whereas Australia and the UK are still facing a 10% levy. The Prime Minister admits New Zealand probably won't convince the US President to change his mind. NZ Wine Growers Advocacy Manager Sarah Wilson says it could put New Zealand at a competitive disadvantage. A coroner has found burnouts and vandalism at a Hastings intersection contributed to the death of a Canadian tourist. The 34-year-old drove straight through an intersection, colliding with a Toyota Land Cruiser. She died in hospital 5 days after the crash. The coroner found road markings weren't visible and signs were missing or turned around, giving no clear indication to give way. Labour's leader says power companies must go green more quickly. Genesis, Mercury, Meridian and Contact have agreed to co-invest in a strategic energy reserve, pending Commerce Commission approval. It will mean adding an extra 600,000 tonnes of coal to current stocks. Chris Hipkins says we can't keep relying on fossil fuels. If we really focused on expanding our renewable energy sources, including in geothermal, which is a potentially unlimited supply of renewable energy, we wouldn't need to be talking about coal. And that is news. In sport, Crusaders halfback Kyle Preston is still coming down from a surreal 24 hours after his elevation to the All Blacks Rugby Championship squad as injury cover. The 25-year-old has gone from a roofing apprenticeship to a potential test debut in the space of 2 years. Preston got the dream phone call from coach Scott Robertson yesterday morning. He says he couldn't wait to tell his mum first. Preston will head to Argentina with the All Blacks on Friday. Liverpool have paid tribute to Diogo Jota in their first match at Anfield since the Portuguese international's death last month. The Reds faced Athletic Bilbao in a double header of pre-season friendlies at their home ground. Both sides placed wreaths on the pitch prior to the opening game, while fans also sang chants with Jota's name. And that is sport. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. O i sauni malanga I Samoa, mana tua loa mana rentals, e maua so se ta'avale e te fili mai ai, e tusa ai malau manao, e mawhaiona pikila ta'avale I le malewa lele I whaleolo po o whangalii, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo I le whaletali malo o loo e whamautu ai ngā whaapitoa, lo I le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina dei tupu se whaalewelawe ai o loo iai le puipuinga, mana tua lo I le tātou account I New Zealand, pe lafo sa fo I le moana rentals, e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo I lau credit card, e whaatiro ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e I le moana, pe asiasiane I le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitolo ina oe, a oe malanga asiasi I Samoa. Sunga o whenga whakao elo kawale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo i au kilani. Mo koe foi mai lawa I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea mau aiso skoi ngā magma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta avale ma pau tau ngofie ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo I eina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abito.
loa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Wala ulo le tae World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O e mana o mia ni lau papa anangata, le lei o na tāpena ina, masau nia a wāwhausanga o maota, maso o se tu ai ngā whale. O le Wood Mart i Penrose, o ai longa lana au nanga, o vātu ma le 25 tausanga, o lo iai la mātou whaapitoa mō Iulai ma au kuso, e alai la mātou finance, e fisoswani i o mana o ngā tau lau papa, e se fululua māsina le interest fee, pe a o vātu i le 5 awheta la lau whaatau. Mō e kālesia, mātou tutoia foina le 5% mai le tau atoa o le whaatau. Mala au mai le telefoni o lua tasi, lua whaono, 5 Facilimo Chris Ulberg. Radio Samoa.
oi, nai whawhia ngal nei tai ole mawhutuma le tātou tino. Se bari bari te le wati lea ua se fulma le fitu minuto te ene li tula se fulma tasi. Alo la bari malosi malo te wata i tutu mangalu ngal le tai au. Ma e te se whamar se aule nā mō tātou le nei fo iaso. Pe ona yele tātou po kalame le nāo le tō te pale ainga le taurungo longo lava mole manui o tātou ainga e te tau ona iai ai whaaftaivi ia le li o awa noa o le mawhane whaafonga iei mo whaarongo longo iai le tāu o le nei fo i po kalame. Ia ma tātou nunga o iei se ao ngā o i se sao o le tautua fo i malauranga al whantua ia eti fu maon makafi ma le po kalame te te pale ainga ma le nei vaiaso tā pina pena iei luloto i whale po lu ainga. Se fulma le valu minuto te nere tula se fulma tasi. E ieri tatu whatatananga i le taiao nei, le awhali tula suma tasi. O le amwhan tatu se ati tatu talanoa fo i lea maleunanga ma le tautua le Pacific Business Trust. Le whionga ia tuala bauli. La mwhewhona se mai a wali tatu whatatananga nisi vaenga. O le latu tautua ma le latu aunanga. Awala nei misia le awhali tula suma tasi le tau nei. Pawa ya tu wingo le tau de so fasi ma se o runga le tele o fiangai le tu tu mangaluenga i le tolo fiangai mangaluenga rungo tavale olu nai ti monga le nei fo iaso ai lo tu maua le lofa malanga le leo tatu mutaisi le langi ya te utou matato umalava va vete le alo le vaiaso ni ngoi ale taimi le fatalia ya tātou po le afo whanga. Lolo wenga i te tau o nā ngai tātou e tūri le taimi ma mingoi lunga le taimi. Ai aua ni tātou whape atu le taimi whaatari mai. E mingoi a kako le kaimi. Papalo tiri so la tolo whenga tūtu mga luenga i tono wharwhenga luenga. Company SS o Fia Lava Company. Ia, po se wharwhenga luenga le nai te mau mole tau tūmana unanga rififia maile nei tai au. Patalo fati ate oi matoe fa malo atu. Tanga luanga le malo lo to telefo inisio le tatu atu lo ngaru ai. E inisio la tolo mafutu mo tolo fremai. Fale pui. Musika fa no file mo oi po pole ma vivesio le tatu atu no matato le nei aso. Vai se tau maftanga. Vai se tau maftanga mana ia. Paisi tau maftanga e te ilua e mo elu soifua maloloina. Paisi malulu awane e tapenende se tau maftanga e toa ele ngao. Lai te tau same atu risi piko a la fuiso solo mone ngao risi piko a makanga ko ala ukukanga sa fai. Atala vate ai seta tango mua malolo se fua. Jazz tiva malolo faftai ma ftomaina i Canberra el Italia. Upulani loi mata talo fatalfa lava. Sunga whawhengai ngā vai se ma whatua po mane mo tātu vai nā i Otara. Aore ngalo tātu sumbare whaiwhana whiawhena nei i nā i le lua se whuruma le valu. Love Grove i nā i Otara. Wale pa tō mata talo whatalfa Malolo se whamonia malo whalange matafi. Lua se whutasi minuto te enei leitu la se whumatasi. Tātou whawhiawhianga vāwe le oro whatua mo tō telefon tātou watino u vai papa. Nau whabingoi mai e le tai au whaisi mālulo. Ia makau e vaiva mai ai. Ai la tō umalabala na nā fo i o loo ngā lulu i tono whale ainga SS. Kuka manaongi. Kuka sasala. Kuka e a mai tono whale ainga o e maona ore kuka. Oi. Goma ko e ngulu ai lava yau kuka sa fai.
Turn down the lights
Let me go.
Pesenga mai sau ya vai papa pe ona ia I moni sa ngalue malosi mo se seleni ngalue malosi mo le tala ngalue malosi mo le tupe awale ainga martelo pili te tongi Tolu su lima pili te tala jula se football le lua Ale o se maria tu tato po kala be leite mo le tayau ia ila udanga football le tautua ale afionga ale sa oli ile afionga ya tuala ya pe ona ye fo le tautua mo tato le nei tayau ya wala udanga ba San Pacific Business Trust mo le mamalu le tato watu te fa fonga mo fa ngolongo I taua fo I o vaenga o lo mwhai o na toro lau ia maha I eiri tautua nei tamari o le tato wa tunu pa talo fatu tuala malo se fomoria langi matafi nei tai au fo Ia, whawhelo ia tu le nei tūla o le tai au, le pa ia ma le malu le tātou watunu. Ia, o whapeo na mau mai le tātou whatatanoanga nei tūla o le tai au. Whatalo whatu foi, e lau tō whātetia, ia me se foi le tātou ofisa whasalau le Radio Samoa. Malo le soifua. Tuala, onga, lewa tātou I la tarata whalonga tono le vaiaso, to ulu munga. Ia, whaifisi malu lua le tau lantou. Ya ole la vai va ia tu te sang fifi tu te manga luenga tau tu no tatu watu. O amal tai. Ya fa tai tia. Io e fa ya sina malu lu o le tai au ya na matal tai au fa ti ke le malu lu ya lo ke va e ku le kau yo le su ko. Ya manu ya la fa solongo nga luenga le tai fa la sina pisi ya pe na masani e fu ya fa manga luenga. Ya mele ya pe ya na sau no ya le to fa fo ia se umanu a fa pe de le ia le malu tai au e pi seki vo ide le ia ma for maliela ia mo fola e ma nga ia pe mole ala le o ia ala wo manga cover kai au ke rongo fa pe nga se tu langa nga ilo tai au te ilo ili fa lo ali la lo tomato wa tuala makua ke leo le kala fo se mangula I Male sawa ari o kala tai o ari o kala la la ke le ale kala o le mela ngala fe bese man ale le la po le afu le tai io ingu ma fala awe alwai male u le fiafi ala e o kwala tinga ele ko pole ele ke kala ko pole va pe o le malu se mole sa fai ma sangi la le o cafe si singa nga la o le o maku le malu alo po e foi manguai ngale o tatu samo imo api kala fo idia e paulo la wori o le wala fa vai me ko api kala fi New Zealand kuala o le malu la con ya la ngai kala fu ya o semo o ya o se mang ya la mo ya la fa ma vir kai furkala e ku sa ai se ya se mangu daso ko furkala ai ova mal pakiki ova ya kai fa mai lo fa ngai kama fa mai la ko kulu ia la ngo ke le me ngai ya we ngo fa ia o fa ngi apala ngi la ka do le wins community cara oi sai calo fa balolo pa te viele tua la le mo le nia no mania la ma tongo fi te fa so tu langa tu langa tatu a company ya me se foi o fa so atu le ne mo fa yo na manino fa fonga tatu atu ya so lo yelo sunga tu la nita tia ya to fa filo et foi pa yemal malu tatu atu ya ele tafa fi o le nei atu malu lu tatu no fo mau wai o le nei au sia mo tu lava se fa so le nei au fa fonga me tatu atu tia o le aso se furu ma le fao you lai sa fa piona a matatatala lo ia kako entries mo le kako Pacifica Business Awards mo le sila fio le tato watu nu ai mese lava ia la to lo fa piona fai pisingisi a fa piona e fai le atina e pisingisi tono o auterone le fa fonga la tato watu nu fa mole tautua e siaki le kako website ia o le Pacific Business Awards .co.nz o le na ua open ia kako entries ia e mawhai ona whaulu ai ia lau pisingisi
ia po o e silafia fo'i ia se tangata nuu Pasifika sa mo tona Vanuatu o loo fai le atina'i po loo fai pisigisi ai ngai New Zealand e afungole me e fai ala tu entries mo le avanoa e mawhai ona maua se awards o le nei National Pacific Awards tia ma le whaafunga mai lo tātou atunu e lua tausanga mawhai o le whaamoe au tu ina ia maua le avanoa e mawhai ona highlight ia pe amana ia fo'i ia le tautua ia matina e o tātou tangata whai pisinisi o lo i tonu o New Zealand. So mo le silafia ia ua fast food tausanga talo na whaavaina le nei whaalapuputonga ia e langolano ma fesoasoani le atina inga o kako ka whai pisinisi o New Zealand. So o se avanoa tāua o se avanoa tāua mo le tātou atunuu ia ina ia tātou apalai ia i le nei awards ia ele ngata e celebrate ia tō atina but also e maua ele avanoa e whaalau iloa ai ia pisinisi matina o lo whapeo ngā lue so pisinisi lava tia ma le whaafunga le tātou atu pe whailo konkalake whauwhale o se konkalake mo vao keu whangua you know, o i lātou o lo whapeo whai pisinisi mo accountants o law firms, i lātou o lo whai pisinisi online, e-commerce, so e wala au atu, e le pa ia man malo tātou atunu. Asi ngone kako website o le www.pacificbusinessawards.co.nz. Ia ma whapeo na apalai ai ia mo se entry ia e mawhai ona awaia tātou kako pisinisi Pasifika. O kako entries tia ma le whaafonga la to le atunu e kapungi alo ia la solusu rivo o kuso yo whai ungon masinga ngei ia o le kako awards o la susulima o ke topa e whata unu ina ele kako business awards mo whai pisinisi umalavo tātou atunu ia pe wa kolu kausanga pe whakoa kasi kausanga po o 15 kausanga ka no fai o le avanoa tāua la e afungole me e whai kako entries ia ma encourage ai ko kako ka Pasifika ia e o mai e celebrate mana ia fo ia le tautua o nei o tātou tangata o le aso muli o tausanga muli na whapeo whaatino ina ele tātou awards ia o le tausanga lua afe luos fuma lua ina ua mai at COVID ia o nei tausanga ia o le a whapeo no toi whaataunu ina ele tātou awards lea malo whaalorava titia Malea te leia nei vaenga ia leua fola mai malo tātou atunu atuala le mo fai fo enof so sanili mo ne tatu tangata mo pisinisi tau amata lo winga a fa pela o le fato atau amata sa ta pisinisi mo fai fo lon talwatu e mo fai ona mo le vono ya te uto e fa tua e mo so soani ina e mo fai ona fa la utele ma ia awan ia ile nga fo ile le alu fa vai wa ile si la ngona na ya tatu e fai lo pisinisi pia lo wa ka fa vai si tem ai ta we mo ava no fu ile mfa no tu fa so ia ina fa mal si pia tangata fa wow ma to fai awala e atina e pela na nanga sa o le lava sa nanga tia o le Pacific Business Trust ele ngata o le na avanga vatau o le to mo faile sa ili avanoa ma o tawina ma fesoasoani i le tūtau funding e atia e pisingisi pat o le avanoa le whawhautua e se le tāua le vaenga lea wao ia la fo e whaafonga mai nisi o lo whaapeo na i tono o le nei atina e o pisingisi e le whaingofi e le whaingofi a wa o le mea tono a lea tau o le pule lava oe i lau oe taimi i lau oe atina e so e kele me involve i kongo le whaingo le pisingisi you are your own boss o oe al pule o oe fot kaka whainga luenga so e ola le mafau temi uma e ai tele foi whawhitauri o le avanoa tāua lea me whai ona awai mai e le tātou whalapoputonga man ngā ruenga lo awa lo maua le avanoa e wautua i whautuanga maua le avanoa i tātou workshops o le whateta inga tāua a tia o le asotofi nei o le a whaapea ona whaataunu nai le tātou semi ngā i lunga i whangarei
mo tātou tangata Pasifika o loo I whangarei. Ia o le a whaapeo na whaataunu ina le kako workshop mo le mamalu o le tātou watunuu. Ia o loo iei fo ina o tātou tangata Pasifika. Ia o loo au mau I runga I lea fo I tū o le motu. Ia o le sotofi fo e whai e fo I lisi tātou workshop I Dunedin. So o le whanaunanga tu ina ia ave le tātou au nanga. Po fea lava le tu o New Zealand o whapeo nau mau e whaipisingis. Ave le au nanga. E le leile whawhisanga. E whai ngō fie e fo ina maamlama. Mai tō televo tātou tangata. E prefer a lātou le whawhisanga. Mo I lava I whontanga I lungo o penga ta whailangi. Ai mana ia le whawhisanga. E maua I le. E maua I maamlama. Maua whai ngō fie fo ina whaifisiri. Se peo le toi sosoania tuna e peo na e saunoa tia le vaenga le. Mana ia, o le vaenga tāua le saunoa ngatu ala I le tau le nei. O le o ese mai, a eo whaafisanga I matangata. Whataltal noa, ma whaasoa, o ani me fia mamala maati di ele tangata, whai ona fisili, ia ai tūwhan whalau tele. O le winga, o le matawha ioifo I lea tātou. O le anga I atu ma whai ona fisosoani e tū lunga se I tū lou, ma savali, ma tāla I atu. Ia ma fisosoani atu. Tele la vaenga tāua nei pokalame. O le whaafonga mele tātou atu no leitai au. E se le mana I o vaenga I ua tala no mai ia le awhianga I atu ala. Mo tātou e whai a pisinisi, au ne imisi awanoa, e ma whai ona whaasoa, whetu whahai, ia ma whai whaona whalau tele atu. Ia ma ia apo I atu, ma whaamalasi au atu I atu oe. Ina ia mawhai ona taulau o lau wha moe ma ia tini se taunu unga le lei se au nanga o nai te tau mawhai iai tuala o anisi vaenga o lau tautua whai whalau tere mo le malu le tātu atunu. O le si vaenga I fia o iei se tautalanga le nei tūla mo I la tō lo whaapea sa wala au mai ma so tere lava ia sa wala au mai ma fesili e le lei ale fesili ele lei ele fesili e maua ele mamalama mai o tatala fu le hava noa il mamalo tātou atunu I la tō lo tau sa ili lava ia le fesosoani wa pe o le mamafa lava le fesosoani o le tātou whaarabutonga o le tau mawhaile e si itia le tō mai ma le anga waa o tātou tangata whaipisingisi o lea la wo ia le fesosoani a le tātou whaarabutonga e mawhainga build ai le vaenga le wata o capability o le ofisa po le whaipisingisi a wha peo oe o wa tō le tausanga po le lua tausanga taunu na whaile ati nae o le operate as a sole trader mingi o le winga o na oe lava le tangata le whainga luenga I le pisingisi peo o oe o se whai mōli wa tō le tausanga po le palama kamuka o lo struggle pisingisi sa ili clients ya o le tūlanga tau selengi ya po le tūlanga fo il tau o le promoting o le pisingisi o vaenga ia e mawhai ona fesosoani ele tātou whaalaputonga o lo ia tātou funding o umanga allocate e mawhai ona ngā lulua mo tātou tata fai business fai so soani build the capability of vaenga a le se website o le avanoa na su mai se toala so wa kor kausanga le o ki ale me lo mo ka pe ia se me ocupo que masalo ia pole marketing pole le fo se website e mafai mo promote ia tu langa fa pena po su enga fo se accountant o vaenga na o vaenga pe o vaenga mo su your business ia e taua ona le leile whaavai, a le angan whaavai, ia ele umia, ia e whaale tonu, ia tātou atina. Ai, wala au mai o le tatala lava le awa noa, e mawhai e ona, a watu le fisosoani, a watu fo I se wha mamlama anga, I le tele o awa noa, e mawhai ona fisosoani ai o tātou atunu. Ola utala le tele no utala noa ai le tō tele le atunu. O fisosoani nei, e te hanga wa ai. You are entitled. So awale tu awale misi lava noa. Awale misi lava noa. Ia ele le alfesili a fa pe ele o anga wa ai nei tau sanga. Ia masalo pe e ni ngā luenga taun fa leia. E ni ngā luenga taun ngā lue ai ele yo o risi tūlanga. Ia wal meral pisingisi. Ia ele whaia kuloa.
manguia e yonga la sanga e tauna fausia ina ia o se tūlanga i le ala le a mata le ta pena le whaavai ina ia mawhai ona ausia mata ati ama ia ma sustainable le atina malo whaftai tele tuala ia o tele vaenga whai ona tala manino le whaafonga tātu watu ona le tātaimi ia tā telefoni ma le tātu watu se mwhai so te etua le tātu watu nu whaun mole whaftai te tia mō ila tō lo o tau sa ili pia po o fia maua wanoa wala au mai le tātu o varu se lau lua valu fitu lima lua ono o varu se lau lua valu fitu lima lua ono ia a whapea fo i le mau le o varu se lau ina wala au mai le ro numera whea o le o lua tasi fitu whātolu lua whavalu o lua tasi fitu whātolu lua whavalu ia mawhisili mo le au na whatau wha e mawhai ona tau mawhai e sosoani masa ili po le ase avanoa ia po le hafa se vaenga e mawhai ona tātou ngalu whatasi mi sosoani te whamanatu atu le tātou business awards mo le luafe lusu ma lima wha ia whapio e nai te sila fia se tangata e nai te sila fia e te tau ona ngawaa po se pisingisi fo e te sila fia mo te tau ona maua se awards ia ona wala au mai lea le numera na ia pe asiasi fo inuna le tātou i penga te whailangi o le www.pacificbusinessawards.co.nz ia o iai uma whaamaunga ia mawhai ona apalai ai ia mauai lea wanoa ia o le Business Awards tia le lua fe lua suma le lua whai asin to tele sa tumbu wa sa whai i manukau ia masalo e ova male afe tangata sa whapeona iai le asu i lea pou mai i tu e fio le kolope le Pasifika sa whapeona whamanu e ina ia ma whai foi ona whesosoani ai le tātou whaatonga ia e whauau ati nai ia tātou foi e maula wanoa i le tātou Radio Samoa ia o le alme le tuuai ia e apalai le tātou Radio Samoa ia wa foi le au nanga o lona le tautua i lo tātou atunu ia masalo sa wanoa tāua foi le ia mo le tātou le tio le Radio Samoa ia man o wharoa whaftai tia i ele tu o maua pea le malosi pe le susulu malia le lautele o le fungala au lo au ia o vainga ia e lo ai o e tangata fatutua ia o e tangata ese le lofa le todua e te fa maun io ai o ne e pe o le wali ia na o na ngale misia ma pokalami misia manguma ia mai foi ma taito ia a ulako taito fe mai o fako ia taito fe ia se mo sore la fa ka fanga se ngase se mang a ulako se mang fe ma fako fe taito me taito fe me se mang ia la fu ngase o pesole ia mang ko fo ia le tual e kasi ale mo ngal fale ma ia wa ia wa nganga ko sa manga ma ile si sa wari ala ko kai ko ia kau sia ia lo malo lo sia ia ai o foi kau so foi suaf ia mo kat ko ngwa mo kai me mo felo inga ka ko awa ka ko ke o le cafe inga le ka la fo lo wali inga ka ko se cafe fo ile fo e mo ia te to ia ngale luanga ingwa langa e luanga ingwa ila lo ia o se mangula ke le ia o ai fo ao le marura makwa ile ko kalia si sengari lo makwa o vai o kumula wa pala le apia si sengari kikinga le ngole maru la su le fa tai mario fai valu fili male vai se tuala mario fo tau tuala ngam tatu watu aftai manuia fo el neaso fa se fo sei fo ya le ole sunga ya tuala ale pinga e tua lava ule pena fa fonga ilunga tata pokala me leite mo le taiao pala woni olu tasi fitu fa tolu do fa valu olu tasi fitu fa tolu do fa valu o le Pacific Business Trust o lo fa na tau ina tanto wa tunu le tele o nanga ya base o le mara ye fa soa e so sani mo tatu e tau amata business awala ni imsia to yo no milite o na ta le o leitu la ese fun marelua
Ua mawhai o na awera tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi e le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le maoe, talo whalau. E o tau te lau le pasese o le Air Jaina na matu tu o Brisbane. I le aso luas fumale fitu Januari, lua o lua tolu. I le tasi le au li whamua moe tau nuu i au kilani. I le fitu I le afiafi. Uma le lua I tūla. O le mātou whainga malanga I lunga le vaini mini mo. Wa mātou ona tūtu I lalo I ala vaa. Wa la talasa I au kilani. Wa mātou vai atu. E pei halu solo muli le malele. Na umi lava ona whaata milo I ala valele lunga o le ea. Wa te ama mau le taimi sa tau ona tau nuua I au kilani. Ai walau mai loa le kapteni. Ua le mawhai o na matutu lau le. Ona ua lolo vaia atoa ia au kilani. Ona le tonu o le tau, o le anga le tau. Le matau te taa milo milo. O whata le tale pe mawhai, ona tu lau ele le ba. Pele ai. Ia le taimi lea. Ia o sui ai le ngona. Wa ai atu. O iai le popo lenga le totele o tangata. Ia ua a fia tuai mo fo ima. Ma unei. Ona upu nou lea. Ma whai lau ta talo. O upu muli muli la o lau ta talo. Nau whapea. Lea tuai. Wai ea. Wana o se au auna ea. Talo whai. Si o tō luama si au whanau. Ai o whalongo atu whapea le. Whamatalanga. Ale to ina palangi sa mana nofo fatasi I lungo le mato whainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilawa ua o pese loa I am a friend of God. O a ua le woa le tua. Ia kopo lua wha ipo lua suma le toru. Whai mai na wha tua Abrahamo I le tua. Ona ta ua ilo o ia. O le woa le tua. Ia inga o le talina o lau te talo. Na o pese ai lava lea. O hau o le woa le tua le taimi atua na mato yei lunga. O le vani madimo na o pese I am a friend of God. Na le liu le mato vaanga I Christchurch. Na mato tula o ele manuia. O le lava la o te pese pese o hau o le woa le tua. Ia pese roa. O oio le woa le tua, ma mani tua, ele lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa, o le tali foilea o taimi whengata, ona o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele, mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o. Lua no lua tolu fitu o. Pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Whai mea alofa I a inga maua I Samoa, e ala I le whaatawina o se hotel tā alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso tā ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo tā whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi, o tupui pui le COVID is flu riva, mo I lato is flu on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai mangele I taftafane o le McDonald. Aman rewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics.
O le manulula wa i tātou i New Zealand, o le maua vo le lua se lau tala I le sei le Digicel, e vave aina mawhanawhana I o e Samoa. E se fulu whailunga ta I lua se lau tala, e anga waa I tātou I New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo I le sei pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau se leni, I le MyCash a le Digicel I Samoa. O le a whaiele se I asfraile te tasi, ma o le ni whaapitoa e amanta I le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas fulu male ono se tema, e ia inga o le nei whaapitoa, seki a Digicel. Ia, leua toi tasi le minuto ana talo le tula sifu malua mana tu taulunga toi si tautua masa unanga mole maru le tātu watu no po kalame whangamua leua tā pena ia niso tātu whawewhianga mo niso tātu po kalame whangasolo mo tātu le nei tai au tātono la tātu toi mafuta le aso tai au le alofa mareanga le leiro le tātu mataisi le langi manuia tele whaivalo filima le tātu watu no o ila tu alofa penaan whiangai mga aruenga ni fuyasu te fa malo atu tapo inga nei tamam tina ma tu mo te malawa a be fo ia tapo inga lo finga luenga tofi le tua alofa te atu tatu po kala me soi fu ma e manuia Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Usima ya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. O te whatalo whero tātu utunu si mai ale whaafonga o talatau longo mai Samoa. O leo wai au nei o leo mo suenga. Le tangi u whauru atu le fionga i le pāle mia o le malo tausi. Le fionga fia mena o mi mata awha whaasanga le i le taitai. O le vaenga wha ubufai o le wha atua I le atua Samoa utasi. Le sunga I le laudi le mali atoa. Po lata I vau le uatea po lata I vau fosi Smith. O le tangi uatua I ai le taitai o le pāti wha ubufai. I lona whaia leo ni saunuanga tau wha se. Ma le tau wha leanga whaasanga I le pāle mia masona a fianga. I le maliu o le tamaita I polo fesa. O Dr. Caroline Sina Vaiana Gabbard. E peo nei lumo le whaamsinonga mawalunga leanga I o inga sori tu la fono. O lo mori ai se tamaita I tu si tala o solo ma tala fatu. Le sunga papali I sia fi keo. Leo lo no futau fia pea le te minei le vainga leo. I le fale pui ta fa ingata e whaatari ai le aso e su e ai maua leo. Sa au fia I fo I le asa unuanga ma se tua inga. I le nā tia le te maita I pāle mia o le tangata na le vea ai ma maliu. Le li te le vau o tu au fa sa valu. Tau tau whaafonga le susu engal whamsinonga nan whai nei, pile whai atu le patel le iunga. Tau whangafonga le susu engal le whai nei tō loa I le ina. O whai iai, ia fia me, au te le isabali ese, e te iai le aso. E le aso te ate o te tutu whaatasi ai. E lo leo le mesele whau mai ata. Na o whai atu e mai leo mai whafona umba leo taupu. Nei se mena whai a, busu. Aisea, lang sala ai le tau fiufi. Yana uto si fia hi tu. Awa umana tu lai mai le si fo ia lo savai. E tau tino o ia na fa tonu e fia me. E alu eve ese mai fa mau mongo le oti o fine le nam liu. Feo fa ia ina mea. Fea le ufiu fingo lang sala le fai nei. A fai la uto sa no le tunu. Ela tato ta alola. Tanga ele mawhai no tau ai maa mai ai mato nofo pea tau na malama Samoa a tau sool pelo wa vem me moi o te lei tau tala wha pea I le atu nuu talu na mata whina unga nei ai wo manatu temine le taunto e ngungu sakalia. Se vaenga le saunuanga le sunga la auli le mali atoa po lata I vau le watea po lata I vau fosi Smith o le whiloa inga atu sitala I le nei vai aso ma le tamaita I pāle mia. Na fesiringi ai se whaamau ni anga o le tu inatu, o lana tangi I leo. Ia wana I tok si le fia, o le vana whai fo ia tua inga fo I upenga te whailang. Ia io wafianga, pe amata mai le mari o te maita I Professor Gabbard. Ia e pe la te mai nei taita I urbanga whai o le fast. Ia o toso tua I mau, I le whapea ua whau fiufi le mta upule I le mariwa le taurele au tu au. Ia, sai e alo manatu a whatanu o whalau e te social media tangata lau tere I o le mea lawa o tupu.
O le mea ua toi sui eilo mafau. E olo ai le vaenga lea o e tai le maru. E no manatu rolia. E tau fo ilano tua uia i lo tūlanga o au le pārmia. Ia fo ilea e tau ona upui le tofi pārmia. Ia o le peo le mafuanga na mai ioi o avela o whailo i leo. O lo whamoimoi lea. O le fo whatulanga ia lo ia e tau aveina le tau. Ia atonu le aso e whatati alo ia i tei le tatou whamisino. Ia, ona alo ia lo leo si tatou mtau kua whamoimoe na. Le fionga i le pāle mi o le malo tausi, le fionga fia me Naomi Mataafa. I le whamawina i le teimi nei o le au whainga i lima afe, ono se lau fitu se furu o tangate lo tātu utinu u wha maonia, wa maua ia unga o le wha mai fiva o pona iwi po le tenki fiva, taru mai anu wari o le tausanga nei. O whainu mera la ta mai wailo ai le wha abu peo tangate i Samoa wa fia, ia unga o le wha mai. I le sau noanga whala wai tele le tamai te pāle mi o le malo tausi, e wha te tau lea le pepesi o le fiva o pona iwi, sa ia wha ilo ai wha maunga le mtanga aluenga o le soifua malolo ina. O le lipoti le tae au nei, mai le tatou mtanga aluenga o le soifua malolo ina. Nei le asongfua aso whao au kuso, lua afe wasfuru lima. Ua o atu i le lima afe ono se lau fitu se fulu i latou. Ua ali ai aunga o le fiva pona iwi. Taru mai i anuari o le tausanga nei. Mai lua afe ono se lau se fuguiva. Ua wha maonia i suenga whapitoa ale wharema o laboratory tests. Ua aafia i le whama. Ua whailo mai foi e le soifua maloloina i le vaiaso ua tuanai. E afe fase lau, fase fuluono, ngase fou, ua pesia i upolu masavai. E au fia ai le tolu se lau, fase fululua, ua wha maonia i suenga ale whanamai. Ua whailoa whalau i tele e le soifua maloloina i tu ainga, stereotypes, o le vairasi e lua, o le fiva pona iwi, o lo o pepesi i tutonu o le tunu. O le DENV1, e valus furu 5% o i latou ua ngase ai. Ma le DENV2, ua se fulu 5% o i latou ua afia ua ngase ai. Ua whailo mai foi o le fitu se fulu tasi paseni o i latou ua afia e i laloifo o le se fulu 5 tausanga le matutua. E o mai le so e toa wha ua wha maonia ma le to tasi o lo o masalomia ua maadiliu i le nei whamai. I le teimi nei e se lau se fulu 5 ngase sa tau fia i le whamai. E ono se fulu wha ngase ua toe manuia ma tea i tua i o latou ainga. Ai 5 se fulu tasi ngase o lo o tau fia pea. E lea i se tasi o tau fia i le vaenga mo ngase tina ini. O lo whaau au pēr ngā ruenga le ofisa tū te tonu o whaau lem whawuse i le tino u po le New York, i le porkalame o le whangaina leo no fuanga o lo tu fuai in seti o namu. Se ngā ruenga i le ngata o lo toa onga ma potua onga, ai o lo whaatino fo i no fuanga whaitele. Mai lua se lau 2.5 whalea onga i upolu o mai o no i ailea ngā ruenga, whapere iwa 2.5 whalea onga i lo tātou motu o savai. Wao fia tuai fo i malo toa ma potua onga o universite, le ngata o universite al Pasifika i saute, a whape fo i le universite o ao Samoa. O iese ngā ruenga u fuafua au ina aila pisi te tele, pe ona whaatulanga i wha ngā solo, ma i le aso 2.3 o le aso 2.5, ma le 2.5 o le masina le nei o kuso.
O le mtanga luenga o tina mtamai tai, a tina e o fiuanga maanga fiso tai, o le lato ngā luenga o le aasi ai ngai luafe ma le fast food lima, i te tonu anu ma fiuanga o lo o maua lunga ai le tūlanga la matia mai le wha mai. O le aasi singa o tau latu le Port Kalame, o le ainga manuia a lea matanga luenga. O leo ilu manei o le wha sinonga o whainga palota, mau o le sui tau vāle vanga wha upu whai o le Samoa o poto, le fionga tuala to ia i vāo te vanga Iosefo Bonifacio. O ia fina wina aise polo inga le wha sinonga e wha lea o ngāi, le veo le tō wha wa au salu malo o lofi po, ma sui wha tū mo le whainga whiriwhiringa, a le tū malo palota o nganga e maunga tasi, e mafua ono matai to lua sa wha maonia, le whauru ina atu o wa e vea ai masui tau wā, e le atoa le tolu tau sanga o la monu tanga, i te tonu o fwai alo le tū malo o lo matai ai. O le isi o mafuanga e ese fwai alo o lo whainu wai ia matai, ese le fwai alo o lo whainu wai le o lo moria. Whalia tuala ila na whaamtalanga tau toe langolongo aila na whinaunga. O le tansi o matai na whaamaunia le whauruina o lea sui tau wā, e wha ai ngalua mai nofo i New Zealand inisi o taimi, ai malanga mai fo inisi o taimi ma wha mautu i Samoa. O lona talitonunga, e le atoa fo i aso e te tau wai na nofo i le tātu o tanu ma whaila na mon tanga. O tu ina atu e le tutangi ni wha maumaunga, mai de ofisa o whamalanga inga le malo e wha mau ni ai lea whinaunga. O lea songa fua na amata su ai le nei mata upu, o se lu i wha sanga i leanga wha au matai, na wha mau ni le mon tanga ma le wha uruina atu, o le tō wha wa au salu malo o lofi po, o se tasi o sui tau wā mō le pāti wha upu whai, o le wha tua i le atua Samoa ua tasi. Wa wha i roe le lo i o lo tūlai mō wa au, o le aiai mō ni mau e tūlai e te ena, le mau ua whorasia a le tūtangi. O le tolu wafe o awanoa mai atunu o le Pasifika o lato utalia, le awai le Port Kalame le malo Australia e taro sangai le vise na nofo ai le atunu o mawhai ngā ruenga, ma uru whale ai fo i tonu a o onga. O Samoa e se lau lima sifuru awanoa na te maua i lea o whainga. O le ua whailoa le minstau tupe le malo tausi, le fionga lau timu ia wele se va ai a wala o fisota inga le malo. O lea Port Kalame o le a tau o tele mo Samoa, i le tūlanga tau tupe wha abamori, ma si ti ai le so tanga le leo tangata Samoa o au mau mo wha mautu i atunu i whafo. O le Pacific Engagement Visa o se Port Kalame a lea malo, sa ilo ilo tuto le malo Samoa i le uafto a wha i noa i le tausanga le tenei, ai o leo wa tātou talia, i le amatai o le vaengalo na lua o le Port Kalame mo le tausanga lua o lua lima, i le lua o lua ono. E mawhai o na mawai awa noa whai ngā ruenga mo li teimi pupu po le umi foi, ai ia le toi foi mai o tātou o tano. Pei ta i awa noa ai le Port Kalame, o na talo sanga e no fo mau i te tonu Australia, e pei foi o le Port Kalame no fo mau New Zealand o lo anga vaa iai, tangata anu o Samoa i tau sanga te tasi. O tala tau longo ia o le ne yaso, Sa lofa lava, o le si ufafonga le ne o Samoa, le Radio Samoa. Beta Drive Doctors, i le tau langa wha tau i mangele, wha pēr manrua, mo le vainga o so se pe amana o mia, e wha tino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuriva, mo i la tau e sfuluan tau sanga malunga atu, wha pēr matupui pui o le flu, wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe wha tino ai nei au nanga, o fisa fo mai i mangele, i taftafane o le McDonald, a manrewa, i taftafane o le Falitusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. Posilia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maa wha amanantou i o loa ananga tā. Maua maa e fua i lau wha asoa. Ma whai foi ona lei bai, fausia i lau manao, ma la foina i Samoa. Tatala mai le asunga fua i le asfarei le mai leiva le taiao i le lima i le afiafi. Ma le astona i mai leiva le taiao i le tasi le awauli. Afia ne loa i le lua o Massey Road i Mangele, tolu tasi tolu Great North Road i New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive i Marukau. Petra Yane e le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials wasilia ma le lusful tausanga o lana tautua. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta i vai aso, lua vai aso,
Pe tai masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua tā pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi wha, fitu lua selau. Po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ngala lani fa penga